we pua pua nga wo mai wama vai atu fia fianga sa oiai sa ofa amoe moe ilo upoto o te mawhaia mea umba e mana o iai lo uloto peita iane o lo umalosi o oilo aina e nese mea moni sa o tau mawhai ia o maua isa olo tonga ai andale ai Yesu na lave ina mai au sa ovala au na yata Samoa, Talofa Lava.
O te whatalofa atu I le atunu ule nei tae au fau wha maa lor fola manuia o le siufofonga le neo le laumua Wellington o le amatalia lana tautua. Alo mai o le tātou sauninga lotu o le ataita ia le sunga I le sea o le whasinoti o Wellington ia o le tausimtanga luenga foi le kālesia me tutisi Samoa hataitai Wellington sunga Reverend Solomona Potongi. Yesu mai al whafonga. Talofa atu ma whaafeilo I atu I le suafa manu malo tātou wali o Yesu Keriso. I le maleipua mai o se o tātou watinu u le nei tae a pou. Ala maia ma le anganga I tātui ma le loto fia fia. Se o tātou whaamanuina le suafa o lo tātou watua. E ala le tātou tāpua inga I le nei tae ao. Se o tātou talo. Le tuai lo mātou tamā. E le mawhai lava e lau whanau se me tasi lo mātou lava mālosi. Ai o mātou wala awatu I a te oe. Whamule mole a fio maia. E māwhapeina lo mātou wola tāpuai e alai le mana o lo wanganga pa ia. Whamule mole ia e whamangalo a mātou wangsala. Ina ia mawhai o no mātou tāpuai sa o loto I a te oe. Ile anganga ma le whamaoni lama. I le suafa o Yesu Keriso, o mātou wole babala au tuai. Amene. O le tusi whaitau o le neitai ao, maua mai le tusi o le whiangai ngatuai. Le tusi whiriwhiria po I le tusi whaitau aso le ekalesia, me o tisi e whaasino, le de yaso. Tusi o kenese, o lona mta upo e whaas pulumaltolu. O te whaitawina mai le whai upu mua I whaangata mai le balu. Whaaponga mai a o a fionga o tātou wali I. Ua tele lava le ongi I le nuu. Ua uma foi o na lātou a ai saito na lātou au mai ai kupito. Na whai atu ai lea o lo lātou ta maa ia te lātou. Nā toi o ia e whaatau mai sina me ai ma tātou. O na whai mai ai lea o yuta ia te ia. Ua whapea mai. Na matua whai mai le tangata ia te mātou, ua whapea mai. Pe a whai tau te leo mai, malo o tau uso. Tau te leilo lava o mata. A whai e te tuina I mātou, malo mātou uso, mātou te oifo, e whaatau ni me ai mā oe. Ai a whai e te le tuuna mai oia. Mātou te leo oifo. A wana whai mai le tangata ia te mātou. Tau te lei loa o mata, pe a whai tau te leo mai malo o tau uso. Na whapea tuai leo Israelu. Se ale mea o tau wanga le anga mai ai ia te au. Ilo o tau ta watu I tangata, ua toe lo o tau uso. Ona fesili mai ai lea. Ona la tau whai mai ai lea. Na matua fesili mai le tangata ilo ta tau ainga. Ua whapea mai. Po ua ola mai ea lo o tau tamā. Pe iei se isi o tau uso. Ona mātou tala tuai lea I a te ia e tusa mai a upu. Na mātou I loa e a whai mai o ia. Au mai ia lo o tau uso. Ona whai atu ai lea o yuta ia Israelu lon tamā. Tu mai ia le tama I a te au. Ona mātou tu lai ai lea mao. Ina ia tātou wola ai le oti. O I mātou ma oe, a toa ma o mātou tamiti. Ia whamanuia le atua ile, paitawina o lana fionga pa ia, tu maupea ia te ia, le vihinga. Nei se ia o ile, whamamau. Ai ole a mauani, ma whauwhaunga, whaleanganga tātou te, whaasoa ile, nei tai ao. Ia mai le tusi lama sa paitawina, tusi o kenese o loni ta upo e fast pulumaltolu. Ia ua whiriwhiria ia e whai upo e walu o lo i whai taunga e whapea. Tu mai ia o le tama I a te au. Na mātou tu lai ai lea mao. Na ia tātou wola ai leo le oti. O I mātou ma oe, a toa mao mātou tamaiti. O le tala ia Iosefa ma o nauso, o le tala masani.
ua masani ai le fa'afofoga ae o le faitaunga o le taeao nei o lo'o fa'amatala ai ua toe fa'aogea le aiga o iakopo ona ua leai se me ai ua mae'a mea ai sa latou fa'atauina muamuane mai ai kupito e tasi lava le tali o le matelaina o le toe o ai ai kupito e toe whaatau ni mea ai. Ai panga lea, e iai au lape o le o. A toe o ifo, e tatau o na o ma ave peni amina. E pei o na iai tu ngā tala na whai ma Iosefa i ai kupito. O loo no tia fo lo lato uso o Simeona. Na afua, o na ole mana onga lea. Ia vatu peni amina. O na mawhai lea o na toe wa ai ia Simeona. E le mawhai o na o. E au noa ma peni amina. O le ala leo upu ai uta i lonta maa o Iakopo. Upu ia o whai ma au o le matua o le launga i le nei tae au. Tō mai ia o le tama i atea. Na mātou tū la i ei lea mao. Ina ia tātou wola ai leo le oti. O i mātou ma oe. A toa mao mātou tamaiti. Iakopo, se malie mai alo fina ngalo. Tō mai peni a mina mātou te o. Nei o tātou oti. O oe ma mātou, mātou whanai. Talo whai ia Iakopo. E ui lava ina pele peni a mina i lona lotu. Aina tu watu e o maona uso. Ina ia maua se lave ina. Mo le a inga ua mate la inga. Ai sea lava peni a mina. Ai sea ua nauna wai o sefa ia o atu peni a mina. E wha masino ea peni a mina ia te ia maona uso. E tongi ola ea peni a mina mo ia maona uso. Ina ia pupulu le ba. E tele mea na nauna wai o sefa. E fia ba ai ia peni a mina. O peni a mina. O lona uso. Sa la whana nau whaatasi mai lo latina o rasela. Le tama no oti ai lo latina. Ina ua whanau mai. Ava ai ia peni a mina. E mana tua ai e Iosefa fo linga o lona tina o rasela. O le tunga mau. O le ala le e pele ai ia te ia lona uso. Ma ua nau ai lava e fia ba ai iai. O peni a mina fo. E le iai le bao. I le taimi na whai ai le tonu a ona uso mātutua. E whātau o ia i ai kupito. O le au mai o peni a mina. E moli mau ai le miti a Iosefa. O le la ma le masina ma fetua se fulu malitasi. E ifo mai i a te au. A le ai peni a mina. E le a toa le se fulu malitasi. O le au mai o peni a mina e ato ai le faitaunga o fetua se fulu malitasi. O le atoanga o le alofa whauso. Ua atoa li o le masina i le lenga ma le loto whamangalo. E le atoa pe a le iai peni a mina. Mo Iosefa, ua atoa li o le loto whauso. Le fealo whaninga whauso. E ala ia peni a mina. Le toe tama na whana ua e lo lato uta mao Iakopo. E monia o le uso a mo aso vale. Le vainga whaateanga ina tuai. O le ola Iosefa i aikupito. O le ata o le whaalatanga. E whaailo ai le atua o apela amo. Isa ako mai Iakopo. Ai o le ola o peni a mina. O le ala o le lenga i le loto i fale. O le aingo i Iakopo mo Iosefa maona uso. E ai taimi e te tua na i ai usonga. Pe tasi lava le manava na whana na wai seitulo. E iai lava taimi. E fe fuli tua i ai. Ma le mau ai se nofo le lei. Awa e le ai ase ainga e ato o toa na le lei. E pei foi o le aingo i Iakopo malana whanau. O le whaitau le atunu. E fofo ai le ala mea. O whaapita uli whaaloto i fale. E fofo whaaloto i fale. O manua mai fale ma fe ese a inga fale a inga. E le fofo ina mai tua. O fafo le a inga. E le fofo ina ese a inga o Israelu. Po ai kupito fo. Ma senga. Ma ni te fuli tua ai o Iosefa maona uso. Na fofo e le uso. Ua whai ai peni a mina.
e whaailoa ai le atua sili ese. O le autua le aso le nei tu sfeita waso le kalesia metis. E mamao fuafuanga a le atua. E mamao fuafuanga a le atua. A mafautau le leile tala. Na fua o na ave Benjamin. Ina ia tali le manao o Iosefa. E fia ba ai lo na uso. Ai na le pau foi leo le ala. E toe mau ai se me ai. Mo le aingo Iakopo malana whanau. A ese a fuafuanga mamao maala le atua. O le ave ina e o Benjamina. E le ngata na tali e le mate laina. Ona o le ai o se me ai. Ai sili o na tali le loto. Loto ua leva o na polonga. Ma mate laina i le angsala. Ona o le vafa uso. E le ia se ainga i le lei ma ato toa. E pei foi o mea na tutupu le aingo Iakopo malana whanau. Ai o mea foi ia e tutupu i o tātou ainga. E iai whaingatā. E tutupu whaafitauri. E iai misa. Tātou te le te tau taptala i nisi teimi mo tātou ainga. E a bāre fonga baa. Ai le pō pese nu. E iai mā lama o le atua. Mo le lenga ma le loto whamangalo. Ai o le whiau leo le tala le lei o le nei tai au. Ia wha le lei ma lo uso. Wha le lei ma le waita maanga le anga i ate oe. Au e te whaatalitali e sau se isi e whaise le lenga mo oe ma le ua masei. Amata mea oe. Amata mea tā ua e laa le urua i laa. O le loto whamangalo. E leilo aina e uso o Iosefa lea. Aina matua mauti noa le lei e Iosefa o na uso ia. Saanga le anga ia te ia. Ai le tau i masui. Na te le tau i atu le leanga i le leanga. Na ia tau i atu le leanga i le lei. Na ia tau i atu le ino i le alofa. Tau i atu leanga i leanga le lei. Na lai o na nau ia ba ai ia Benjamina. Na ia atoa le alofa whauso. O iwi toto maa ano. Le au whaafonga i le tai au. Ele o ia le matapia le manaia. Ai o le tua lalo. Awa nei amateina le nei aso. Awa nei amateina lo tai au le loto ita wha moe. E whaua le tā lo fina ngalo. I le pia tau i masui. Ai ia manu malo le alofa tu noa o le atua. O tātou o le whanau o le atua. O lona ainga. Ai o se ainga se. Tātou o se ainga ang sala. Ai lei sa i lia le atua i se isi lava mea. Se ala o le lenga mo le tangata. Na laa e le atua le urua i laa. Ma fio mai ai le lalolangi e ala i a Yesu ke viso. Se i whaile le lenga mo le tangata ang sala. Ai le i fio ai le langi. Ai o lana mana banga tu ua. O le polo inga faule nei o te tui na atu i a te outou. Ia outou fi alfani. Whapeo na o alo fatu i a te outou. Ia outou fi alfani. Pei mai uta i lona tamā o Iakopo. Tu mai au le tama i a te au. Na mātou tu lai ei lea mao. Na ia tātou wola ai leo ti. O i mātou ma oe. A toa ma o mātou tamaiti. Amene. Tātou vivi i le pese o sānia.
te i o tātou te talo. Le atua siri e se, le na whaia le langi ma le lalolangi, o e lava o le ou le malosi, le mamalu na whaia ai mea umalama, o le atu lau ma mea ua tumu ai. E la ei o i vi inga, e whapaleina o i vi inga, a wā o oe o le vi inga. Whaafitai ta mā, a wā o mawai atu le pōngi sā, ua vai a mā lama o le asu fau. E moni lava o le leo ia Israelu. E le tu le moe ia e le moe lama. Whaafitai mo le nei tai au fau. Wa e whaupopo le whaita wina o aso o lo mātou wola. E whaawawai a mātou fe au mga ruenga. Whaafitai mo le ola ma le malosi. Whaafitai lo wanga le lei whaasoa i mea alofa le ola. I me ai ma vai e inu. E mai se o lauta mao a inga e tua i ai o mātou manao. Whaafitai o no le tō whaa ma le whautautanga o manatu le lei. E whaatino ai ngā luenga le lei mo le manuia o tangata lau tele. O mātou a inga ai mai se le whiau ma le tala le lei. Whaafitai o no le aso ananafi le whiau o le tala le lei. E moli mau pēa i lau wha o le tanga. Whaafitai au a fionga pa ia o le sulu i o mātou wala. E whaatonu ai lo mātou wola i mea e tatau o no mātou sava mani ai. Whaafitai o no Yesu ke viso. Lo mātou wali ma lo mātou whaola. O le na maliu mo le whaamangalo ino a mātou wangsala. Nā whio le langi a e wina mai le anganga pa ia. O lo mātou whesoa soani. Tu mau ia te oe le viinga. Nei se ia o le whaama mau. Le tuae. O le sila fia mea uma. Wa e sila fia foi o mātou tangata. Tangata leanga, ma leo lang sala lava lau whanau. E tele o mātou se, mā mātou a mi o mātanga. Ua whaiso i o luma. Wha mole mole ta mā, ma lia lo finangalo. Ia e wha mā ngalo ia i mātou. Wha mā ngalo lo mātou le whātua tua, ma le te mau mawa i o lo mātou wola tāpuai. Wha mā ngalo a mātou wang sala. Ai mai se, mea wa tutupu ai mā senga i le vā maisi o mātou uso a tangata. Wha mole mole, ia e whaia se loto fau mo i mātou. E tai ala i nai i mātou i whiau mga ruenga o le nei aso. I le loto pia fia ma le manuia mai a te oelo mātou ta mā. Sila sila alofa maia, ia e wha manuia i so mātou nei atu nuu o mātou no nofo ai. Ia iau wha manianga mo se o mātou toki o Samoa. Wha manuia i o mātou taitai whale malo, taitai whale kalesia. Ma e wa taita ia o mātou a inga manu. Whamanuia le tāpua inga nei o mātou ta māma tina mātutua. Anga le lei whai lele ma pepe fau. O tina wa whaafotu ia iau mea lofa tāua. O ai o mamai, whamole mole se ia e whamalolo. Whamaisen whamawhanwhana ina e o lo whanonoa. O atu lo wanga le lei e o i whare pui pui. Whamanuia mātou whanau i sos whi au ma sos ngā ruanga. Ai mai solo lato wola o a oina. Ia e poa i le poto ma le loto matala. Ai sili o na mātatau ia te oe. O le amatanga leo mea le lei uma. Wha mole mole taba ia e leo ina lo watunu i se au mga luenga o le ne yaso. Wha manuia le au unanga le le tio ma polo kalame wha tātitia o le ne yaso. E longa puia li ilo mātou watunu. Ia e maise o le ala ua wha ailo ai le fe au o le tala lei. Ia o la mātou ta talo le ta mā. Whatasi ei maletele o ta talo lilo wa e sila fia o mātou loto. E o foi nātu le suafo i e sulo mātou wali i malo mātou whaola. Ai atu mai o mātou lunga malunga uma o lau whanau le lalolangi. Le manuia o oile atu o le ta mā. Le lofa ma le file mua Yesu Keriso le alo. Le mafutanga maloa nganga pa ia. Nei se ia o le whavavau lava. Amene. Amene. O le nā ua whawhonga le tino i le tātou sauni ngā lotu o le taiau nei na taitaia lea e le sunga i le sea Reverend Solomona Potongi mai le kālesia me totisi Samoa ha taitai Wellingtone. Whamalo whawtaita pena mo le tai au e mo le tuele ngā whawtaitele lava e lau sunga i le tausim tanga luenga ia talofo i anga le lei atu le tua e lau sunga whapefoi le wharetua a le ngata i leo le pa ia i le kālesia
Ia manu te reina fol ne yaso fuafuanga o le aiai, whaaftai tele lava. O le taimi wa nuas fultonu minuti au te fitu. O le viinga o le atua o le a whaafonga mai ai. Ia mai le sinoti a le galesia me tisi Wellingtone. O le pese walangina o lo walofa i eo vai. Ia usi mai al whaafonga.
La ititile te tonge e lafwai lau tupe wha mamoli. Check. Te lele tupe maua. Also check. O le Western Union e te mauai rates le lei e lafwai tupe i Samoa matonga. E whai ngofie. Check. E tala whea ngai maoi. Also check. A whio ane loa i se la lata ane o le Western Union. Hi Samoa, it's Auntie Tala here. Instead of Fifi Falo, ile atau le tayao. Laugh of the morning. Amat semel apple feet to the vanveal, su fongalo mua, atau le tayao. E o tātou polokalame o le atau le tai au, i o le nei fu tātou tue whi loa i o le asong fua le nei, o le asong lusu tasi o le masina o kuso le tausanga i lua awhi lusu futolu. Au vai le ka lena le i e mai a le masina i le aso tofi o le vai aso fau. E o le tātou fola ulo le i le masina o setema, a mata i le aso fau raini o le vai aso fau, i a nā luatua i lo lea, i a mo le isfo i whahawa yasto, i o le mele, i a mahalon fola umuia. Mātango fia fōr tātou sauni ngā lotu le tai au. Tāpina ina le sunga le sea, Reverend Solomona Potongi ia o
matagofie foi lea o le tatou foi mafutaga i luga o pea ule ea amata lava i le sauliga lotu ia suisui le foi ia afegaiga mai lea ekalesia ma le ekalesia e amatalia i tatou ia matagofie le upolopolo i aso uma aso uma faafetai lava ina isuga i faafegaiga mo polokalame matagofie po o sauliga lotu ia lei taeau tatou feiloaʻi ia malo oa mai o loo manuia ia e nei foi au foi galuega toʻagaogao ia ae faatalofa atu le gagafifia tele i paia o le tatou atunuu i le sualau faigaluga paia le atua ia faapea foʻi ana i tamā ma tinā matutua ia o loo faafofoga mai tono fale o loo tausia i latou tono falemaʻi ma tono aiga faafetai tele mo la outou tatalo ia ma la outou tapuaiga toʻatele foʻi lea ua lausu i feʻau magaluega masani o lenei aso talofa lava ia malo folau ai fanau fu tapena maua onga ia luia onga le aso tamaiti ia o tatu tautua le fou amatalia le taeao ia i foi le tatou faatala noanga ua tapena ina mo le aso mo le silafia foi le tunu ia mau mai pele ni la lau ritio fatala fatu tatou ompa anga mafuta mai Amerika Hawaii tutuila Samoa au se talia ma so se vaenga o le laulangi ia me se foi tono ni usila nei no le tatou ala leo tasi ono tesi ma le tasi famo ia va pe fo le tatou app Samoa Capital Radio app va pe fo le Facebook ma le YouTube ia ma lo so i fu nei le tatou asonga fua au nei le society tuila ma manua va pe fo Hawaii ma Amerika ia atalo fatu le ngāwhiwhia tele por kalame watu nei Wellington e si fonga lo mua i tatou ainga o lo mafuta mai ia ma lo lava le soifua manuia ia lo fatu foi nei ainga o lo mafuta mai au kilani lena ma le ainga ia ma lo vape foi ia ma lia silva o le mafuta mai Amerika Samoa stina ia sina leo mission tina i Island Bay ia ma uto uma lava sunga ia Island Solomona le walu fai ngā luenga stina ia epi yo nei paanga ia stina ia Erika uto uma ia masani ia fatalofa mai ia fatalofa atu fotpol kalame si vaenga le Amerika ia Sintone fa Sofia vaenga ia fafitai lava manu teleina le yaso tina fenga wa isila ia alo fatu por kalame fa manu ia atu le tai ao fuanga o le alo atu iai au te minei o le a tasta to pese ia ona se atu lo le tatou le tala o le tau mo Wellington ia manu ula tamai ia mafanga solo to el por kalame se tala valu tatou tala fou matala mai Samoa si fonga le la mua to lu su fa minuti ona tala le valu te mini uzila o le aso fu la solo su tasi o ku so si fonga le la mua tala fa Solela susuluma ma umana tuai ia Samoa do ulu te nofuai pe fa pe fe na malo atu oile vai Samoa ole penina o te fia iai Solela ua susulu mai ma umana tuai ia Samoa no ulu o te nofoai pe fa ape fea na ngalo atu oele vai Samoa ole penina o te fia iai Ami mai se matani e mamoli atu ai Oh, alo faina sa o matalasi Ami mai se matani e mamoli atu ai Oh, alo faina sa o matalasi Lele fa sol alla foia o na paulo le sami i la pe la sulumia ele masina e fa a pe fea
nangalo atu oia ita Samoa ole penina ole masa Pasifika E matangofi i le afi e asa vali vali Lona lale le mafoli ngat whenanua i E wha fea o na ngalo atu olo ingoa Samoa ole penina ole vasa tuloa Aki mai se matani E momoli atu ai Oh, alofa inansa mo matalasi Aki mai se matani E momoli atu ai Oh, alofa inansa mo matalasi Se matani E momoli atu ai Oh, alofa inansa mo matalasi Aki mai se matani E momoli atu ai Oh, alofa inansa mo matalasi Tata le fatu isi melfa fonga le tatou tala o le tau mo le nei tae ao. Te melo fisa le vai tau le soi mantele ina wha manu malu le tau. O le malolosi feo sa vili nisi o taimi no fonga ta lai lai o le se lau kilomita le itu la istaimi o le fiafi. O le aswa tae ao, ia amata le kilia ma va ia le mata le la istaimi wha awa uli. O le aso lulu le valo ia mtua langi le ia le tau o le stofi. Awa oa o le aso fureile ia ina itimu. O nuu ia ka piti ia langi le tau nisi o taimi va ia le mata le la a ina timu o na mata le kilia malangi le la wa uli mana watu fanga nui mta naki e timunga le sofa pe foi taupo Hawke's Bay ma waiwa rapa Hawke's Bay le o tu se lau kilomita le malo losi savili nisi o taimi no fuanga ta lai o Marlborough a mata o na langi le taimi o le awa uli a Wellington le vai a mes polirua e fori mai matele na fa malu malu ma wa le yaso o le malu lu o le aso nei nu na uta ua tasi le maulano no fa mawina i Marlborough ia o tau po lua o ia ile lima i wa rapa a pena fo i sino o le maulunga o le fu le mafana le fa mawina sfulu ma le lima i Marlborough sfulu ono Hawke's Bay se fulu tolu lo i ka piti ma manu watu au kilani le soe fōringa mai iai nai timu i le aso le nei manu la tāne iai. Ia o nā wawa ile le motu i saute fōringa mai o le nuu o Queenstown e langi le lei le tau i le so ne le sori manu tua oi Picton whapefo i Motueka Blenheim ia nā e whesuisu iai winga le tau e wa ile matelo lai nisi o taimi. Ia langi le lei e nai timu i nisi o taimi. Taniden ma inwekako le tele na wha malu le so. O le maulano o fuo le maluluto ese le lua i Queenstown le oro i inwe kako lua le soni manu la tane iai o le ea mawhanwhana o le maulunga sfuluono wha mawina le soni se fulu o iai Queenstown sfulu lua kala i estete o le o te lenga o le atunu nei aso e fōringa mai mātele na ti munga mwha malu le motu i mātu nei ia o le motu i saute ia e na iai vaenga le motu i saute va i ele mata o le la Nisi vai ngore motu i saute e iai nai timu.
O a pia ile nei aso e langi le nei le tau e tolu sifunu fo le vela lufu lima le mafana. O le angoto i fo le lai le so Wellington ne le toi sifunu tolu minute le ono le fiafi. Ai o le aoso a ile la tai au ile patonu ave o le wati ia il fitu le vai umi o le wati anga le sifunu lua o le vai pupu anga le fitu tai au ai tato vai ia lo le oso e o le la. Ngoto i fo le la tai au le toi sifunu lua minute le ono ia le ua mata tato vai ia o vavea na malama mai pe a fu atu isi aso i wote a masina o tona yatu. Fuol e malulu i Wellington e manu tua o iolo il va le fitu fa solo ilunga le sefulu le e mafana lo i le sefulu lua fa solo ilunga sefulu fa. O le tala o le taimo Wellington e lusu fitu minute te el valu le tai o nei le suwa le tai Wellington e. Pe le tai le toi sefulu valu minute le tonu i le awauli toi suwa le tai toi sefulu tonu minute i le aiva na le po. O polilua pe le tai te o leono le tai o nei sua le tai te o sefulu lua i le awauli toi pe le tai le te o leono le fiafi. Ia o le tala le nā o le tauma le tala o le tai mo le silifia e le tunu o ai lava e lafo na tupe i le nei aso pe afa pe lafo se tupe se si le aso ngofua le tai au po. Tasi tala ni usila maula o tupe Amerika ia e lima valu sene tupe Australia iwa sifuru sene. Tasi tala ni usila maula o tupe fiti tala tolu sifuru sene. O le tupe Samoa i le sole o tala lima sifuru ono sene i le aso le nei. Ia o le tupe a tonga po le paanga tonga le o tastesi tolu sifuru paanga tonga i le aso le nei. Tastesi tolu o. Tasi tala ni usila maula o tupe Samoa pe o na whailo mai e le ofisa o tupe. Tala lima sifuru ono sene i le aso le nei tala lima ono sene. Ia, mahalo leanga lei manuia foi. Wha ma fola pero au statu tunu. O le vano whamanuianga wa soifua mo la tonu soifua le soltu mo pere tato imeli le na as whanau at samocapitalradio.co.nz. Ia whapio nero wa soifua. Manuia tenero was whanau ia. Manuia mwhapopori stau sanga stele mo oe ia awala foi il mafutai maainga. O le tusi whaitau le sol o maua lea i le tusi salamo e se lauwe upoi whaa. Ia outou watu i ona whaitotoa marivi inga mauna lo toa maripese. Ia outou vivi iatu ia te ia outou whamanu atu i lona suafa. Ia o le ufa tonu me le whaisalamo oe na soi fuale ne yaso. Ia watulvi inga mal whaftai le i mausu msau pese. Ia outou watu i ona whaitotoa marivi inga mauna lo toa maripese. Ia outou vivi iatu ia te ia outou whamanu atu i lona suafa pa ia. Alfasiri ai se acha tau ia te elvi inga wa o ian whao popor soifua ma le aso ia te oe. Ma le tau sanga ua e aulia. Ma nuia tere lo wa soifua salamo na se lau alun whao poe whaal pese na ni mautou. Emma
Talofa Lava usmel whafonga o tala mena tupu la langi ni aso tatu o lia le aso luas futasi o kuso. O le aso nei te usanga e tasi fitu o ia na maua il tangatane o James Cook po kapiteni James Cook le li folau nei ia le isi tu Australia po le tu i saile Australia ia mawhai ngoa ia New South Wales. O le asol tu sanga tasi valu tolu o lo whamawina lava I whamamonga le li misionari Ione Viliamu na taunua tua I le afiafi ia mali e toa vai inu po. Sai upolu ia le aol malo na taimi po le tupu Samoa a le afiafi la na taunua tua ilo na fio anga I Sapapali. Ea o whapea mai ila na ia mai tau I pe ama le ono sifu tau sanga o le tupu. Ea e matua wha alo ngia e o na tangata. E o lava ia whauea malo na talii ia na watu, maifu atu ilalo na vai, makisi atu, masongi atu I vai o mali e toa vai unupo. Ia taimi fo ina tūla ia se mai ai mali e toa vai unupo, mai lo na vaa sa malanga atu ai upolu, ile afiafi lava lea o le aso nei, tau sanga tasi valu tolu o, ia na iai tangata na mua mua inu mama, sau wina le awala na savale tuelto ina le vai. Ia we. Ia, whapea fo ina na wheloa ia tuai, ile missionary, ia lo na winga, o le so le na amata whailoa iai a lo wha awau pia tu singa le tu stala po le missionary o Ione Viliamu. O le aso ne tu sanga ta siva ta sfa na taunu o tua iwa ai lua ale malo Australia pa ala ia na lato atu whailoa I ma vaenga au ia a New Zealand tu tonu o New Caledonia ma wha mautua I nale lato tau mawhai o atu I Samoa e pu e vai mai Samoa o lo I lima o siamani. O le sol tau sanga tasi valu o le tangata suafa ia William Seward. Ia o ia sa whainga luenga se whale tupe ia Amerika o ia na ia whausia se masini e whaitau e tupe. E le tau sanga le tasi valu le utata wai foi whaloloa te ratua malau tupe te le ia whaitau me le masini. Ia o le sofo tau sanga e ruafe ma le lima na tawalunga ai ia le aso whapitomo tupulanga na whai e tono siamani ia pe amal miliona tangata na iai na watu whaatasi le so na whaile me si sa whaiu e le pope o penetito sfuruono ia tawalunga I foi le World Youth Day to tonu si a mani tani maloa I le so na foi vai taulu afe ma le lima tatou tala natu e mawal whapoponga te masani whaftai. E whawhonga mai le tautua si whonga le lau mua le taimi pa malo whaftai le utoe lima le minuti o le tale o le valu whawhonga I tātou talifou tāle valu I le tai o nei e ei le tātou whaatal noanga e ei le whaatal noanga le fia whaia nei le afoliva e o se tasifoi o li isanga lue ngā lue ngai o le whaatau ta vale e leo wala ulia le tātou porkalame o mai se I whaisan sau noanga foi ma o sili ai vaenga foi taunsina fia tangata le whaatau lan ta vale tato I lovo na vai aso I men tupu ai whasoa matala na umai. Ia le lau o wala uria I stasi o li. Ia se I o mai lava I le afoleiva pe suma I o na matala tala noa atu lea. O le se furu tasi e le porokalame whaapitoa le whaatala noa atu ai e Savelina Kasiano. Se tasi fo I o tamaitai. Ia e fōringa mai o ia o se tamaitai I la uva ai o na whamau maunga pe fōringa mai o se avalele. Ai la o le famtala o matu pena o futasi la e sa o ai au ina ila utina
nei foi whātanonga lea ua nei misia le tātou tunu nei le sifuru tasi. Ia ai o le temi nei, ia ala whafonga i se whawhiawhianga, ia misia la fui o se whamanatu o le nei tai au. Ia mai le tātou baenga lea le Western Union, ia o lo o anga leifo i lango le tautua le tātou ritio, ia misia o le lato whalau loa, ia o na luato i leo se tātou musika. Ia o le si ufonga leo lau mua, to e whawhelo ia toi pia whaitoa ki mai lau ritio ma lau Facebook, whaperi YouTube. La ititi le tatongi e lafwai lau tupe wha momoli. Check. Te le tupe maua. Also check. O le Western Union e te mauai rates le e lafwai tupe i Samoa matonga. E whai ngofie. Check. E tala whea ngai ma oi. Also check. A whio ane loa i se la lata ane o le Western Union. O te whai atu ne, sili o e la usamo, e mita o lo uanganga, i le nei vasalo a la usamoa, i lo uanganga ma ave lo. Lau whanua lanu lau awa, si o miha ele sami pese tio ata, ila mai o le one i le matawhanga. O manu e felelelele a i mangalu o le sami na o le pati penga solo a i. Le iti o a po i tuli se penga solo a i. O te whai atu nei, sili o e la usamo, e mita o lo uanganga, i le nei vasalo a la usamoa, i lo uanganga ma ave lo. E leilo ai le whaafanua, ai ua ali la wata ua, i au la wata mawhana umalana tautua. Ua tanga i mawalunga mai ai, o le lalo langa si au nei pa ma atau ati ati. E lea pea o le fua o le tuto atasi. O te whai atu nei, sili o e la usamo, e mita o lo uanganga, i le nei vasalo a la usamoa, i lo uanganga ma ave lo. Siona e a mawhana mahu inga tau sa awhia o tangata, e tali e i le awhi o e vanga. E numero tasi lava la Samoa, e te upea i sia o loto e malo uanganga. Le iti o atau o le peni na o le nei basa. O te whai atu nei, sili o e la usamo, e mita o lo uanganga, i le nei vasalo a la usamoa, i lo uanganga ma ave lo. O te whai atu nei, sili o e la usamo, e mita o lo uanganga, i le nei vasalo a la usamoa, i lo uanganga ma ave lo. O te whai atu nei, sili o e la usamo, e mita o lo uanganga, i le nei vasalo a la usamoa, i lo uanganga ma ave lo. O te whai atu nei, sili O le nganga whiawhia o te tau whātalo whātua ili pa i o le tātou tunu nei fwoi āmtanga o le vaiaso e se whaopoponga o tātou telefoni mea lo o te tupu isi o tātou tunu i Samoa. O se tau noanga whaalau i loa le whionga le minista o mtanga luengo tinama te mai tai a tina o nuk maanga fiso tai. O lana whionga lea malana tanga luengo o lo whiangai ma tai mua le polkalame o le tasil miliona tā la. Le whionga leota laki la mo stelesio
Wa tolse fumale lua tu malo palota wa amata fa o ngalva ngā tupe muli muli mo alato bloketi mo le lua I miliona tala ai tu malo. O isi tu malo o lo fa ngā solo pele fa o ngā ino le fa se lau luas fumale 5 afe tala mua o lea miliona tala. Mai ili o tonga lao se tala la te mai le fa ngā solo le bloketi o le tasi miliona tala mua le malo. Na fa ilo le fionga le minister. O le tele I tu malo o lo avele lato wha mua ele unua I miliona mua ele atina eina leo I tu tau wha atuanga. O lo lau alunga I tau mawhainga le wha alele ati le seifua manui o tātou tangata. E pe o ne yeila na watau le malo. Whai loe le fionga al minister, o lo ua tau li maina fo I le mtanga luenga fuafuanga ma mauta I 5 tau sanga I tu malo te itasi. E I loton wai le wha ngaso longa o lato wati na e te tau. O na ave I ele wha mafa ma le wha mua. E 5 I tu malo palota lo wha ngā solo bel wha ati nonga o lato ngā ruenga. E pena o iai o lato suia fi o ngai tutono fon wha awai te itasi. Lato te mata I tuina vaenga mo o mia wal wha alelea e meiso ati na e mo mia. Se I vanga na aile tu malo le pa e na o le lua se la wafe ta lale na tu ina iai mangata ai. O na wha alia le fionga le minister, e iei vaenga e leo wha amalia ina ai inga pe o na tu inatu, e le wha o ngaina o lea lua se lau wafe ta la mo mua. Wha I loe le sui o le fioanga o le pa, o le komiti o le lato fono wha avai to se funma le 5, wa le to mawhai o na whai ngā ruenga I lea ofisa, o na wale o iai se le ni te tongi e I lato pe o na fuafuina I lalo le poloketi. E le pepo wha amtalanga o lo wha I loai e ta I 5 tausanga o fuafuanga mamawa I tu malo te itasi, ia manino mauti no o lo se solo lava I wha ati nongo ati na e manui ai tangato le tu malo. A iei tu malo o lo lato whia ati na o pisinisi la iti, o se tu le leilea I le va ai le malo e le ngato ati na e mo tangata, ai wha pia fo ati na e toe mawai se le ni mo le tu malo lava ia. Sau na foi le fionga le minister tu langa le leo le wha ati nongo ati na e te tono a fio anga, e meiso I tu malo te itasi, ina ia mawhai fo I ona wha o ngā ina lea se leni, mōru tutongi no pili a o ngā whanau ai meise, whanau lo a o ina te tono li investe. Wa whata o to mai o le masino te se mo tau sanga le nei, wa whailo le fionga le minister e te tau ono o atu iei ua mai au na wha o ngā le tasi le miliona tā la mua I tu malo. O le temi nei, e leo iei se tu malo wa tala I tua le tasi miliona tā la lo na lua, o lo wha ngā solo lava le wha o ngā ino la tau lua I tasi miliona tā la pe o na iai. Ua mahe o uman fausia ofisa tu te tono fon wha avai ai tu malo uma e 5 fumaltasi, ai ua a mata la tau poloketi sa fuafuaina, se I vanga nai le tu malo le pā. O le ua whaata ta mai le porkalame le pulengo tangata ta whao mai mo mai fafo, e se wha ngaso longa le porkalame le te wila o le nitau sanga lua whelua se fulmal tolu. Whai lol te mai tai ofisa sili i apa te waine pe tai te vita. O le te wilo le nitau sanga ufofoina a mata atu le aso sa tolu se tema, lua whelua se fulmal tolu e pe o na iei pe spesenga wha le lotu le hola le kale si e wha ka sai songi. Ai tau walunga le aso to na i le aso iwo se tema, lua se fulmal tolu. Wa whaalau leo mai foi e le pulenga ua le ai se tu ngā fautasi o le nitau sanga, ona e le lava le foi numero fautasi wa whao watu. O le aso ngafua ma le aso lua le te wila, e mafuli lava le telo pōkala me whaafia fianga wha Samoa I pespesenga masiva, o ta alonga, whale ainga ma le telo whaalau I loa pisnisi, a wale atunu lau tele maturisi asias mai. O le nei fui tausanga ua lua I aso mo le tau vanga o le tausala o Samoa. O le a mata I le afiafio le aso lulu, a o le aso to na I aso iwo se tema lua felus fumal tolu. O le ata walunga I le wha moe le falta alo numero tasi tuana I mato, ma fili ai loa le o le a pale il to finga mo se fulma le lua masina, ma saunia tuai mo le tau vanga o le tausala le Pasifika. Whai loe pati vaine, o lo wha au popo I fo I lea wha moe, le aso le a wha ta waringa ngana Samoa, fantasiai ma le tau vanga o le CrossFit. O le nganga mawalunga o le maloe pe o na wha ta oto il te wilo le tau sanga te itasi, ina I aveho se awa noe tapu vai tasi uma iei ta alonga mwha fia fianga,
Ai o se vai temi fo e tuli mata e ina ia matua whaato sina mai a tātou tangata tā whao mai whafo e a siasi mai Samoa masasa a mailo lātu ta mao ainga i o tātou lau whanua. O se tasi loa avanoe whaalawi loa ili telo pisinisi ana i o tātou tangata anu ma maua isa lātou fo i se leni wha o popo a wale tau singa o ainga maati na e fuafuanga ma mao. E ono toi iei se fesuia ingo le porkala me fuafua mo vaenga te itasi pe ona whae loe lo fisasili ma e whae lo mai pele atunu a o lumanai le wha moe moe. O le amtanga le maasina le nei o kuso na talia lo ia e le kovana o le malo New Zealand. Le aveo le fionga ia afamasanga wha amtana to le foa ma komisina mawalunga o Samoa i Aotearoa. O atau au ina e le fionga afamasanga o na tusitanga waloa o lona tofinga fau le sunga i a Dame Cindy Giro. O se tasi leo whaelonga le tumau peo le mawaa ma le mausalio le whingapa anga Samoa ma le malo New Zealand. O se tai au fau le fionga afamasanga ina ua filifilia o ia le tamaitai pāremia ma le kāpeneta. Ina ua tofia o ia le aso se fulu Februari lua fe lua se fulu malitolo. E a vea ma ave fua a o se ampasa o fo i mo Samoa. E whai maso o tanga o mata opo i vao malo e lua. O le avea ai o lea tamali o le antunu e avea o se so opo. E wha awala mai fo i le anga le leo le malo New Zealand mo i tātou. E wha pēr fo i o na tuwatu le tātou tau au e lango ai i ngā luenga o lo o mo mia ai so tātou sao mo lea fo i malo. Mo na tangata no. Pe o na silafia o New Zealand o se tasi leo malo o lo o matua va alua ma Samoa. A wale fisoswani tau soifua malo loina, tu langa tau taalonga, o ngā ruenga whaawai teimi, e whaatau wa inga, o awa onga, tu langa tau pisinesi, a meise le tu tau saonga le mō. O le whionga awhamasanga, wa loa fo ilana tau tua le malo i le telo tau sanga umawai, e ala i to whinga sa tau tuai. Wa whaatau nuina se tasio moe mitinga le tātou whainga malo. Wa whaatuai se pampensini, o se tasi lo na fōwhanga tā wai pei o na tai muail mtanga luenga o tupe, e whaanganga lea mo le tari ngā māloa Samoa i whono tai tai o māloa le tau pulenga, le whaia mailu tātou tunu o le tau sanga fau. E tasi le eka le te leo le whanua o lo i tuana i mato, whaafsanga i male no whanga o lo i ai, le isi la lao le official tinei mū, ma whaalawilawi tupu whaafua se i le whesa. Wa whaia i le ati nae e le tolu miliona tāla le tau sa whaatawina i, ele mtanga ruenga o tupe, o le ati nae mua ua fausia e au fia le pampensini fau, o le ofisa ma le nofanga au tue pakatasi e ta avale le malo po le base transport sector mo le fontang tele o le au suia mai lo tātou atu no. O lo iei foi ma le fale o lo a fuafua le mtanga ruenga o tupe, e lau atu iei whaila ma vaenga o masa teu le nofanga i vai mea. E le saunoa ngā lo ia a le sui o mtanga luenga o tupe, le sunga heremonis wa paia a hoi, na ia forsi e le sini au tu o le fausia ai o le pamfau mo le malo, ina ia wha awawa i pe o na wha au ngā e utuai ta avale al malo lava lato, e pe o na sa iai mo mua. Whai loe heremoni o le tā au o le nei pamu, e mō teimi o wha alavilavi wha anatura, ina ia vave on tātou tali atu i wha alavilavi wha fosei. O ia tamu whainga le malo, ina ia tasi le no whanga i utu ma iei ana ta avale am tanga luenga. O lau fuafua iei se aso le ata tala alo i ailea pam fau, ma wa iei fua le fuafuanga am tanga luenga tupe le lumanai, o le a wha popo atu lo iei ma le utu ino ta avale wha la pupitonga tu ma otia le malo. E tau nuatu lea se singa le komite le kāpena tai lea ati nae, o lo wha ngā solo lava ngā luenga tue wha le leia mo lea pam pensini, e au fia le toi vali ina atoa ma le fausia o le pā, ia malu pui pui ai lea a seta tā ua le malo. Whai loa le pepo whaamtalanga, o le aiai se teimi mulmuli mai, o na whai loa aloa ia mai lea, o le ingoa o le anoa whanga fau. O tala ia mo le amtango neiva yaso mo si o tātou tunu, manuia tele a o onga mga luenga o aloa tu iai, whasoi fuia.
Talofa Lava o Talofa le si ufonga le laumua I Wellington. O se pania le o si ampini I le ipo le laulangi e le fefa I ta alonga soka le itu pao ta mai tai e pei ona whai ui nai na po le ai o Sydney, Australia I le suanga fusi ma le aua Engelani. O le skoa tasi e se pania na maua le tamai tai o Olga Kamauna I lona luas furuiva minute talua na amata le ta longa mata ina na po. Mai uma le taimi whaatu langa ina o le tālonga o na pau leo le aipo le skoa na maua e ui ina sa te le taimi na maua I fo iawa noa awe lua e tau mawhaiaia ngā I le pou ai le I manuia. O le manu malole nei o Spain ua ve aise pānia mātunu mua ua siompini I le lalolangi le vaenga I lalo le sfulfitu tausanga le mātutua whaapea le under 20 a toa I ma le vaenga si nia o soka ta mai tai. O se pānia fo I olona lima le nei o tunu ua manu malo I le ipua le lalolangi I le vaenga si nia o ta mai tai I le soka taluona a mata I na mai. Mai ua vea I se pānia whapea ma siamani ma tunu ue lua ua lato umia le ipua le lalolangi I le tupao ta mai tai whapea ma le tupao li I le whaanga tama le nei o le soka. E pei ona sila fia e le imanuia le tau mawhai o le Football Ferns a New Zealand I le tamirusanga le nei ai o Australia na tu langa wha. E whai tau fia awhe tangata I le tu malo manu I le tu langi ma tu I sifo kanata ua polo ina nei ina ia o ese mai mao la tau ainga ona ua lamatia I niafi mani mu e si lia e lua se laula whai ua whai na I lea vaenga o Canada. O le ai o Yellowknife e si lia le luas furu afe la whai o tangata no nofo ai, mai o le totele, ua so sola ese I ala tau ta vale I ni tūlanga whaingata, ona o le tele o afi o loo so solo I le tonga vao. Ai whaita uafe istangata o loo whaatelitali mo ni awa noa, I ni malanga whaapitoa valele, e ave se ai I la tau mai nuu ma ele nei ua tau la lata atu I ai le mu. E lua se lau tolus furuono la whai o mu o loo tautonga fitia nei I le tulangi le I mātu I sifo kanata. Ai ese ai I se mu tele o loo so solo I le tonga vao mai ua leo toe ma maolava ai o ane I Yellowknife ato ai ma se tasi o awala tele au tu mo fe malanga inga. O afi nei o se vaenga leo le sidi atu I le afe le a whainga o mu o le tonga vao ato ma laufanua o loo a afi ai nei le atunu o kanata. I se tausanga o pito I matautia I le whaafi tauli e mafu mai ona o mu maafi I te tonu o le nei atu nuu. Whailo mai se lipoti e le CNN, ua o ane I Amerika le tau wasuasu o nei afi mai kanata, mai o lipoti mai ai le CNN, le a whaina I o le ea a toa Malaysia si o manga I nuu o Amerika e tua oi ma Canada. O le teimi nei, wa tele ina whao ngai nei le malo kanata nisi o ana a seta wha military e tau fiso soni ai le tongo fitinga o afi nei mamu o loo haafi ai lo lato o tu nuu. O le tu malo British Columbia, leisi vaenga o Canada o wha pefoi o na wha tonu I nai tangata ina ia tu ua o lato a inga manu ai anga ia tu isi vaenga a wale pui puinga o le saonga le mu. Whaari ai e le pālimia wha tu malo British Columbia o David Eby e tu sa male torus furulima afe la wha I tangata o lona I tu malo o le ua polo ina te tau o no ese mai maula tu nuu ainga ona o le tu langa lamatia ua iai. O lipati mai e te maiti o nofo a onga I fale o le nofo tu maua le University of Itolia I Wellington ia le whaale tonu o mea tau mawha o lo o lato maua e tele ina mata ia nisi o ano manufasi. O nisi o tamaiti a onga sa afsidingia le wales whaasa Lower New Zealand I whawhane le whale ingo o le Te Puni Village. Na o lato whaali ai o le tele au tamaiti ua whaatau o lato takeaways ona ua le fia I mea ai o le nofwanga o lo o whaamautu wai. Whaali e nisi tamaiti o le e le lei ia le tulanga o le taste o le tofo me tau mawha o lo lato maua e tele lo foi me ai tu apa e tau le aise au ngā I le tino ia mai mata foi nisi o ano manufasi. Whaamaunia mai lai le University of Itolia e se furutasi la wha inga o whaasea ua lato maua I le tausanga le nei
e tusa o le tūlanga o mea tau mawha mo o mea ai mo teine matama o loo nofo tu mauma nofo a onga ai fale nei o le universite i le Laumua. Ta ua whapea o ano manufasi mata sa o fia inisi o tau mawhitanga le vai asa na tenei e au fia ai moa e le i vela le lei a toa maso sisi ma e le o fia tamaiti a onga i le whaale tonu o le tūlanga o mea ai pe afua i le taunga tau le tongi o fale nei o loo no nofo ai o le universite. Se whaari ngalo ia mai le Universite o Vitoria na wha ta uai whapea o le aia te tau o tamaiti a onga i no nofo i whale o le universite o na lātou maua ia ni tau mawha mani mea ai e tāla whea ngai le lei. E lata i le lua awhe la wha ai o tāma mo teine a onga o loo nofo tu maua i whale ia o le Universite o Vitoria i Wellingtone. Lipatia mai le matuato o telepea o i lātou o loo suru wha i atu mo se lawe ai mai le whalapo tonga Sosani mo ti nāmata mai tai le Women's Refuge. O le tausanga na tenei e limas furunua afe e la whai o ti nāmata maiti sa fe Sosani i ai le nei whalapo tonga a to ai ma le tusa o le fitus fultasi le aso le whai o ni wala aupo ni telefoni atu mo le fia maua e ti nāmata mai tai o se fe Sosani. Whaelo mai el whaurulunga o le Women's Refuge o Ang Huri o le tausanga le nei e matua maua ai lava le to'atele o i lātou o sulu whai atu i le whalapo tonga mo se fe Sosani. Ta awhili te mai taipule a tonu pe o tāla whea ngai le nei taimi o na tau mawhai ni poroka lame whaale awa onga ina ia tau tu i titi ai le maua lunga pēlo whainu melo ti nāmata mai tai e anga i atu mo se fe Sosani i taimi e whea ngai ai ma whawhita hauli le luma nai. Na ia ta ua si tia foi i le umi e no nofo aini ti nāma in tamaiti i whale le whalapo tonga le nei sa masani o na se fuluiwa nga i le lua se fulu aso le umi i aso ua mawai ai o le teimi nei o le ua evalesi i le tusa o le lua se fulu ma le fitu aso e whaau ngai nai e ni tina mani whanau i a whale saunga le muia po safe houses o le whalapo tonga o le Women's Refuge. O le lisi alo i o sui tau wā le pātia Maori le sa whai lo mai mo le pālota i le sa nafi o lo awhi ai se teine talavau e luas furu tau sanga le matua o le nei talavau e ngoa i a Hana Rafiti Maybe Clark e mawhai o na avea mawhai pule pe a whai e manuia le tau mawhai o le te pāti Maori i le pālota tele ia o ke topa. O le tamaitai le nei o lo onu mela wha i le lisi o sui tau wā o le pāti a Maori. O le atau wā o ia i le tu malo po le nafo le tu malo le Hauraki Waikato le o lo umia nei le tamaitai minister le mai whafo o na naia mahuta o le pāti a le Labour. A fua le tūlanga lo iai i le pāti a Maori su engai manatu malangona le au pālota te le lava noe mawhaiai o na avele nei talavau mo whaipule o le pāle mene. O wha maunga ngalo ia le malo lo o tūlai mai ai o le whaipule o pito talavau o le pāle mene o New Zealand na filifilia i le pālota o le tausanga e afe valu se lau 5 tolu. O ia lea o le li e ngoa ia James Frederick Stewart Wardley e lua se furu tausanga fitu maa sina le matua i le taimi na ave ai o ia ma whaipule. O le mamafa o timunga ma le whaale tono le tau na mafu ai se solo ele na ta punia ai ia le o le tele numela tolu 5 i le valea o Portki ma mara nui i mātu i se sae o le motu i mātu. Whaelo mai e le pulenga o wala di tele le waka kotahi sa tāpunia le wala le nei mai le teimi na tupu ai le whaale lawe nafi ma le po a toa ana po ma o le so e a matai ngā ruenga i le whaamamai na o le nei awala mai o ngā la au ma palapala ua ufi tia ai. O lo valo i mai e lo visa le tau le maru losi e savili ma timu le amatanga o le nei vai a sa fau peita ai na ta ua mai e le umi i a ia tu langa wha le tonu. O le sola wa ia e ai se au o savili maru lu mai sauti sifo o le a ufi tia ai se vai na tele o New Zealand. O lo iei la puta ingo matangi malo losi le so mo le tu malo Northland fa pe ai au kilani o le peninsula le Coromandel a mata mai lawa le tai au e o atu i le ono i le fiafia na nei. Ta ua fo i le med service o sa vili nei e malo losi ai moisi ai lava i vaenga ta alae lae.
e ono timu fo'i ma malolo si matangi i tu malo e tu matawhanga e au fiai whanga nui o Taranaki wai tomo ma wai kato i sifo ai whapea fo'i au kilani ma Northland i le tae ao. Ai ole wauli, ole ao o tua ia tu langa whaale tono le tau i le tu malo Hawke's Bay whapea tai Rafiti ma Gisborne o isi vaenga o le motu i mātu e ono a fia i le hail i le awauli wha solo tuai i le afiafi ana nei. E limas furu afe tā lale se leni ua fua ina mai e le Pelestene o le whalapo tonga sauka le laulangi po le FIFA le li iswafa i a Gianni Infantino mo le whalapo tonga o le Butterbean Motivation po le BBM le whaururu i le alo Samoa i a Dave Letele i Aukilani. Sa wala uina mai i a le lil nei o Dave Letele ina ia malangatu i Sydney le stonai e tau awa na i aile siaki tupele nei e lima sa furu afe tā la e le li Pelestene i a Infantino ma le tamai ta i ulu i eimata aupu tau wa i a tau o tangata o le whalapo tuanga le FIFA i tonu Australia ma New Zealand o Jane Leibowitz. O le neifo ai a tangi ai le tā ua o le au nanga o whengai ma Dave Letele ma le BBM mo so se tangata i mo o BSF so soani. E le ngata i lea e alo i ai foi ia le talinga malo a New Zealand whape ai ma Australia i le taunusanga o ta alonga soka ta mai tai mo le ipu a le lalolangi e pei ona tau lunga ai ma whaai uina i Sydney ana pō. O le whaalapo tonga Australia ingo o le NASCAR le efeso swani lati na e tupulanga Talovou Aborigines whapea ma Talovou o le moto le Torres Strait sa o lato mo fo i lesi siaki tupe e lima se fulu afe tala mai le FIFA mo a lato fo i au nanga. O le whaiunga le nā o Talofou. Malova tai fa fole tunu tatu Talofou le tai au ya malo lava le tau atai. O luas fu tonu minute wa te ai nei le valu. Tau tua le nei mo e si fole la mui Wellington. O le tau unga na le soka nei fata usanga malo le au Spain. Io Piero tano le po mo le au England. Ia o le manu ia England le tano le. O fa mo mo la langi tano le soka tai mo le wo ai au ni e lua le po la langi le final. Ngala la tau le au ia lua le o mo ia. Ia pagale. O malo Spain e tasi le ai. Ona i fa mo fo le au le Spain e i tine na o ese mai le au. O no le fi el fa yaonga. Na toi fo i tine le ala na mai au i tine le toi fo i le au. Ia po le ala se la ngona ora i tine na o ese e tasi lona va ia tua le tau i o le alme no fo i fo. Ia o Spain fo i le ali am talia le ta amlisanga le po le langi le sa. Fa i mai ala tu tau pe amu fo i le ai tuma nga ni usila le haka ya le no mai nei to e fa mangalo ni usila ia ma ave fa manu yanga maori ia le lau manu ia to au o le ile o le Pelestene o le soka la langi so fa ya Gianni Infantino tu sai na maua le ile pena sia si fo infelo i male alo le Samoa Dave Letele mai mai tau ina ile le leio la por kalambe o le alo le Samoa Dave Letele tu saul tangata sa te le ale tino puta ia tom failo ia fa se swinga ia te ia le la fa na o mail por kalame le le patapin le la ua o tele na so soni tangata ia o kilai pe o kilani ale tele ia le ngata o koleni o tangata ina ia alo ese mai le maua i ma inga se fo ia le pipisi le suka mai si inga se mo fa pena to molunga au ua i so sani fo i le tele o tangata e o kilani ofo tu i tau mafa me fa pena. Ia le lau manu ia limas furu afeta la ia pe ona whailo atu tatu Talofou. Na talo sanga ia le vaenga o le FIFA ia mal whalaptonga o le soka ni usila. I le mtanga luenga o leo ni usila ina ia lato whaafeao ina le Pelestene le soka la. Ia fo le so se mea le Pelestene ia tauna vat leo ta vale leo po pasika leo ni usila. Aina te ena leo ni usila le talo sanga ile talia.
o le mafuanga o le te ina. E le o ngā tasi ma whatinonga ngā luenga ma aua lau lima te taine ngā luenga leo leo. E ia i lātou e te tau ia i le whawhiao ma le pui pui ngā leo leo. E i lātou e le te tau i. Pau lātou e tala whea ngai pe o tupu ma tai tai o mālo. Ai le whape awen tangata whapea. Ilo ngala asau fwela le plestendo le lakpi la o fwela leo leo e leo. Leo leo ni usi lai whawhiao ma leo leo so. Pe sau fwela plestendo le au voli e laulangi plestendo le basketbolo. Ia la mtua mai o io lava vai ngā lima tai tai na inga rue ngā leo leo ni usi la. E le so ona o e leo leo. Ma tai tai ma whawhiao ni tangata o mai nei. E iei la tau e whetau iei. Lea la sa la tau whai a fo le taimi. Ia sa tau nu mai ei fo i nei tangata maua lunga tatou mai tau a fie man pāle mi o Samoa. Sa ia leo leo ni usila sa whiwa iei. Na tonua ua matua pā tonua la ina. O le whawhiwhianga, ia o na tatou se ea tūle nisi o tautua e whaalau loa. Le tautua na nei mo oe. Si whonga lau mua lusu fitu minuti o te elvanu.
Talofa, o Orange Guy ma Pable nei. Ele ima watu lo wafifi fam talanga fou, o le lesi tala ile meli. E mana o mia o na lesi tala pe toe wha fou o fama talanga. E vave ma whaingo fie pe a whai i lunga o le interneti. E na o lo lai sene po lo tusi whalau ni usila e mana o mia. Su e mai la o lai sene pau, su e mai. O le mea ta alo le nā, tu uia le leitele. Alu i le vote.nz pe vili le o walu selau tolu ono fitu ono limono. Le sitala, pālota, i āmana ia so manatu. O awina atu le nei whaasalaunga e le komisio whainga pālota. Create your future at Whitireia and Welltech Te Pūkenga Open Day on Friday, 25th of August. Be inspired by performances and projects at their creative Te Awaha campus at 65 Dixon Street, Wellington. Visit whitireiawelltech.ac.nz for details. Javins Global Freight Limited ua silia ma le tolus fulu tausanga o lana tautua i lo tātou o tunuu. E ala iuta ma whaamomoli mo Samoa ma so o se atunuu. Taungo fie, ai sili ai lona whaatua tuaina. Whaaso tai mai sia au imatangi le au moana pa SSA. I le telefoni o luatasi o tolufa. Valu o tasi mo nisi whaamatalanga. Whaamanuia tele le atua i lau whaafonga anga Samoa. La ititi le tatonga e lafua i lau tupe whaamomoli. Check. Te lele tupe maua. Also check. O le Western Union na te mauai rates le leia lafua i tupe i Samoa matonga. E whaingo fie. Check. E talawhea ngai ma oi. Also check. A whio ane loa i se la lata ane o le Western Union. O le whaasisilanga tā ua. E whaamana tuatu i le mamalo le tātou au whaafonga, e iaila wa ia te tau i lalo le tulafono o le Broadcasting Act tasiiwa valuiwa, e whai e sau whaasea po o se whai tionga i mata upu, tau i whaasalalau ngai lunga le Samoa Capital Radio. O lo o au ili lalo le upenga o sota inga le pūlenga o whaasalaunga, po le Broadcasting Standards Authority, bsa.gov.nz. A inga mo le whai o sau whaasea i se polkala me whaamanu alia i lau whaafonga anga. O lo o au fia ai vaenga nei, o le ale teime mawhaiona whai se whaasea, o ai tu ai ngā polokalame mawhaiona o whaasea ai, o ai e whao o iai la o whaasea mō le teime mua, whaftai. Nisi o tautua e whalau loa wa lawa le siri fia le tunu o Yamanato o Nanga. Ai e iai le polokalame le University of Victoria lea e whalau loa le teime nei, o le a whemalanga i ai le vai aine o Wellington ia Polilua, Hart Valley, Upper Hart, Horowhenua, Kapiti, Wairarapa. O aso la ni mataimi au e whaafonga mai inu nei. O le taimi a le whaatūlanga o le ono le fiafi le valu le fiafi. Le la ule to ta ua le taimi o le ono le fiafi le valu le fiafi. A le ata ua tu le nuu. Ia ma le aso ma nofuanga whaiai a le ono le fiafi le valu le fiafi. Horowhenua o le aso lua sifuruiva o kuso. Whaia le se laulu ono le se lau whaavalu Oxford Street 11 i nai le Horowhenua District Council. Ia o le whamoe moe amata i le vai aso lea. Ia o le astofi nei fo i le aforiva. Ma ula wanoa tala no le sunga whaalinga leo tae whaalaulo atiri le whamoe moe le nei. Ia o nei mātua mtamaitia aonga whiloa i ma le vaenga o le University, a wata maitia fia o le University. Loa hato le so lulu le stolus fulu au kuso i le Walter Nash Center, lua luono ta ine street i Taita. O le aso, o le lona tolu apa hata o le stofi tolu tasi au kuso i na i le nuule ta o Whirinaki Ware Taonga, valu tolu ono Ferguson Drive apa hata Central. O polirua o le aso lua, aso lima o se tema, a fonga lima i le aso. Polirua o le aso lua le aso lima o Setema, te Rauparaha Arena, Sfurutolu Parumoana Street i Polirua City. O Kapiti ia o le aso lulu le aso ono Setema i nai le Southward Car Museum. Lua lima o Taihanga Road i Paraparumu. O Wairarapa o le aso Tofi, o le aso fitu o Setema, i nai le Pasifika o Wairarapa Trust, Luatolu Intermediate Street,
Solway i Macedone o Masterton. Ia ma Wellington e whaia i le aso lulu, le aso sifuru tonu o se tema, i nā i le nofonga lea e taua o Messainian Foya, Rutherford House, Tolu Tolu Pane Street i Wellington. Taftafa o train station i el whale lea. Mai tau mai lapi tonu ufa pe foi i a le aso, i o le taimi o leono le fiafi le valu le fiafi, ia vatu i il whanau. Mai se tātou mātua i fōwhanga fi o ta mai te le universite. Pe o le tala leo te fia whamtala tō le tā ua, e ia le tā ua malea o ngā o mea umai tupu le o langa o le tangata. O si alo le atonga le sa ta alo le Warriors ma le Kiwis o manu watu vei. Ia o le tala le lo mia i le tai au nei. O lea ua ngā lue nei i le fale koleni o le tangata lea po lalo por kalame le tangata nei o Dave Letele. O tua foi Dave Letele le tala no nei atu al tala fau ma ua wha mea lo fai lima sfuru wafe mai le PlayStation o le FIFA o no le leio na ngā lue ngā lai fai. Le lau whenga lue ngai manu watu vei lalo por kalame stam sa molea. Pe o le aval noa luna lua e toi maua le tangata. O le mole maua manu watu vei. Matua o ngalo na alu ulfale pui pui. A o ngalo na alu ulfale pui pui. Na toi nofo e tonu ulfale pui pui mole. Se furu lima ya masina sa ulfale pui pui. Ma toi mawa u faulo na olanga. O mea na tupu istama lea. Lua fe sfuru walu na umailo na olanga la kapi o na lavea. Le leite le ta alo le tangata le. Ia te ema le to lua. Ia wāti le ina ma mawhale a venga istama nei wa mawhatia lo na olanga ma lo tangata. Ia maua loi lo na mainga mo meo fuala a vuelo le aisa ma initia pe ama lua se la wafe le tau. Whaile whaamsi ronga whale pui pui. O le alu le whale pui. O le si mea na tupu ia ia se manu e pule lo na ola tulou. A o le eitono le whale pui pui na toi maua ilo na manatu fau. Le ala ua mangalo, le ala ua ngalue i lalo le porkala melea, le alo Samoa David Letele, koleni tangata. Ala fui whao ngai le Warriors e a veo stangata e fau tua e tupulanga na haiti. Ia, ai e voise se o tātou o iaito ina langona whapea ua. Ua ne i eis ni manatu wapea na e maua lewa noa toi ti matare upenga mtoi, no fui lanu mtoi maa fau. E ia lea o ngā o mea, vea manu watu vei. Mai matua o ngā ala nā lua whale pui pui wa toi maua ilo na manatu. Ana i tele. Ia, o le whamanatu nā wa e tofu a tātou ma me tupu tātou o langa. E wane i maa fau se si ni tū langa fo ia e. Nā he maua lewa noa. Tele o a inga ma uo so sonia oe. Ia ma vaise lotu ke si anu te alu te lotu ai ma. O fo ilo wola moneri. E o te wha ia tātou au wha longo. O no le wha o ngā tātou ngana Samoa e ki liwa ma longo atu ai utou. Ma tātou uma. O lo o iai pēr le au tau wha avalea i aso uma. E le mano o lo le au tau wha avalea ri. O wala e sa unia ma whai e tangata ne se e tupi. O stasi o tamai tai. Le sau le Radio New Zealand i alana moni mau. E se fulu afe lima se lau tā lana tupi na ngā wai. Na vili atu le tangata. Mai tala sti maa fine lea. Na vili atu le tangata wha mai ai, o le whare tupe lea o vili atu. O vili atu ne le whare tupe o wa tali tonu e le maa fine lea wha mai. Ia, o le fia longo ina atu o le wha o ngā tangata lau kāt. A le wha atu le maa fine lea, e le aisa u, e le o wha o ngā se lau kāt. Mai o le tala le tangata le tupe i tua e lau kāt. Na whai e aleu tanoanga, o le wha longo le mai tai lea, mtua wha maoni al tangata le o le whare tupe. E mana o miele a mai o lau access number, o tua o le kāna i ele mea tau le access number. Ia avelo i ele mai tai lea, ia mantua la, a alu se si tono e sui se mea, e send mai i meli ia oe. E mai i meli, e mai mani nu mela pe tonu pe wha, e te tango e wha maoni o oe lea. Ai la ua lafo e le whare tupe le i meli le mawhine le mawhai ai. O le tau whaile tangata e alu tono la ua account. Ia, vili whamelon whale tupe, o anu mela e tonu na woso tu le email, i tango le il mai ta ile matau ia i tangata ia, ia anu mela i e tonu. Na mau anu mela i e tonu, tō whaasa i vua. E tō si aki atu lana account nungo le app o le bank. O le mwhaila anu nungo, wa sui e tangata e password.
Umalona sui. E fe tau ia le mau o le whare tupe na tala non mai ta ile longo le me o tupu. Aua ma mafo i ma sfuru afe li mse lau tala. Samoa e la ua tunu. Aua na ise se isi o tātou i mea ia. Pea no fai atu. Amu ia tātou le wha o ngā tātou ngana. Ai wha feisi tangata ise o langi le se. O le isi fo itina Amerika. Na ngau fo ila na tu tia lua sfuru afe tupe si lo matua. Na vile tu foi fale tupe, na vile tu fo il tangata i telefoni si lo matua fai. O mātou le mātou te whianga i masu enga. Esu e a wala i ngā oi wha, le whai e lau tau wha wale tupe. E le lo matua. O le tau wha wale vile atu. Ia tau mai a lo matua wha mtalanga fsidi mai tau, fsidi mai tau. Ia uma e wale ilo ato ali sifuru. Walu wafe asi lo matua. O le mea fwena ne wha manatua tua ili tato au whanongono. Mata hala le lei. O le hea tau atu ma tau atu pe a wale se isi whamule. Mole, ia wha whiwhianga o le tai au. Mana fwe pese le nifo loa whaiva o le ngā tai whale. Toi sifuru 1 minuti ele toi o le tāle o leiva. Si whonga lomua. Lily
Fai vole ngā tei whale e whawhiwhianga mai lowe pestia le ni wholoa. Ina wato e 10 minuti o na tāle o le iwa. Tāle iwa te whawhonga o whapoponga o tātu telefou. O le masina o mati tausanga e rua whelua sfulu le nā mata loka i usila o nol whama i o COVID. Ia o le mamafa lawa ia inga fo ile anga luenga i ono polo inga le malo. Na wha asai tangata i le whai tui o le wha mai unau e whai ngā luenga. Wha malo lo mana tō ngā luenga. E ila si tamai ta isa ngā lue le universite o tako. Ia na malo lo i fwoi meia. Le alaua umale wha msinongo ngā luenga. O ato tongi e le universite o tako 5 tolu wafi. I le tamai ta i le ia ona ole le wha asaleina o ia ma wha malo lo ia mai le ngā luenga. Yo. Ele so ngale fai tau to ile tai o ni fa tau tai e le university of Messi. O fa ali ai e pei o le vai nga Talofa o le maua e le o ato o toa pe te lelo la tau fie ngā luenga. Pe a fua i tangata mātutua. E pe a male fitu se lau male iwa tangata whai ngā luenga mai e se ngā luenga e tonu ni usila na au mai iwa amtalanga nei. Ia mai leo ngā tupulanga lea o le 5 tasi anga inu ngātu. A lea lai maua tu suenga nei o le vai ngalaiti. Pe e le o ato o pe le o atu le maua nunga lo nato wola fie ngā luenga la ngā lue. Ia e tali lola ia i wa ole te lea mea mai tu suenga nei e o le sisi o manga o le ngā luenga mo. E mata i tuana pe tātou e matuana i ta maiti te o ngā lue ai le fie i mena ngā lue ai o no tātou i ngā whaaria. Tua e sela langi le ui taimi nei maso ia. O ngā luenga ia so ia. Sa peisa iei le pule tutu fo i le o le tangata o umia le tofi supervisor po le pule. Pe dai foi tau foi tasi al upu. Pule tutu foi le o no malo si anga le pule la wa te al taimi nei wa ese foi. E te ilo ai tono a inga ma tono e kale sia fala tonga wa ese foi ya. Ono no winga. O ia tātou ne mātutua le whaapale ma le tau nea tātou le poto mai le ali. Tau te mātou, tātou te māta i tui nai po whea le me te tau na whai ma le me le tau te whaia. Aua o le isi lea mea sa maua i tātou ia so i tātou nola i tono ainga. E sasa el matua le tamai titi.
ai lei ma se fisi lo tama titi po le me sa saia e ta tato mai ya sasa awaso nei pe wo yesu winga e mana miel fa mala malama le tama titi le mafua anga o le mele o tupu a mala malama le tama titi e te vai atua le usitaiva pe o yesa ora ya o le talana e so nga le na mai le vai nga laiti e le sitala le na watu foi ta telefone wa mata na nga il partia maori i le watu pulanga laiti o le lato tene le e lu se furu tau sanga e lo na fai le lisi ya e se foi fengo pa lo tali tunu o pa lo tali tunu ya e pe a mo lo le lima basene o le au te le nga o palo ta male tunu e yesu ia ga va ai tonu o le palemene tu sa lava pe le malo ma se va fa pu a e se tu malo fa palota a fuala i a te le pasene mo le pati e mauli e ono sa o tonu to mai ta ile e lu se furu on tau sanga le na tu ni tatu telefon i fa mo nga ia ni usila i tala anga o mele o tangata la iti tono le parliament. O le se lau fitus furu tau sanga tanuai. Na iei le tangata e sua whaia James Frederick Stewart Hotley. E le tau sanga le tasi vanu limas furu tonu. E lua se furu ona tau sanga, ma le fitu ona masina na avea mwhaipule. O lo o mau pēla i tangata lea le matatia malfa mo lea. O le whaipule pito sili len la i titia ni usila. I le tausanga ta si vanu ni matonu. A saola i le tausanga nei to tonu to mai tai lea o hana maybe. O lana winga, o ia la le whaipule pito sili na la i titia ni usila. I le tala whaasolo pito le palemene ni usila. Ya, le ua matana o mai tonu le ulaiti. Te mana tua foli tu malo le o koa le yeile la tu tamara i titi le o avea nei. Matangata pito sili la i titi o avea mafa pule nuu i te tonu ni usila. O maia i tonu tamaiti. Ai maila i tonu tamaiti e se foi la tu tonu. E se foi la tu tonu. Ta tene inoa la wae. E iai ale poto o ino le tamaiti. A o le vāwhero ima le... Mal vole le o le vai mamao, mal fa utanga lo loto tele lo la pe mau e tamati. Ya, mela na le mau le matua dai to inam dai lo matua. Ya le fa utanga lo loto vole le e tu na i to fa mal fa utanga le me tau no fai. Ya tal sia ya mau le laitia. Le vo me tau na le taimi le tupu tele pe o tamati Pasifika, ma tamati Samoa, ma teine. Ya o mau tu la ngai le tele mo tanga lo se sel malo ni sila. A wai atu i whatou sina le pātia le acte le anu nei. Ea, o le tele i o fulfolanga i a mai nei. Al mea le lei o le whailoa mai. Si le atu le whailoa nei lo le umane, ai le whailoa, ai umane tupua. Pe fōringa mai e tele tangata whainga luenga le malo le ave ese le pātina le acte pe a pale mai. E o lua ma le national e vai le malo ni usila pe a pale mai, pe a umal whainga pālota. O le fōinu mea le i tangata whainga luenga le malo lua fe lua fitu. Pe amal fast food fitu wafe tangata whainga luenga tu mau. Ma tanga luenga al malo, tangata whainga luenga al malo. Fa mo maunga lua fe su fitu tu say fast food fitu wafe tangata ngā lua tu mau. Ngā luenga al malo ni usila. Time nei lua fe lua. E onos furu wafe tonu se lau walu tasi tangata. A e fuala tangata e onos furu wafe tonu se lau walu tasi. Pe fia se lau miliona e anu e la tu tongi le tausanga. La fa mai le act mai o fa tasi mal national la tu tu la mai lo la to ave se no i singa no ya da o tu la ta ingal act wa la va parti o fo mai pa o me tau ni fa ya lo palota pule o parti palota ya ma si doctor pa fa ya le o to minuto o tala le va si fo de lo mo
matua whawhine tamatina. Whaape maaua na uma ale tua. Malo i whai o le whaiva, o taunu umanuia i le malanga. Pi ia i le atu o le fofoanga. No unu ue, te tau fia maletama. Tula i mea o le whaalongolongo tina. Sale utongi e, o le lima matua. Tau tua nama o e lau tau singa. O awha a fita uli ma whaingata. Ia maupea o le to'o vai i le tofa. Sio unu u atoa umalava. Whaapele taua o tina uma. Le pae ma le auli o towo aina. No unu ue, le tau fia ma le tama. Tula i mea o le whaalongolongo tina. Sale utongi e, o le lima matua. Tau tua nama o e lau tau singa. O le nganga whiawhia o te tue whātalo whātua pa i o le tātou tunu nei fo i amtanga o le vaiaso e se whaopoponga o tātou telefoi mea lo te tupu isi o tātou tunu i Samoa. O se stau noanga whaalau i loa le whionga le minista o mtanga luengo tinama te mai tai a tina o nuk maanga fiso tai. O lana whionga lea malam tanga luengo o lo whengai ma tai mua le porkala mea le tasil miliona tā la. Le whionga leota laki la mo stelesio. Wa tol se fumale luai tu malo palota wa amata fa o ngalva ngā tupe muli muli mo alato bloketi mo le luai miliona tala ai tu malo. O isi tu malo o lo fa ngā solo pele fa o ngā ino le fa se lau luas fumale lima afe tala mo mua o lea miliona tala. Mai ili o tonga la o se tala la te mai le fa ngā solo le bloketi o le tasi miliona tala mo mua le malo. Na fa ilo le fionga le minista. O le tele i tu malo o lo avele lato wha mua mua ele unua i miliona mua mua ile atina eina leo i tu tau wha atuanga. O lo lau alunga i tau mawhainga le wha alele i atili o le seifua manui o tātou tangata. E pe o ne iaila na watau o le malo. Whai loe le whionga al minista, o lo ua tauli maina fo i le mtanga luenga fuafuanga ma mauta i lima tau sanga i tu malo te itasi. E i loton wai le wha angaso longa o lato wati na e te tau. O na ave i eile wha mafa ma le wha mua. E lima sifuru i tu malo palota lo wha ngā solo pel wha ati nonga o lato ngā ruenga. E pena o iai o lato suia fi o ngai te tonu fonu wha avai te itasi. Lato te mata i tuina vaenga mo o mia wal wha alelei ai meiso ati nai mo o mia. Se i vanga na aile tu malo le pa e na o le lua se la wafe ta lale na tu ina iai mangata ai. O na wha alia le fionga le minista. E iei vaenga e leo wha amalia ina ai inga pe o na tu inatu. E le wha o ngā ina o lea lua se lau wa whetala mo mua. Wha i loe le sui o le fio anga o le pā. O le komiti o le lato whonu wha avai toa se funmale lima. Wa le toi mawhai o na whai ngā ruenga i lea ofisa. O na wale o iei se le ni te tongi e i lato pe o na fuafuina i lalo le poloketi. E le pepo wha amtalanga o lo wha i loa e ta i lima tausanga o fuafuanga mamao i tu malo te itasi. Ia manino mauti no o lo se solo la vai wha ati nongo ati na e manui ai tanga tole tu malo. A iei tu malo o lo lato whia ati na o pisinisi la aiti. O se tu le leilea ele wa ai al malo ele ngato ati na e mō tangata
Ai whapea fo ia tina e toi mawai se le ni mole I tu malo la vahia. Sau no foi le fionga le minista le tūlanga le leo le whaatinonga tina e te tono a fio anga, ai maiso I tu malo te itase, ina ia mawhai fo I ona whaonga ina lea se leni, mol te tongi no pili a o ngā whanau ai maise, whanau lo a o ina te tono li investe. Wa whata o to mai, o le masino te se mol tau sanga le nei, wa whailo le fionga le minista e te tau ono o atu iei ua mai au na whao ngā le tasi le miliona tā la mua mua I tu malo. O le temi nei, e leo iei se tu malo wa tala I tua le tasi miliona tā la lo na lua, o lo wha ngā solo lava le whao ngā ino la tau lua I tasi miliona tā la pe o na iai. Wa mahe o uman fausia ofisa tu te tono fon whaavai ai tu malo umai limas fumaltasi, ai wa a mata la tau polo keti sa fuafoina, se I vanga nai le tu malo le pā. O lea ua whaatata mai le porkalame le pūlengo tangata tā whao mai mō mai whafo, e se whaangaso longa le porkalame le te wila o le nitau sanga lua whelua se fulmal tolu. Whai lol te mai tai ofisa sili I apa te waine pe tai te vita. O le te wilo le nitau sanga ufofoina a mata tu le aso sa tolu se tema, lua whelua se fulmal tolu e pe o na iei pe spesenga wha le lotu le hola le kale si e whakasai songi. Ai tau walunga le aso to na I le aso iwo se tema, lua se fulumal tolu. Wa whaalau leo mai foi e le pūlenga ua le ai se tu ngā fautasi o le neitau sanga, ona e le lava le foi numero o fautasi wa whao watu. O le aso ngafua ma le aso lua o le te wila, e mafuli lava le telo pōkala me whaafia fianga wha Samoa I pespesenga masiva, o ta alonga, whale ainga ma le telo whaalau I loa pisnisi, a wale atunu lau tele matu risi asias mai. O le neifu I tausanga ua lua I aso mo le tau vanga o le tausala o Samoa. O le a mata I le afiafio le aso lulu, a o le aso to na I aso iwo se tema lua felus fumal tolu. O le ata walunga I le wha moe moe le falta alo numero tasi tuana I mato, ma filifili ai loa le o le a pale il to finga mo se fulma le lua masina, ma saunia tuai mo le tau vanga o le tausala le Pasifika. Whai loe pa te vaine, o lo wha au popo I fo I lea wha moe moe, le aso le a wha ta waringa ngana Samoa, fantasiai ma le tau vanga o le CrossFit. O le nganga mawalunga o le maloe pe o na wha ta oto il te wilo le tau sanga te itasi, ina I aveho se awa noe tapu vai tasi uma iaita alonga mwha fia fianga, ai o se vai teimi fo e tuli mata ia ina ia matua wha ato sina mai atatu tangata ta whao mai whafo, e a siasi mai I Samoa masa saa mailo latu ta mao ainga I o tātou lau whanua. O se tasi lo awa noe whaalau I loa I le telo pisinisia na I o tātou tangata anu, ma maua I sa lātou fo I se leni wha au popo, a wale tau singa o ainga maati na e fuafuanga ma mao. E ono toi iei se fesuia ingo le porkalame fuafua mo vaenga te itasi pe ono wha ilo ofisa sili, ma e wha ilo mai pele atanu, a o lumanai le wha moe moe. O le amtanga le masina le nei au kuso, na talia no ia e le kovana o le malo New Zealand. Le aveo le fionga ia afamasanga wha amtanga to le foa, ma komisina mawalunga o Samoa I Aotearoa. O tau au ina e le fionga afamasanga o na tusitanga waloa, o lona tofinga fau le sunga I a Dame Cindy Kiro, o se tasi leo wha ilonga le tumau pe o le maua ama le mauseli o le whingapa anga Samoa, ma le malo New Zealand. O se tai au fau le fionga afamasanga ina ua filifili o ia le tamaita I pāle mia ma le kāpeneta, ina ua tofia o ia le aso se furu Februari lua felua se fulmal tolu, e a vea ma ave fua a o se ampasa o fo I mo Samoa, e whai maso o tanga o mata opo I vao malo e lua. O le a vea ai o lea tamali o lea tunu e a vea o se so opo, e wha awala mai fo I le anga le leo le malo New Zealand mo I tātou, ai wha pēr fōi o na tuwatu le tātou tau au e lango ai I ngā luenga o lo o mo mia ai so tātou sao mo lea fōi malo, mo na tangata no. Pe o na silafia o New Zealand o se tasi leo malo o lo o matua va alua ma Samoa, a wale fsoswani tau soifua malo loina, tu langa tau ta alonga o ngā luenga whaawai teimi, e whaatau wa inga o awa onga tu langa tau pi sinesi, a meise le tu tau saonga le mō. O le whionga awhamasanga, wa loa fo ilana tau tua le malo I le telo tau sanga umawai, e ala I tō whinga sā tau tua ai.
Ua whātau nuina se tasio moe mitinga le tātou whainga malo. Ua whātu wai se pampensini, o se tasi lo na fōwhanga tā wai pei o na tai moe mtanga luengo tupe, e whaanganga lea mo le taringa malo Samoa I whono tai tai o malo le taupulenga, le whaia mailu tātou tunu o le tausanga fau. E tasi le eka le te leo le whanua o lo I tuana I mato, whaafsa ngai ma le no whanga o lo I ai, le isi la lao le official tine mu, ma whaalawilawi tupu whaafua se I le whesa. Wa whaia I le ati nae e le 12 miliona tāla le tau sa whaatawina ai, e le mtanga ruengo tupe, o le ati nae mua wa fausia e au fia le pampensini fau, o le ofisa ma le nofang au tue pakatasi ei ta avale le malo po le base transport sector mo le fontang tele o le au suia mai lo tātou atunu. O lo iei foi ma le fale o lo a fuafua le mtanga ruengo tupe, e lau atu iei whaila ma vaenga o masa teu le nofanga I vai mea. E le saunoa ngā lo ia a le sui o mtanga luengo tupe, le sunga heremonis wa paia a hoi, na ia forsia le sini au tu o le fausia ai o le apam fau mo le malo, ina ia faa wawai pe o na faa o ngā e utuai ta avale al malo lava lato, e pe o na sa iai mo mua. Fai loe heremoni o le tāu o le nei pamu, e mo teimi o faa lavi faa natura, ina ia vave on tātou tali atu I faa lavi faa fosei. O ia tamu whainga le malo, ina ia tasi le no whanga I utu ma iei ana ta avale am tanga luenga. O lau fuafua iei se aso le ata tala alo ia I lea pam fau, ma wa iei fua le fuafanga am tanga luenga tupe le lumanai, o le a wha o popo atu lo iei ma le utu ino ta avale wha la pupitonga tu ma otia le malo. E tau nu watu lea se singa le komite le kāpena tai lea ati nae, o lo wha ngā solo lava ngā luenga toe wha le leia mo lea pam pensini, e au fie le toi vali ina atoa ma le fausia o le pā, ia malu pui ai le a seta tā ua le malo. Whai loa le pepo whaamtalanga, o le aiai se teimi mulmuli mai, o na whai loa aloa ia mai lea, o le ingoa o le anō whanga fau. O tala ia mo le amtango neiva yaso mo si o tātou tunu, manuia tele a o onga mga luenga o walo atu iai, whasoi fuia. Talofa Lava o Talofa le si ufonga le laumua I Wellington. Ua whailo mai le pātia le Labour lana fuafuanga e whaamalo si ai le awa awina le I le tono a onga New Zealand o le mataupu tau I le pulea ma le whaasoasoa ina le leio tupe e amata atu I le tausanga I lua afe lua sfurulima. O le taitai o le Labour po o le pālemia ia Chris Hipkins whaapea ai ma le minstawa onga ia Chantinetti na o la ua whaailoa ina whaalawa I tele lea polisi le Labour I le ai o Hamilton ana nafi. O le nganga ma le whaamoemoe au tu o le nei whainga whaavai le Labour, ina I hawa o ina aito mai maanga waa tau I le pūlenga le lei ma le whaasoa ina o mea tau tupe mo ta maiti uma a o le I uma la tau wa o onga. Ta ua I Hipkins e to mai maanga waa e mautinoa o le a maua e ta maiti a onga mai le nei fuafuanga e au fi ai le whaia lea o Paketi, o le te traina o se teo ngā tupe I se whale tupe, whapea le pūlea le lei o pili, ma le whaasao ina o lātou se leni, ma inivesi mo ni ātina ai I le lumanai. Ta ua whapea o ni suenga yaso o mo vai. Wa iloha ai, e nā o le se furuma le 20% o whaia onga lātou te awa o ina I to mai nei te tonu o a onga a New Zealand. Mai o suenga fo oisa whaia le komisi mo te ngata ua malo loli taia mai ngā ruenga po o le Retirement Commission, na manino mai ai, o le 20% o tūpulanga te le vau sa whesilingia e tūsa o le mataupule nei, na o lātou whaalia sa te tau lava o na lātou wao o ina to mai nei maanga waa I mea tau tūpe a o whea ngai ai lātou maa o onga. O whani mai ele vaenga o whea ngai malati nae o mea tau a onga I te tono New Zealand, o le nei ua a mātau na toi tau fōlinga le lei mai ia le tūlanga pa sa iai le a whai o tamaiti a onga mai e tunu I whāfo e a onga I te tono New Zealand ei talu le wha mai COVID-19 se fulu maleiva.
Sa whairo mai le whalapo tonga le nei ta ua o le Education New Zealand. E whia ngai la tau ia ma le whaato sina ina mai i New Zealand nei ta mai tia anga mai whafo e whapea. O le teimi nei, la whainga o tangata mai whafo o lo a onga ai New Zealand e tusa lea ma le lua mai tolu o la whainga sa iai mua a o le i o mai le whaamai COVID-19. Ta awai e le pule mo maketi o le nei whaalapo tonga o le li o Jeff Bilbro. E ui ina e le o maua la whainga sa iai a o le i o mai le whaamai ai o lo mai tawina le whaasolo solo pea ilunga o la whainga o te maitia onga mai whaafo ia o toi fo mai mo suenga i tonu o New Zealand. Le asa mua o kuso le tausanga taruai, le na toi te tala aitua o i New Zealand mo fe malanga inga, mai o le teimi nei o mai tawina le si pea o la whai te maitia onga mai whaafo i tonu le tunu. O le teimi nei e tusa ai o wha maunga e le maa le tolus furu afe ma le tolus furu lima afe ia le a whainga o tama mateinia onga mai whaafo o lo i nei i New Zealand mo awa onga. Wha tusa lea i le tusa ma le whaase furu lima afe, anga i atu i le limas furu afe a o le i whaia ia saa matapu o le wha mai. O le totele la vota mai tia onga mai whaafo o lo i nei i tonu o New Zealand e mai le atunu o saina whaapea ai ma le atunu o ini tia. O le whontanga whaale tusanga moa o onga whaale wao maa lo i te tonu o New Zealand nei le sa whaia kalai estete le vai aso na tuana e tu nei sa whaatasi ma ia i le whono le minsta wa onga ale malo saina o Ching Pang. I lana tautalanga na ta wai le minsta le nei o saina o New Zealand o se paanga ma se uoma mai a saina mai o lona whaatasi mai i le whono le nei e atangi ai le alo i e tele lona malo o le male lei o tunu e lua ai mai se i le tu tau a onga. O se pania le o si ampini i le ipo le laulangi e le fefa i ta alonga sauka i le tu pao ta mai tai e pei ona whaai ui nai na po i le ai o Sydney, Australia i le suanga fusi ma le aua Engelani. O le skoa tasi e se pania na maua el tamai tai o Olga Kamauna i lona luas furuiva minute talua na amata le ta longa mata ina na po. Mai uma le taimi whaatu langa ina o le tālonga o na pau leo le aipo le skoa na maua e ui ina sa tele taimi na maua i fo iawa noa awe lua e tau ma whai aianga i le pou ai le i manuia. O le manu malole nei o Spain ua ve aise pania mātunu mua ua si ompini i le lalolangi i le vaenga i lalo le sfulfiti tausanga le mātutua whaapea le under 20 a toa ai ma le vaenga si nia o soka ta mai tai. O se pania foi o lona lima le nei o tunu ua manu malo i le ipua le lalolangi i le vaenga si nia o ta mai tai i le soka taluona a mata i na mai. Mai ua vea ai se pania whaapea ma si amani ma tunu ue lua ua lato umia le ipua le lalolangi i le tu pao ta mai tai whaapea ma le tu pao li i le whaanga tama le nei o le soka. E pei ona si la fia e le imanuia le tau mawhai o le Football Ferns a New Zealand i le tau sanga le nei ai o Australia na tu langa wha. E whai tau fia awhe tangata i le tu malo manu i le tu langi ma tu i sifo kanata ua polo ina nei ina ia o ese mai mao la tau ainga ona ua lamatia i niafi mani mu e si lia e lua se laula whai ua whai na i lea vaenga o Canada. O le ai o Yellow Knife e si lia le luas furu afe la whai o tangata no nofo ai, mai o le totele ua so sola ese i ala tau ta vale i ni tūlanga whaingata, ona o le tele o afi o loo so solo i le tonga vao. Ai whai tau afe istangata o loo whaatelitali mo ni awa noa, i ni malanga whaapitoa valele e ave ese ai i la tau mai nuu ma ele nei ua tau la lata atu i ai le mu. E lua se lau tolus furuono la whai o mu o lo tau tonga fitia nei i le tūlangi le i mātu i sifo kanata. Ai ese ai i se mu tele o lo so solo i tonga vao mai ua le o toe ma maolava ai o ane i Yellow Knife ato ai ma se tasi o awala tele au tu mo fe malanga inga. O afi nei o se vaenga leo le sidi atu i le afe le a whainga o mu o le tonga vao ato ma laufanua o lo a afi ai nei le atunu o kanata. I se tausanga o pito i matautia i le whaafi tauli e mafu mai o na o mu maafi i te tonu o le nei atu nuu.
Whaelo mai se lipoti le CNN, ua o ane i Amerika le tau wasuasu nei afi mai ka nata, mai o lipoti mai ai le CNN, le a whaina ai o le ea a toa Malaysia si o manga i nuu o Amerika e tua oi ma Canada. O le teimi nei, wa tele ina whaonga ina le malo ka nata, nisi o ana a seta wha military, e tau fiso soni ai le tongo fitinga o afi nei mamu, o loo ha afi ai lo lato o tu nuu. O le tu malo British Columbia, le isi vaenga o Canada o wha pefo i o na wha tonu i naita ngata, ina ia tu ua o lato a inga manu, ai anga ia tu i isi vaenga a wale pui puinga o le saonga le mu. Whaari ai e le palemia wha ai tu malo British Columbia o David Eby, e tu sa male torus fulima afe la wha i o tangata o lona i tu malo, o le ua polo ina te tau, o nau ese mai maula tu nuu mainga, ona o le tūlanga lamatia ua iai. O lipatia mai e ta maiti o nofo a onga I fale o le nofo tu maua le University of Vitoria I Wellington ia le whaale tonu o mea tāu mawha o lo o lātou maua e tele ina mata ia nisi o ano manufasi. O nisi o ta maiti a onga sa afsidingia le wales whaasa Lower New Zealand I whawhane le whale ngo o le te Pune Village na o lātou whaali ai o le tele au ta maiti ua whaatau o lātou takeaways ona ua le fia I mea ai o le nofuanga o loo whaamautu wai. Whaalia nisi ta maiti o le le lei ia le tulanga o le taste o le tofu o mea tau mawha o lo lātou maua e tele lo foi mea ai tu apa e tau le aise au ngā I le tino ia mai mata foi nisi o ano manufasi. Whaamaunia mai lai le University of Vitoria e se furutasi la wha inga o whaasea ua lātou maua I le tausanga le nei e tusa o le tulanga o mea tau mawha mo o mea ai mo teine matama o loo nofo tu mauma nofo a onga ai fale nei o le University I le Lomua. Ta ua whapea o ano manufasi mata sa au fia inisi o tau mawhitanga le vai asa na tenei e au fia ai moa e le I vela le lei a toa maso sisi. Ma e le o fia tamaiti a onga I le whaale tonu o le tūlanga o mea ai pe afua I le taunga tau le tongi o fale nei o loo na nofo ai o le University. Se whaari ngalo ia mai le University of Vitoria na wha ta uai e whapea. O le aia te tau o tamaiti a onga na nofo I whale o le University o na lātou maua ia ni tau mawha mani mea ai e tāla whea ngai le lei. E lata I le lua awhe la wha ai o tāma mo teine a onga o loo nofo tu maua I whale ia o le University of Vitoria I Wellington. Lipatia mai le matuato o telepea o I lātou o loo suru wha I atu mo se lawe ai mai le whalapo tonga Sosani mo ti nāmata mai tai le Women's Refuge. O le tausanga na tenei e limas furunua afe la whai o ti nāmata maiti sa fe Sosani I ai le nei whalapo tonga a to ai ma le tusa o le fitus fultasi le aso le whai o ni wala aupo ni telefoni atu mo le fia maua e ti nāmata mai tai o se fe Sosani. Whaelo mai e le whaaurulunga o le Women's Refuge o Ang Huri o le tausanga le nei e matua maua ai lava le to'atele o I lātou o sulu whai atu I le whaalapo tonga mo se fe Sosani. Ta awhili ta mai taipule a tonu pe o tāla whea ngai le nei taimi o na tau mawhai ni poro kalame whaale awa onga ina ia tau tu I titi ai le mau lunga pēlo whainu melo ti nāmata mai tai e anga I atu mo se Sosani I taimi e whea ngai ai ma whaafita hauli le lumanai. Na ia ta ua si tia foi I le umi e no nofo ai ni ti nāma ni tamaiti I whale o le whaalapo tonga le nei sa masani o na se furuiwa ngai le lua se furu aso le umi I aso ua mawai ai o le teimi nei o le ua evalesi I le tusa o le lua se furu ma le fitu aso e whao ngai nai e ni tina mani whanau I a whale saunga le mu ia po safe houses o le whaalapo tonga o le Women's Refuge. O le lisi alo I o sui tau wā le pātia Maori le sa whai lo mai mo le pālota I le sa nafi o lo awhi ai se teine talavau I luas furu tau sanga le matua o le nei talavau I ngoa I a Hana Rafiti Maybe Clark e mawhai o na avea mawhai pule pe a whai e manuia le tau mawhai o le te pāti Maori I le pālota tele ia o ke topa. O le tamai tai le nei o lo nu mela wha I le lisi o sui tau wā o le pāti a Maori.
O le atau wā o ia i le i tu malo po le nafo le i tu malo le Hauraki Waikato le o lo umia nei el tamai ta i minister le mai fafo o na naia mahuta o le patia le Labour. A fua le tūlanga lo iai ia le patia Maori su engai manatu malangona le au palota te le lama lama noe mawhaiai o na avele nei talavou mawhaipule o le pāle mene. O wha maunga lo ia le malo lo tūlai mai ai o le whaipule au pito talavou o le pāle mene o New Zealand na filifilia i le pālota o le tausanga afe valu se lau 5 tolu. O ia lea o le li ngoa ia James Frederick Stewart Wardley e lua se furu tausanga fitu maasina le matua i le taimi na ave ai o ia mawhaipule. O le mamafa o timunga ma le whaale tono le tau na mafu ai se solo ele na ta punia ai ia le awale tele numela tolu 5 i le valea o Portki ma mare nui i mātu i se sae o le motu i mātu. Whaelo mai e le pūlenga o awala di tele le waka kotahi sa tāpunia le awala le nei mai le teimi na tupu ai lea whaala lawe nafi ma le po atoa ana po ma o le so e a matai ngā ruenga i le whaamamai na o le nei awala mai o ngala au ma palapala ua ufi tia ai. O lo valo ia mai e lo visa le tau le malo losi e savili ma timu le amatanga o le nei vai a sa fau peita ai na ta o mai e le umi ia tu langa wha le tonu. O le solo va ia e ai se au o savili malo lu mai sau di sifo o le a ufi tia ai se vai na tele o New Zealand. O lo ia la puta ingo matangi malo losi le so mo le tu malo Northland wha pe ai au kilani o le peninsula le Coromandel a mata mai lawa i le tae au e o atu i le ono i le fiafia na nei. Ta ua fo i le med service o sa vili nei e malo losi ai moise i lava i vaenga ta alae lae. E ono timu fo i ma malo losi matangi i tu malo e tu matawhanga e au fiai whanga nui o Taranaki wai tomo ma wai kato i sifo ai whapea fo i au kilani ma Northland i le tae au. Ai o le wauli, o le ao o tua ia tu langa whaale tono le tau, i le tu malo Hawke's Bay, whapea tai Rafiti, ma Gisborne, o isi vaenga o le motu i mātu, e ono a fia i le Hale, i le awauli, wha solo tuai i le fiafi ana nei. E limas furu afe tā la le se leni ua fua ina mai le Pelestene o le whaalapo tonga sauka le laulangi po le FIFA, le li e swafa i a Gianni Infantino, mo le whaalapo tonga o le Butterbean Motivation po le BBM, le whaururu i lalo Samoa ia Dave Letele i Aukilani. Sa wala uina mai ia le lil nei o Dave Letele, ina ia malangatu i Sydney la stonai, e tau awa na ia ile siaki tupele nei e 5 afe tā la, e le li Pelestene ia Infantino, ma le tamai ta ia ulu i eimata aupu taua ia da tau o tangata o le whaalapo tonga le FIFA i tonu Australia ma New Zealand o Jane Leibowitz. O le neifua ai a tangiai, le tā ua o le au nanga o whea ngai ma Dave Letele ma le BBM, mo so se tangata i mo o BSF so soani. E le ngata i lea e alo i ai foi, ia le talinga malo a New Zealand whape ai ma Australia, i le tabunsanga o ta alonga soka ta mai tai mo le ipu a le lalolangi, e pei ona taua lunga ai ma whaai uina i Sydney ana po. O le whaalapo tonga Australia ingo o le NASCAR, le efeso swani lati na e tupulanga Talovou Aborigines, whapea ma Talovou o le moto le Torres Strait, sao lato mo fo i lesi sia ki tupe, e 5 afe tala mai le FIFA, mo lato fo i au nanga. O le whaaiunga na o Talofou.
na mama su e tu pe lau tau ole alo fale ngana me ai ono ai o soe fuai tu ai moana tu ai moana tu ai moana tu ai moana tatu na tala pe ai fai mai sau pe tu ai ni mana pe tu ai manu sau funa lau pele sau masinai pu vai manu e inu ane ai tambole nu fia nga motusia le alofa e ua ngatia talu ai le mafutanga taula petia talu ai talau tangata ai se awalai le a le povei lo ulu e wa tau vale ai nei fainga pe ai u e ai fea pe tau e ai manu pe tau ini malale nei mafutanga ta umaya e setasi po ole uma e au fetu ole langi le nu popea o itani tau valea musuene i pulu pulu niu se aso asale faivale sale masalo te imu yai so se mea aule fu aule alo faya miangi apea tinga meona e o te tali apea tinga meona e o te tali apea tinga meona e o te tali apea. La ititi le tatonge la kwai lau tupe fa mamoli. Check. Te le tupe maua. Also check. O le Western Union na te mauai rates le leia la kwai tupe i Samoa matonga. E whai ngofie. Check. E tala whea ngai ma oi. Also check. A whio ana i loa i se la latane o le Western Union. Malo whaftai. O le whawhonga tau tua si whonga lau mua nei taimi o le porkalame le atau le tae au. Ia pia na uwhaalia le taimi ua sola. Tai au nei, maua lawa noe tan nofo i mastasi o tama whanau o le tino o le sunga ia paito. Ia ua lewa fo i tau sanga o ngā lua i ngā luenga nei o whatawina atunga o tāwale. Ia ese ia mai fo i sona ia whina ngalo fo i tūlanga o ngā luenga me tauna i loa tātou nei le mai malama i whataunga me ni o tāwale. Fiala le ua mai tono pots wasa lau ma le sunga ia pai. Ma lor soi fua e lau sunga pai. Ia langi matafi. Soi fua manue e lau sunga ia wao. Ia po le tamali i whakaro wapeona whai ma tau tai o tai au lia la leo. Ma lo soi fua. Ma lo soi fua. Oa mai lau sunga ni te. E sa ngai ngaro manuia waftai. Ma lo waftai. Ia, waftai o le fo ia so ka valvana leo mo ta filoi. Ia, whaasa o lau whonga wan pinka whtaui o e sinko a. Ia o leo ka koe whiro e o kamaku kua kele. Ta matu tuane. Ia lele, ole nganga o lo walau lia ina o lau sunga te suma. Ta ua i o le mene o le whatau o le tāwale le ainga. Ia ua ne i pangatia le ainga le tāwale pia whatau. Ia sao whiwhinga o le tāwale. O awa henga mana o mia e le ainga. Nanga o le tāwale o se au ngā ngā tele i usina mania tu tatu. Ai se i... Ja, e te fie whai loa rio o fioanga, te ua lor por kalami i vai rai dia momua. E pawtai lau sunga le, mo le fo i wain, e momua na whataro whatoro malo le tenu,
Nai ta mamtina matua e maisha lo Samoa lo pen papa o New Zealand nei malo lava soifua ia o paito o sam tautina o fasto taile tama ia tono se fa lo atu le wa atala wisi tu wa mi ai malo el time ia malo pai o la tau sanga dai o mai na balanga me New Zealand mai o mo o le tau sanga e iwa ono ile Christmas ingo no sa voi fa tos fu aso ile sa ile ta fa ia sa ula e tau film to a inga wa mai do foi o mo watu nga o kilangi sa u ia e mo watu nga luenga ngai e sa foi nga luenga le ai se pepa ia ke ia o la ki ia mo ia to e o mama wa ia mal mo fu mau ia le la malo ia se a wala le to forta ta mal no foi ai le ala tase e atu i le teimi o ngaluenga le whatau tawa. Nā le vai tau nā matene ngaluenga le. Hau tai, o le au nofo ai nei? Wellington. Wellington, e sa a mataloa whai ainga. Ia. E ko lua ia ka making mau ingi. A makalonga nga sui le le awala o finge o finge pe alu le loko i okilangi ko so lo ma ko i okilangi i le lofa ma le tas ia e masina e no foi na i no ule o tau o la ka foi in casa nga luenga manku le ia nga ele mo ku le o so wali foi ai nga le shopi foi le alu so le kampangi sa nga luenga ke wali foi foi me le si forkabale e ke le fulga vale oia to se me ar nga luenga ia uma lua vai aso a fa mai wa ko kere sa mo o mai fia ia o e li mo ko o ele o mai lo viso ia nga mo sa ke o fa pe si de lo sa i fa ka ka vale a ko mai lo sa mo lo viso o ina la lina mata mai nga lua maltas o mai ka mai a o ko ngole ma termina ta tele filo ala wa ma ka fu ka mo le ki o sa mo le si o i le e wa ye lo le ki o le na e amata ka masa nge lo mo yo ya le na lenta masa ni o le fa lo ino ni o na ngo fa ta ta vale malo i o lua fe na maltas e o mai le lua fe se fulu ono wa matana no o val mal le inga luenga wale kasi sfaka wale ka kwenga luenga wa makalong ku vai ku le ba o kampangia viri mai a o sosang o le ye iska sa mo hoile e fa penga na le al mela le wo ye nei wo nga lue le e meli mai lo le fa ka wale ka lo fese me iska sto mang o le ye ia o ke la foi la ke le nga luenga fa ka sosang i tangata ho ia ile awala le ka mo fai me u ke lo fa kang fa ngofie la ia pe ole talia tuna fo i o ngol o kai ming ama kai lenga luenga ola wa runga le ni te mi nei tu so le no foi Wellington le te fanga le tele o fa te avale au ki la ni le so tai mai pa penga wa kule samong malo ole o hani fa tu wanga dai a vea i tangata fo i na watu e suenya la tu avale o le fa te inga le o watu nei lo sunga pai ta fa sanga tai mo le o watu ai o fo tuanga sa ia vere te umi wale o suina wa nga to so le te fenga lunga fa ta vale o le online le io le o fa sa lunga o pero so te o te ye lo to a mo watu tanga o fo tuanga le vere o tai a wat pesta va tai tai e mo ia e tele io o tu ai nga ole tu langa silin fa inta fa ta vale ole tangata foi le lo to so ta vale ai ole umele sir pau pela o lo ngali e lo tu mai ele la vol tonki e manga or ka vale ka wi mal ko ai mu so finge e pela ole bo si o nga vele o la fo ko e ole ko so ele manga or fo finge a fu lo ku pe mau tu se bela or fidel ta vale to ta e se ka vale ele siri do ai tangata e manga ya ku ia o le whaika inga. E ia, kele ia ngai unga li fa to afa i pohipo fa peo fa i po la stona. E watu le songo fua
e manga askavale. Ia. Okay, loa a whape e maua la ko sa lungi e mkwa e ke i koe wa ai mai. Awa. E waku kusiri mai ka avale la hi ka waka fu i e pe o suparu. A whaile lau sosongi. E waku lau sosongi au lua. E lesi lua kau sangale il maua inga maiki. E le ofi ka avale la. Ia a lua koe ki kilo fu ila le vengi. Ia mo e laki e karia wase umanko kongi kama i mea lea kama i kawa. Ai humai, o e ka amilo. A le maua lon mea kilo manga, e maua i au ke le manga o whakau whakinga inga o lua, ai o a lua wako a ulo manga o angalu koe mai lole e whai lua ka walenga kilo manga o. Ia ngō ala i o ua kausanga, ai o mai o e kulea mai malpepe. Ai o mai so sa o aoi. Ma ufa ka wale o le sorka ale mamang ase vengi ale foi se vengi e le kom foi le foi se simea wa e follow le e au nanga nga ka fia lo e o lo pe lo ko e palai pe o ngai so songi nga e ngai kanga fu ma wa ko e fu il fanga wole le va ai lo va pe va me lo ku vai ka va le ka ke ko se kulang fa penga na kam fa ia le su el me kam ka ai le e fu al ba le tele la so soni le pela fa no tu ile ngari fo le wa tu ta mai ta va le ala i ta mai ti ali sa ba le tele ai o ba nga te mai ta wina ya o fia i me tele na tu ta ta fili ta va ole tangata e wakoe e waitawale. E watu ma ole i whaale tonu o latu finance. Ai tu sa ole e watu ti tilo i ta awale tongta. Whai umame mana oi. Ai a whai akua palai e te klein mai e makua le whikau i ahu i le peo tūlanga nei o tātou tangata e awe whasanga i matang whatau tāwale. Whamatala uma iei me i e tutup ole ngā i ka lafu me o penga. E peila o tūlanga na. O le mea o tangata e alo e vai tāwale. E te tau ana tilo i le tau. Pe tutusa ma le tau sanga o le tāwale. Tau pe tutusa ma kilomita. Awa oaso ia. Pole sfulu tau sanga taloi. Nga wha mafa e kula fongo ngi sila. Sfulu loko sanga o ka wale a ele i e se ona. Wai maulalo alpa u ole. Ole kau. Almena ui ina uai fal kau. So leo la sasa mai lunga peo ka wale fau ia. Ole tu la manu usila tu sa alei dos tangata ni usila na umia ina ta wale le tono sfulu tau sanga. Ona pa u lo ni pa u ai lalo le kau ka wale. Ili whape. E kusape oisi ka wale. Oisi tangata ato whaatau tawale. E watu titilo kilomita. Kilomita, ia. A whape te watu o le tawale usi fulu tau sanga. Ai ngal fast fulu afe kilomika. E ke manga au mise le i manga i ka alele kiki. Ole tūlanga i tawale ia. E rang tawale o waku au mai ngi loko a ke kele o ngai a pangi. E waku ia i wharka awale, ka amilo. Wai kele a ka awale a inga foi ngai le va ka wa ku moleang ia na watu leo la ko au mai ave ko fix ala la hai ki kilomita ia nga fix ia mai lo ni sila ko fa ka wa lo la ia lo ko sulu af nga le afere nga ave o le nga sainga pola ngia pangi le e mai el ka wa le malako e me la ko ok dia le mai ma lenkonga ole ngala a tu tanga te se ilta vale vai le tau sanga e vai kilomita pe o mea i e tele na vai tangata. Ia. Ma le tu ai ngata vale. Ia, ma le tu ai ngata vale kauanga, o ka vale umai kaunga e whakau. E ka kauanga ngai wa aia sesi le leia e alue test drive e whai kainga awel ka vale. O lau o le whakai kainga ka alpe alu atu sesi. O ke le mai molke mea alue i awala hui kua. Ia. Anga oso al motorway se lau duas furu loa le ka vale. Ngai kulola il kaufi. O kai mea ka ankle shake. E kama shake ia no winga mga mia le fa forward disk. Me i ku kaufi.
Wa la ke la ko ia fa ka ila ka wale ka wala lile so ma ngai ke ai li Ole anu anu moto. Ol moto we ia ka lia mai le yo lo ka wale. Ai ia halu pe umi pe kula se me ho penga. Malo, e masa no fa lo ngoi fa lo no i me tau cashback. Ai la fa tau lo ta vale to e mal mal tupe. E fai na e fa i lo. E to tongi lo tupe ne o fe e mo fu tupe ne fe ne fa mala mala. Houtai, mole hosini. Ole upule cashback. Ole o se upu wa e sili fo ilungai o penga fa ilangi i le telo ta tai e fa mai. Olo ke su eska fa ngaluenga e lima se lau le aso. Ia. Ia ko sa pese skemal menga e fa valea o e laku. E fa kalkavane. Ai sau fa tauta vale sulima nga wakule o lau kes e luaf ku sala lela ngo foi kampangi su ko lango sa u foi ka vale ai ole kupe ol ka vale le mo ol kupe mo ol kamalo le ona penga se fuluaf ai ku e lunga lima fe fai lau cashback ma fai ia vaenga ia pe mechanical warranty me va penga ma pepa hoi al kawai le malo penga sefu melanga we ia ka mai ka ngaka wai o sulima nga we kong malau cashback pe la la kau ala fe me lu afi nga we kong ku pe ma oi ola wa ku pe ko lo no ya o el se lo fa po lo no ya lu lunga ia pe ole Mama kule la su. No, wala ka pe ta vale fuli mafi. Ale la u la tu ne u mai la u mai mar cashback e wafi. No gala es fuli ma to pe su fitu. Ele ai ele es fitu es fuli. E lua ko ainga skaile foi ab kaval e falta vale. Ia. E su limafi. E ke la ku se lua fe cashback. Ngo folo la va kalmo ai. Ia, ai mga or cashback. E suli marka wale. Lela a apply e malua fellow. I fai mai lola i all finance. Ia, ngau approve umala le suli marka wale. Approve malua i lola. Ese awala o fio kamai. Ai ku whakase al pei mengi kas. Ai pei siri eila le kamale ua sau a koa le kau. Suli ma. Pesu fik foi. Nga mai ese lai e kau feo lola al fio kama wa kasi le ngono ngatu. Au isi whakare wha ngale lua wa ke kelela commission mo wai. Wa ese commission o sulima. Ese commission o lua fi. E fai e kele ngau whalta wale. E alanga lako fai e wha lua. Ma fai e lua commission le la mo wa. E whakau ka wale male. Ma whalta wale. Fai sau tana o leale meo commission. Mo la tu e leido. Haftai. Ole o nangale ole ka seio po ia po is foi fale o loa e fe o loa langa i fale o loa e wanga TV e mo wale me nga e ngai kama i mea al ka wale o mea ka isfuru afi anga i lunga o le kai minga o amakai o ke le lo se kongil mea e inga wa o mai kaua mo furka wale o ki whakau ka wale ku poko e fe merka malo ia na wakulo na kongi oi ka wale wakuli ai a le so ka wale ngai le ai lo fu ngaule pa mai lo kuma oi fa fenga i lo wa ala le lo ke lo le ngo futa wa pa mai lo i le ole a mo oi le on pasengi so ska vale ki fa ka o on pasengi ko va kuma lau markupela ngai kongi oi lo ya so e lo sa lim fu lo kai minga ale ila stava e va quala o lima e fa ka su solo wanga ai fa ka un ka se fa e ka yongo pasengi mai le e ka yongo pasengi merka wale kas e fa ila ka vale es fulu afe e ongo se laulo lo ku per ka vale nga wa menga ka commission le yongo pasengi le o fa mai e fa pela o ka val su lima e o ai va selo ia o ngo fo ila ma fika ia ngalu ngo wa ko ai nga vai kau kir ka wa ka ka ngo fai le
kipi le retainer, wa retainer ka ngal kupenga ko. Ai ko ulis pasenge kasi lunga lau. Ia nga alo ilo le fapenga. Ia man tuala walu wa yetu. Ngai kupe mai ma. O le olo kangaka. Mo failo le ye. Lau me ila kiki ai fai ai au ia nanga ke koe pe ia o le ai kupe me le i le aulanga fa Samoa ia. Ai ko e pala. Ai le fikawila ia o kusol. Wa ele asongo fa kawa i fo wili ngisi Samoa. Ko kia se lau afe. Ia vai la oi. Asa pasenga kamo ke rulu ka iafe i ka avale wo fa ka ka ke kil. Ia o ngai le manga ngal sawa ia. Ele mpinga se fe menga ke lo el kupe le skupe. E sawa pe le lo le vai ke le po fe alu ia. Ia pe yo le tulanga na vo le o komise. Ia e fo ile lua fetanga ina mal pule o ngaluenga. Ia. Ma lo faftai le sunga pai. O le la we fa manino le tulanga le o cashback ma tu pe. O le ale ya le la wo mo me tong ma le sisi le to va tu tong ngo to wi fe ngal we ngatai no e ya le la wo lo ni ya ma le lo manino le. O mela ia ta o referral. Ma se no fa longo foi tau no le referral fa te inga ia. No le wo tau va tu le stanga te fa tau me sta le ya we. Ai mo le tu pe a o le. O ia tong ia vai o la mo lungo le tu le referral ma se no ia. O le e o le ta o foi le o nanga ho ia ngai sa mo i fai o tlangia. O le tulanga le na lo fi ko sa mo ho ia mai so se me oni si. O no ele o tangata le alfa tau tawa. O tangata fo ia tangata mga abe o fa kau kawa. O nga o fa ia wa mai a fa kawa le ia. Ai mai er kangaka. E va kula ko wafe. E se vai o la se ko pe. Ia ngala kule o ele mai la kawa. E ke le lo le si mela kamia e ko. Ngala kule ia ke fiwe ka lu i fa kali fa kumula ko avale. Mai sa udi ma se la nga. Dise me wa foi lo ko lu afere la alu kanga kalenga u mai o ai ta ula el ta vale di tanga le isa kula fongo sabe ta la mango ai lo ka kaleng fa ka kale kanga kale mo war ku e waru foi fusuanga yo fengi me ngale ngofo mo vili kampangi ai mo ko lu afe e ole winga ngale referral pe yo le au nanga ngai te alu avel tanga te fa tosta vale so kwa avia ko eu lo o fo linga fia mo le skema le wa skemingas kanga kale mo ela kupe ia nga halu kanga kale a palai le ka vale malonga le malama nga mo wal ka vale e va ai manuel kanga kale nga ko nga ve o ela ku ka vale vili lo ma for ka vale ia lo sa uia e ia marka la account le wi fo lo mo kupe le refer ia menga fa te fo ia le malula tunu I kangaka fo i e aku. Sau whakau sau ka wale. E o ale, I ka kalo a inga, e mau ale ko pe, e whapeku sapo, lo uso le waviria, e whaala aku ale mea. E whapela ta avale sifuru afe. E le ala ualu le tupe le tutongi le tangata le, na maia le tangata le, e whalta avale. O ai le tongi le tonu afe, le po lua afe, po limu se lau. O le, au nanga le, e le ase senga mo le kespek. Kusale. E ko kusale le ala le no nonga tupe. A longa fa lunga fai uma. E wala inga ke speke al sa o wa ka ka kan so fa ka. A lo refer e o so ngai ku ai o nga kalinga mai o e fa ka. E le fa ba bala ye me tangata. Pe lo ke spek me. Wa tele foi tangata atu e manga I menga. Ke spek. Ai o ki fa mamla mai ai fai akua ai fai mai ali ai wo o le oki le fai fia e fai o fai ale ia o ngau fai le ia ngai kangaka ni o ka vale sulu afe fa popo ko lu afe ngai ke ngau ngau male lo fa la ve ai le kongi lo ka le wo mu se kongi o mal lo me ka o nga ba ko ku pe le oki fa la ai o le sila va ngana e o malong foi me manga o
ke a wole kongi ka wale. Te le lo le tala. E te le a me kupo penga wa e umalombe fa ia me yo kupe cashback. Fo ia ele le va nga kongi ka wale ko fo ia ku nga le. Te fa fo. E fo ia ko ka fai ka skemmale fa ka wale o wale manga ka wale manga I kupe ho ko e wakula ko kupe. E kele ele ka ngofi o mangoe ole a ver ka vale mai ka kila ole policy le finance mangi sila ngal lima so e ke alo pe fiku fo ile pe fiku fo te fa fo itu ai alo bole anga wale manga oi ko fa fo ia le ko aso ia rima pe fiku le wakul konkolak ai la kulu le aso longo va le ai wo le se me penga poloka wo red mai line nga wo le system e ta wala nei lo e tangata le fitua le lima so por fitua so le no ko kala te fu ia ole menga e mo musu ke falka vale e fa singo ia o el paging up e sangi kongolaki langa ole fia me vonga le oi ngal fa me iniso hia e ka nga fa I kaulile awa ke ole iniso e le sangi a ko a o nga mo kai kusi e lua fu io lo wingo malo fa ai pero pela pa to ole pi malti me ko iniso ale sangi a ko le last page iniso lo kusa wa sangi e ole kulanga nga mele le ko poi nga ka kanga fi manga o nga mai e ka vale se ia nga le iniso a wa la pepper con kala se me la ka se fulu o si con kala ke le over is fulu ai ole fatawina ole mele o tavale e fi fa ia ko le so somile wa ngai fanga wi ko ma o e le se la senge pe e la senge ala ngalo su war ko sanga a fi fa ka vale lo ka mikiki ia ona e ma miele so sange ma ko ka ngol ka mikiki onga vili role yo fa kupe le penker ka mikiki awangi a ver fa le wa a vili fa ka vale penk ke le aku le mela a ver penk kongi I o se le ai mangi meanga pe a tio la ka mikiki el penk ba tua io a ver ka mikiki penk fa awal fa pe o se long apalai le ka ai e alu ele upunga o le personal loan a personal loan e mo ia sa ofisi ga na lo me fai il kupe nga fai aku le mi o ka o ki o ngaluenga le sa ka vale ia en ko si fia le bank a ia o vai le ngo masinga ka mo full time vai le karia se bank se loan pe ai la lo e o le ngo masinga full time se lo nga ngo masinga wa ila wo lo e bank o ka fa ka pula anga I lo ai wo ko mau ka mi o tu wala va no fa tu pe da te fa yer ga no ga ai wa ma tu mo ta mai ti fa tu pe o tu ai fa ka vale fa o tu wala fa ta vale le te fa yer le fe ringa le va ai o wa ma tu mo sa ma ga ya e ma fa se ta vale se la se de mo le na ma fa sta vale o tai manku fo ye o so tu la fono mele ke vai ai ka miki Elena fa ka vale konka mo le porsi ngi sila o le valu a fe la lo le leno ma fa ye le ka fa inga fa ka wor ka le leno ngal valu a fe la lo o ho le fu ai e ke fer wa fa kai kai melanga ai vai kloi ka miki a mo le o ka ale ka ke le ka vale le la ko le leno ia sa ka ilo ngi kai mia a kai minga mo wai se o I rungai o kilang fai kai nga la le valu o nga umu le fort fakan le nga ai nga mau ai leo ka kala ya le nga we se anga oi nga oi ya le ai fa sang fer wa le na ka wa le 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 ma ngi o kula fongo ngi si ala la tu puta nga aver kula fongo ia fa sala ia ole fa sale le la senge se mo fa salang ia nga ko fo ila ia le e fai longa restrict ai bang ai aver ka wale se longa la ku se ai nga ska ka se la senkele ole beno le siwa o ta vale le wo le fa ta ta vale ya ai to e fai mo le siwa ta vale o se la tu la fo ni usi la le siwa ta vale e ta no fai pe pule ta ai fa take
e pia e whaingo fia fwe ale le talinga le fasiri. Ai lua fwe kua inga. O le sesenga. Ai ale wha taulu le bank. Lau ke le insiua inga sau ka awale. E fasiri me iaoi. Ko sa lo approve lau ka awale sifuri mafi. Lo approve lau personal loan. Ai ko fasiri ai. Le lo sau ko ise insua lau ka awale. Whai mai lo le bank le ai. E ke koe whai a oe lau insua, o le ala insua ke mga e popoko i o whaltupe. O ngā pau ale me e insua mai i le personal loan lea. O lo wola. E whai e le bank le life insua kai mianga ngi ke ua. Wailo le bank e ke o ki lima spuka usanga le luma. Alka ale lo pela wea kai au. Ia. Peila o le se sengang na. A e alu e whakauka awa le finance. E whai sa o al finance, e rem whai le finance, whamaku o kse ka awa le. Pea le se insua. O le insua. E kawa ingar ka awa le mai whale kongo i runga le awana. Ma penga o ia. E koe kawa umma le insua mea umanga. Pe wai se ese whala insua. E koe nga insua wai le o le full insua. O le ka awa le a koa. E kau kirela pe mengi ero ka manga ai ele tua wala ikiki ia penga o le afia ke wai la ku wai pe o pa mo lo ka le le anga ma wa ka kuir ka ngaka se tu lola ni ele afia ele insuanga wa le insuanga penga sulima ka la wa yaso nga le afia ka wa ia pe si a fa pela o le tong o le e al fa tasi le pepe di tasi le insua ma le tong o le tava pe ono ta wal bank ese fo ia e fua ia oi a fai ese le pe minging fai lo con kala ke o laulo a ke wa palai i le bank fai lo le suor ka wa ia ngai ko a palai le fa mul pen fai fa kas le pe ming ia ngai kas ia fai lo la ia bang fa penga fo finance o sa pe con kala tasi ala pe ia e ma fainga e ku sa pese ese ia nga ko pe ngala ko se kiel pe mingi kas o ali tau fa o popo fatsingo le tau le fa mala le tau le window price o ali si tau le do le tangata ese mai le window price por le tau le fa mala molta o tai o pe yo le ke la bak ngil ka vale la le window card le ka upe mer fa mala o pe panga fai kau le le fai mai o le kausanga o le kere o le afi ma kilomika le kusi umal pepa lea ia o nga e kilo le i fai numero anga iau ka fai i o le kaunga o le kawani o le kaunga o le kawani a palai lo le kawani ke ialo e aku whapea mechanical warranty iwa se lau fia o le fia ia maisi mea la wa ko ngai lo lai o mea nga le la fa popo i le kaunga sulua iwa lai fa mala le kaule fa mala e kele la le mea nga i falka al kele wa falka wa ka ngai pe enterprise falka al kele fa penga o mea la nga e ka kaunga ngai ia o price la ia o price nga fai me le pule le professor me la langi la ngofo e le ngofo ngi sila o kangaka ko se e kele ala nga pisingis ia ko se ala ka ule ngofo il kamalo ngofo le ngai kangaka i ka fai se me ko kongi ia e mo wa ala tu pe kongi commission me ho penga ia ngai fa ngai me nga o e ko wai ia mechanical warranty me ho penga ia o isi ka wa Wai lo le fa kawari e umal kol ko sangal mechanical warranty ele ile angal kawale le e mai maula ku pele le ala tu o e ku o ye la ngai kam wa ye finance Pio e la se ya u fatu e se ye be te le bana a fa pe e fainga la le fa ka le ka le la ku fa kawale fa ta wale la ku finga o ye e lua me o ye o fai mai o fa kawale e longo winga ki kilo la se ka vale se fulu lua em fai ngama ko se le kaule i le afera e le se me sa ona me
Kusa mea ele mwhainga ngā we ese sisilanga o le policy mea kau finance. E ka kaunga luaku le fomo o la kuele le mele. A le se mea ngai ele kali as ka wale a besis. Se vavai foi tu fa uau le. Ta to pes. Te lingo le alanga ua so o ia tu vasa ua lolomo i le atala ua moe nei fonga le fasa o tupule fai mau tama o moli ala ui fonga tama whana au la manga o sapi Samoa i le maasala wha Mali e toa malo tau E atunu ua o tama whanau Te whaea ea Masiki oe i le wātea tea E langona lawa i si o toto E te o whatu Samoa i tō loto Wala i o na e Ola o whawau pele tanoanga malesunga pai to ua fai tau sa ngā foi o ngā lue me o whatau ino ta vale ia le ua tuwha mailo na ia to mai e wheso soani mo tātou pe awe whatau mani ta vale. Lau so ngā pai toi whau le tanoanga whiwhisili atu le ua e tā uala le tau le whamalama. Le ua i maisi tau whau popo ia na utau ni. O a marisi tau vai e me tau le road use cost e po a isi mau me whene whamalama isi tau ia i lungo ta. Okay. I say ele ola turana. I say whamamlama le se senga o paltupe. Yeah. A whape na e rua te whailau personal loan ni le penke le talia. E mo ki ngoala e kalia finance. Or finance. E le inku per finance. Or finance e oi paro mai ku per bank. E whakawirke au kawali. Aia e saula il finance. O ia sei tau pea. O le bank. A talia lau loan ni le bank. E keleng au mai le kolu. Anga le 5% le lako kului. A le kalia. Ngai sau le finance. All finance. Au mai kupe all bank. E fai e whakawela ka wale. O le kupe kului la le finance. Pe whakoluinga al kului al bank. O se meos full 5%. A e laku la le finance. A te decline vote. E sulu lo e vaenga lalo. E kolu skepo le mea. E sulu la le vaenga le lalo e whaka o le broker. Finance broker. O kamanga. E kelenga lako whanga le aikia hui le al pepelo. Lau ki whakumua le fomu i le awala pepelo. Ia whakawela ka wale. A kalia mai lainga. Ia nga e ongsa i le il kupekuluinga la pe le whaaluainga le finance. Po se meo le lua valunga le kosu pasengi. A e whai akula. A e whai mai. Mangua hui e leanga lau kongi ai kālafu. Ale sa ka mo fai. Ia ole finga le kongi ale au kongi ai kālafu leanga. Wā, ti leila na leanga. Ia a whapenga lang kalia lau surua whele il bank. Pe valsfuru le vai aso. Pe ongosfuru. Il kolkosanga. A me i meil finance. A kalia malsfuru afu. Ia ole se lau fasfuru, se lau limasfuru. Il vai aso. Il vai aso. A me i mai lai lalo le broka. Ia waki keo se lau valu i le lua se lau le vai aso el kawale. I le longlea. Ai ole tulanga nga sili e. E iei whalka awale lawa include taile Peimengi i Road Coast. Ole winga ole meanga. Ole to tongi ole awala. Oi whaingo fi to kongi ole awala. Sa leo le pepa pae vo ile ilu mo loka awale. Le richo. Ia wai kolse lau le fase lau le kau ole. Ole pepa nga i pepa i ko awhainga ole. Ole pepa. Ia ma Warren. Ia ngare Warren ia penga se lua sukala ko sukala. Ia ngai ku ua ngai whapopo e lunga ole. Road cost. Ia ole kemi le whaile fomu. E le mwhai alanga misi ni meanga o iskampangi.
Ele ai Siria ku le fom fa popo lungo kaule famram. A isi farka. Ni ai ur kawa ro ye. Ai se mai ko isi ta. Ai mo lo lo kawa. Ele vai nga o ku le ngo masinga ia kilomika. Kele ngo fai farka ngal kol masinga. Ai o swing of fole wo inge. Ia pe ia wo ngo masinga wo ka ngo fi. Ai le wa kua se kausanga e mangu pe se me hoile e lo vanga. E se fer ku pela ko ia ai resi se fi ngau ile ngole. Wa ngala wo le ia ku unga peila o fale. Farka ari e fale Samoa. A fai nga ofa ku ia o ele ki sau fa ka wale le pensingi komu. Ma le kausanga a Coleridge. Ia e fai ia. A la wilunga ngai lunga le. Ala wulu mo tau. Ia il kau o kawale. So tu piala taita. Ia. A kupeanga a o nga fai lunga le. O le formule au le ko fa ngal banga kongi me. Tu sala a fa per ta vale sfuru fe ale o tu mai mau tau ese nei ma me umai. E ta te anu amalta vale o malata ile sfuru to wa fe fa tele no interest i tau sanga ia. E ka mamla malmalo le tino. E fa nga fo ile le ka mai me. A fa pe ola se kes se fulu afe. A ela ko fa le su ko wa fe ka le ke nga. Em fa nga o ku e su fe nga fa pe ke alu fe si le ai ile pule. Em fa nga e alu fo ia o e fa pe. A mol. Ke nga o ka vale le ala nga le iva 9.5 pe iva fe rim se la. Wa le ke lo. E fa mai ngel pule ia. A la pasfu. Ale ilo sot. E ke fa ia ki wai a ko fa mai lo anga el me la si ya fe fa sukas. Emba oile ai ya la walo le kampangi la ngala ngole ya lu ma wale la walo le pa ul ka wale e ke le yo solo ka wale ko video sa wi me ku penga e ka al ma wa foi le o su kolula ye fa il ke lo ngaluenga le ke la ko ke sa la ka wale le diga vela ayo le ni me o lo mang fai ngaluenga o me ka wale i awala me lento sport me pa me o yo le e alu foi lo insure. Ba, te le lo so sa te le foi lo si le fie le galwe. Au le isa ni a pepa. Mai le tala le na mai le vai aso te nei le tina. Na sai di pepa le mal mal. Tu te fa mal na ma tanga ta pepa ye sai. Pele, tu langa na ese ia. Ese tu langa le fa tawal. Ja. Oi finance. O le si finance. Wa kar kong winga le wa trust le farka vale nga fax mala pep sangi le farka vale foila e fai al menga o le kope o sangi e sei kule mo se e fai kau wa foila le farka vale a e musungeia do le skupe farka vale mo al finance pe a mai sangi lo a fa pelo e prove mai sa long le finance nga fai le kangaka le viri me yawe e fai lola lo appointment all finance alo sangi finance ongi sangi farka vale wa sangi finance fa mama lama le finance yawe al farka vale e kopelaua e fa ka vale se mo ia lang ko pe wal ko kongi lo fa ka vale ia pe yo tu langa ia o kai mi nga makoye i lunga yo kilangi em ko fa mala le ia o e ka lofa fo ia i ngai kanga kawai rengi kong kala ke Samoa kong kala ke parangi e wak ia e le se me la kau foi kau mai ak fa mala mai ia kau pui kak Samoa me le la kupule ia pe la le tulanga le kong kala ke le fasilngia sunga ale o e kawanga mala le kanga wa aile lainga ngai sau a misi lau pe mengi mua ya wa waku le kusi fa mole ngo misi a ko e misi lau pe mengi nga lua nga laku le kusi wona fa mole a ko e misi ya wa fa yunga ya ko e lak do mal long fa wa mumu
A misi lo pe mengi longo fa. Wa koso lo ka vale. Man tu e alam koso ka vale wo. Wa ele sa vale le kongola kere. Ai fa mol mole. Ai lolo le aku finance ave ka vale. Au ko sei kai. O le so vale foi ska ngaka fa mai la ave ka vale. Ia mama la le o ko ole ngol ka le ir ka ngai tio mom ka yo ko ave ka vale. Al kuku nga. A ave ka vale. E lima fo i le fiku aso. E whaakali e finance pe ke la kumar kupe ko kongi. Le kupe le ke owai. Ai koe awela ko awale. Ai a whailo e uma le fiku aso nga. Ua varu fo i aso e ke le la. Whaakaulo e le. Whaakaulo e le kampangi e finance. Le ka awale lea. Po le ase kau e mauai. Ai whape koe sfulima ver kupe le koelo. Ai whaakau akunga se lima whenga maua mai le auction. Mai ro lima whenga ku i mere le lau o sulima. Ko koe ro se fulu. O nga kusi mai la ia o e whamon mole. Sau e whai se pei mengi e pei e se fulu le wha uma. Pei o langa nga mea ka ua nga le kau ke wai e fia misa ka ngaka ngai ka ngaka i o mai e wakua wale. E repossess ka wale. Ai reo mamulama e le ol kongalake le nga sengi. Mafua. Nga mafua ai. Al me ka ngai vai kulo e kele nga al ko nga menga fairo e no cancel. E fa penga. Ku se mo va sil. Ole sila va sil. O tangata ye le o sai ko kala te le o mo fa tau. O fele le. Tele tau sanga tongi ta vale pe fala titi. Hoftai. Ole o tutu unga fo yo o kontrate. Ai le fa yer kon kala kele le kanga e fa ku pe yer kon kala. E fesili mai a oil fom e le patrol fom ngai e nale umi ke manga o e kongela ka vale ai o le afo se kire o pupe mfainga kongela vai aso io kamala ngai ki kanga ko manku a lima kausanga e kongela ka vale o sau laro payment a o ke le ngol interest le la mo wale e fortupe ai a la ki kausanga e ke le payment ai lai ki ale le interest ngai avele ai a ko wola broker finance e lu I o e kamanga a vavero konginga ka vale so ska vale ke le ki sa wibo is esa ia singa ponga ke wole ai se fa ngol konginga ia wala tele tu pele la do sia Malo ole fa formela tonu ole fa tatala mal sunga paito e ma faina e fa manino melo le trade in ta vale le o watu lo ta vale tuai fa feta to faia le tau le trade in por ta vale lo watu so ni tau lo ta vale lo te bana wa le I dixi o ma tan no o le ta vale le ia o lo na vai peaceful e non fa fe da ve fa ta vale haftai matango fil sil la o tu la lo ai o tu Samoa a o se ka vale wa pe wa mule afi vili le scrap metal e mo wa lu se la be ko se la fe lo wa ya venga le falta vale e trade in pe la o isa salonga pe a o mai na o pe lo talana e le sa ku pe mo wa e la ai ki a falta vale fa e ka va e le se me o le trade in foi le pe la na sa no o le sa fa pela wo se fulu a felan kupe o ke fasa o fo ila farka avale mele nangor ele fa pe avak ai mais fulu afe ko ka mo fie e fi e per la ka avale le se la ko fa ka fulu afe e la ia inga e a mai fa afe la wo ka mo fio la ko fa yu mo pepa fo ngal ka avale inga ia fa ka wa kulo fengo fin so se ave perima pe ngof e foi ngofien fa ka a la ko wala ai manga o la trade in le fa ka ko ungal awala ko o mal pepa e po se ngofonga we ke lo ke ele umbia ka ulia ma ale ka ulia le aso mai ku fa la fia ko avelesias e o pe ku ungal Facebook ke le ko ngakala ai manga o ai lo ska vale mkwale leia ai ke manga o erima awala ko ka unga ilunga kango ko e le ka fiku awa a vili markanga
ai se siau pau, ngai whele, ia, ai se ongo ngai sone mai, ai koe whai mai fo, ngale lima whela o kupe, ia wa ngai mawala price leke mo, ale ngai whape, ngā sau sisi ngai whaafe, ia peo, o ai kia ngā le whai loa, i whai ngau whakaungo ka wale, i si arko ulungo le Facebook pe ku ngala wala, awal trading ninga ngai mai mawal ka wale. O ane no i tau ngā leo whengai mautou? Tai, o le, iei ngā wenga le whātau tāwane. Ia. E lua vaenga e whengai malkanga. E te aru atu, e ke whainga luenga mā losi wa e kupele. O lou ngau whaakause mea o ngā. Pei o whaakause whale me whapenga. Aole si vaenga. Ia whai hoelea malo whai i ngai i o kako kangaka. E ele, se o pera tala wa reita. Kaimi o kele o kupe o mou e kongola o penke. Ia, peri ngō ka o ke ia wole ia ia kupe. Nā le ka ua siungari, siungari i la iki so ea le awa. Ngā sulu aku i o me whiu e sues ka wale. Ai waku lo whai lole, a wakan ngō pule ka whai mai. Whai mai le finance. O self-finance o finance, o kleskeki. Pe ma whai. Whai e kokongi e se lua awhiti boss. E mwhai inga whai laka wale. E o siungari a kua mai i le fia whai as ka wale o ka maiki rea o ma. E ngō kango awera kupe whai le ki boss. E kere fosia whai le ngari. Po a lua kau sanga kalunga o woleilo. A wo kere koe kua whinge merke o kusinga la kusu ea. Koe whafo e kulia kupe ke o kusia. Ia ngō whai asi whinga whaftai. I le wo kai laki wha maongi. Pore ale umbia le lo wha maongi. Al me ia ole alofa ingai ka. A whai umoa mai marifile mui a kupe. I ka ke kango e. Laka kua kua e le ngari. I mga mga umbia se ka awani. Whaftai. Ia te paro. Ja, og taimi for at sunga pai. E tata le sini mai fa felta va le mal tongi ala wala ma. Ala i mal to. Ya sem so so. O yo le ta va le mal tongi ala wala ma. Na sa finance. Ai. E falling a mai o si te mali i po si tinana e fsili. Ai le fai tau fo il konkalaki. Ole tawale wale anga ala e kongkongi. Ia. Nā winga ele o iei se. Ele o iei ni ai ngā peo insure. Wa e ole insure. Ole ke mingi ka ole ala ele anga ala e kongkongi. Ola aila lo ole insure. Ele wa ngā fua le e kampangi insure mo kampangi e kongkongi ka wale. Ia le whainga o mengei. Fua ele kai me umari pe mengi ka wale, ka kongi ka wale. Ngā lai lalo o finance. Ai ku sao lai fo i lalo, ia pārengi le lalo le insure. Ma lalo ole finance. Ai o kako kangaka. E maaria ia. E lua wa yasa ke alu e marka wale le anga saingi i le insure ma le. Arewa koe vili le insure le hei. E mpe anga o luka aftanga lau ka wale. Ko ese nga, i nga wese are, wa ere ese sala e mawai. O i whaatanga le zura wese? Pule au e pe kaofi. Wa whaera wa mga sengi wa e marka wale, le sve au wale, al finance e mai ka wale wa ole insua lea, ole mea whaifua ele se mea hoi lea, e ke kongkongi aku nga ngofi lea, ai, ole kangaka ia e manga whangafa mga au, ni rupe lea nga kausang fula ka, e kausi, e whai ala nga insua, pero mea nga, ele eise, aua uma fo ele mechanical warranty ale. Paunga le, ole aikia le, i whakaunga ka wale. Ole mechanical warranty na ngala ese. E ele mechanical warranty e kausanga. E ele si, e lunga aku, e fuafua e lunga aku, i kai mingi whaere ka wale. Ai, ole aungangi mesi, ko whinge po si usonga. E whauringa mai, wa umale avangua le, mechanical warranty. Umala ai a fai o lae kango e su e pepa inga waku e le aska ole le se menga
a whai o lai le leia. Nē le kaiming wa kakauanga nga on na kua perua kausanga le mechanical warranty. A vela se insingia. Ko o i hei pe panga. E vide la kol kampangi le whai le e peia. Ai a wha pe hoi la pe saule pe mengi o le menga langar ka le afe mongkup. E ke pei ale ku pe le fi e kolu se lau lima su. E wha o popo e ave le insingia lea. Ia ai pei le warranty le. E le mechanical warranty le ku pe a koa ngai kukoi. Ko se apo le afi wa mu pe a whai le sensua. Ma, o le whaingana le warranty le o le mechanical warranty le o le tāwale. E pule au pe pule whātau tāwale. Le ei le o le mea nga. So se ka awale a whātakau. E kawanga iai. E le mwhai se singa sui. Ia, pule au le tele o tausanga. Pe pule mai au. O ia, mangua kaimile ki whai ei. I le whakamunga le whom. Le e fia ia kausanga le makian. E whai mero le wain. Le whai le kausanga. Na whai whamole le. Whai fua i kausanga ia la mai finance. Ia roinga la a whape e lima kausanga. E lima hoi kausanga ia la apalai ele. E whakawale molo warranty. Ai pe o le keleanga o kampangi o le kausanga. I le saunga i lalo. Ia, le whamestina le to tasil tausanga le to i anu le whailau tāwale nai. Pe a whai anu ma pepa. Ia. Ngai manga ia wa aila le manga ia. Alu e avele le pepa nga o le mechanical warranty i le insingia. Nga kua laingu mele vile le insingia. Ia, whamakala mai lola, ia, le mechanical warranty. Ia, ko kongi uman mechanical warranty le kupe ngang, wa lawa umanga kongi le kupe mua le. Ai, e elfie ke kango e koe ko kongi iai. Pe afea mongu pule le mela le angolka wale. E fsiri mea kanko kongi kolu se lau lima sfulu e. O lau fi, o le fi. Ia, e es whamamanga nga. Malo, o ai e whai el whiwhiringa o finance. Ma pele o watu a tele au company finance al tōwal tāwale. Ia pe o le manga i sil. Le pe anka ua mua. A whai o fia wa aisau tāwale, kango e sa ili le sau finance. O mea ngang whai e il kako vai ma le mamlama. Ia so i kau ke sulu al whakawale. Ngar whakau ngar kawale. Oi, kare so el kampangi e mele kupe ave e whakau lau kawale. E ke alua oi vai finance. O le el finance piko siliang pa ule ua i ingi sila. Wai lo le auction le ka o le tena. Mo aune kamanga al finance ya la kou waia. O le finance piko pa ua langa le ua i ingi sila. Ia di pasende ola. O le auction e fua lau kupe. Ak whai ai aver ka awa le fiku afe. E lalo mer fast fulu le. E pe mengi lua yaso. O le mkua meanga ke roa. Ma kua pa ua o le kuluima pe mengi au. Ai hao fo i nga whai aso whapitoa pe lau klisimasi. E ki nganga ilo leko kongi lau long. Ai koe whai mea oe. Au e ke aru si finance pe mga skupe. Viri aku le Oxford. Ia le Oxford. O le Oxford le ngō le finance. Ka whio la koe merku pe whai lau whau lau i aso piko. Malo. Ia, malu siri muli. O le a sau so ni tatu tangata. E le ilo ale me o su el tāwale. O hawa nga tau tapena iau le ianu su esan tāwale. Ia, ia putai. O le e si urungari i nei porua. O kere masangi. Ai ua tal no mo isi au. Ore, ngai kau su eso kwa wale ar kamanga ko ke piriaki so o. Awa mak piriaki ama ke rewo. Yo ke e wa aka mas kamanga. Ma miro so so. Olea. Ola o fifase mako ven. Le so la sengi. O fiu e ave e fai le sengi fefe. Le lena. Ia, au fa fong Samoa. Ia ngal me le alofa. O waru po e la waka fai le sengi. Fai au le sengi lena wakale. Mai le vengi. Ma au fai langa long i le Westback.
Ngā whai le longa o ngā langi kiro ka ale suli mafi. E se maa li e ho kangak Samoa. Ai moa mai le long. Ai whai mai. Ai pia kau i wa iska ale lalo me se fulu. Inga whai ia. A mai lor ka wale le sfulu afi. Le vengi sfulu afi. Ia. Ai ka alo loko malo. I le lima afi. Ia. Kako wai ai kako Samoa. O le ngo walo. Anga maua ngowea. O ngolo maa singa. Whai restricted. Kia ila singenga ngai ke lo wa fefe kangaka i le lena o ngā meo fisi bālangi mo osi osi. Ona i e fisi Samoa. E fiu wakaka whai se alang hoi e se wha Samoa ngai kangaka le whali wale ia kulafong. Ia, ngā whelua i ale o si kamai i longa lai sengi o le aka o ule whai. E maali o kangaka. Ai sa le tau na whai anu. Ewe, a ua whai a loka alofa. Tanga kisa wali mai e alu e whatpofi. Kau so. Ia, o whakua ai. Tau so lia kula whongolo o lofa iau. E le sa uo. A loka whaalia e o loka alofa ma. Lala le tōka le tāna. Ia, lau koe whai whai ska pale. Bo poko. Ala lau whai so le se fo. Ia. Wa, heri le sengi ko malo. Usara malo. Ja, en zou ik op hem mogen. Ze je moet ook kiolo wel of fai. Wa so die me tu la. Le. Ba so lo fa ngam tu. Fa fta ye tu pa mo no. Tele le fa mtala ta wa ya mo ya so ni mo mato. Ya wa tele lo te mi tele lo si fier ngam. Ja fa fta ya por oficio mo le ava mo ngo fi. Fa fta tele fo ile fa fonga so tato tu no nei Wellington. A mi se fo ia ala te wawe o papena si la mel Samoa i tu e whala langi. Fa tai tele lawa i lau sunga mole. Ai. Mole awa noa fo i o sinei mai tu e ina. Fa soa tu ai fo i show kama i malama e te sa fo i maleanga luenga. Peo tu langa na. Alo fo atu nei te mamtina matua. Aton foi esse sistema já tu fez. O ai lá vai se moa se malam mai tu langa ia fa so ta ia ele sunga tu foi fiso ia ona ma tan no foi le ia ai fa te tele lava mole fa no ino auto mota ile ma wata tan nonga fa tai fa manuia le tua so foi ia fa tai lava so pai so foi fa tai bonu tai so foi. Lingo le alanga ua so ia tu vasa ua lolomo i le atala ua moe nei fonga le fasa o tukule fai wau tama o mori ala ui fonga tama whana wau la mana o sapi Samoa i le maasala wha Mali e toa malo tau, e atunu ua o tama whanau, te whaea ea, masi i oe i le wātea tea. E langona lawa i si o toto, e te uwhatu Samoa i tō loto, wala i ona e malo, o tō whai wau ale mo e malolo. Wale ngatai whaanga tama, au le puna o le malama, o mai o le mawhau, matematika ma le poto salalau. Le atanga i whaakolo kiki, kolo fesa masai ene tisi, tusi tala matati whanga, i ronga Samoa i whawhia whianga. Ua sisi wala au o le vau, nai nei o sa le vau, e
tapua inga e tupo tuao ta aina tu I whangalilo aole nei lava wa whamanino o tō whaai e Samoa ma whana whaau I le wānimo nimo Mali e toa malo tau Le atunu kuau tamawhana E whaaya ea Masini oe I le wātea tea E langona lava isi o toto E te o whatu Samoa I tō loto Wala I ona e malo O tō whaibau ale mo e malolo Wala I ona e malo O tō whaibau ale mo e malolo
Lue mai ka fus Ale sau me sole ko le kusia me ko se fus Lue mai ka amilo milo Wa fa ali mo ido pingo Fa so so ko sunga le la ka o ile polo pito Le ba ina le fe mai ko Ko I mai ole pa ki mali ko Ba aina ile ko ya ina le ko ka vale vale solo mai ko Le lo ma ko fo mi mai ka Fie pai fo isanga ia fika Chiba ai ko tui ngai na mai pa Ai sau fika pa ko lue pa sipa Sau le ina mala pa camino no le floor Lue mai male me chaka vale male no le floor Lue mai baby la wole de la no le floor Banki me po on the floor Sekila lue on the floor Au kole pe fa kali le upu in el musica Teine la lele satao I ole psifikla Tama au lele satao I ole Uporu, mangongo, sama ima polima Kuila mamango asaki au fika lue mai ile musika Lue fa luz Lue mai ka fus Ale sau me sole ko le kusia me ko se fus Lue mai ka amilo milo Wa fa ali mo ido pingo Fa so so ko sunga le la ka o ile polo pito Le ba ina le fe mai ko Ko I mai ole pa ki mali ko Ba aina ile ko ya ina le ko ka vale vale solo mai ko Le lo ma ko fo mi mai ka Fie pai fo isanga ia fika Chiba ai ko tui ngai na mai pa Ai sau fika pa ko lue pa sipa Sau le ina mala pa camino no le floor Lue mai male me chaka vale male no le floor Lue mai baby la wole de la no le floor Banki me po on the floor Sekila lue on the floor Au kole pe fa kali le upu in el musica Teine la lele satao I ole psifikla Tama au lele satao I ole Uporu, mangongo, sama ima polima Kuila mamango asaki au fika lue mai ile musika La 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 Nale fai uma kako vai no le floor La 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 Nale fai uma kako vai no le floor La 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 Tao Oh Tao Oh Tamalo lima tene tao Tao so tao Tai vai vai lipo Lipo ao na lipo Tamalo lima tene tao Tao so tao Tai vai vai lipo Lipo ao na lipo Lo ulu vali o mutu Spray my low perfume Tuyo ofu matau talinga Awalenga low shoes Sui so ipu tine musika Fa apai male SP4 Sa unita o sa ueta pasi Up to sex track more So say ta Tia el mole pasi Because I haven't got a car It makes no difference when you're in a rushing Don't worry it's not that far Super ready it's low ready So Maya let's get silly Let's go party all night hard All night baby let's get crazy Tamalo lima tene tao Tao so tao Tai lai vai lipo Lipo ao malipo Tamalo lima tene tao Tao so tao Tai lai vai lipo Lipo ao malipo Oh tao Looking over here, you in the nightclub or the walking in, looking world is a love. Now my name be up and telling with a bus. See a fly girl looking all so hot. Would you like to dance? Would you like to dance? Yeah. Don't you never rest, so come on, let's go. The night is young, so we can move to the beat. Here we go, y'all. Come on baby let's go So tassi let's say that slow move Minoi my close so we can see the to the turkey groove Mamu mai tene Where do we go from here? That's right baby, ooh yeah baby I like it when you touch me there To my low talinga alfa alongo Wa umale siva I saulo tao Olo fatali my boys ifafo Tato ile zuba fa umale
se panga talefia falomo ileta itani mai o nei longo e uila wa ina o se fai seta itangi etuia ilo loto ta ifa anoa noa e malingi loimata e a otoe manatu ile mafutanga maoe le tama e pele oe ilo uanganga tatoe fiama ayatu io folinga ata ata ia lava ita wa au mai ole tala ia tatou ono sai ia mafana fana Valeau Samuelu wa amia eletua leanga Fa'amuta eletua ngaluenga wa mapu mai mafatianga Fa'amai se leanganga iwo ma'ainga uma Ai mai se ai sisi letina
ma le whanau peleina. O le nei o langa e le ai se fai sona loto. Le langi lo tatou nuumoni o iai le oli oli. Tofaya o e tama, tofaya o e tama. Ia manu ia lau malanga. Tofaya o e tama. Tato to e wheiloa i le langi le nofoanga. Fonga maya se yo fa amatala ina tule winga oletia olo nalele malona wa fia fia ino tangata ai a oma tua e matanga mana mamai aluena ole aso sabe a mai ile bela ole la Talofa Lava fatia ole mai lima ate ai ole lava fa amole mole se iu taia mai osia kanei kautuanga Pulea, ele tangata, oia lava. Ai hawa ele pulea, ele ava. Le ava malusi. Ei ole tali tonunga, ole te lava o tangata. E whaangalo ai, oni whaingata. Whaalame lame mani kua puanga. Oi Talofa, ai lunga ole saolena.
i puapuanga o i talofa ai longa o le saolena o i talofa ai longa o le saolena Lokie, tatauna kamata makavave mai. Tatuo lokie, tauolokie, tatau hakavave ke taunupuai. O hiki loto, loto kautanga. Ki te kie, lo loto, matamalulu. I te ikunga, kokoe makoe. Ke hakamanatu, maumautu, makeke. E mawae. Hakilini paoa, te aivoli taoa, e mawae. Hakilini paoa, te aivoli taoa. Holo holo, te olanga kehe. Holo holo, te olanga kehe. Poto poto, te olanga kehe. Poto poto, te olanga kehe. Te aivoli taoa, te alatahi Hoho tatou hakatau nuku Balu motu honga hale Hoho tatou ke haloto E mawae Hakilini paoa te aivoli taoa E mawae Hakilini paoa te aivoli taoa Holo holo te olanga kehe Holo holo te olanga kehe Poto poto te olanga kehe Poto poto te olanga kehe Te aivoli taoa Te haingata te pongiha Aivoli taoa Te ria ria hakapangota Aivoli taoa Lokie, tatauna kamata hakavave mai. Tatuo lokie, tauolokie, tatau hakavave ke taunupuai. He ho ho ke hakakali, I te laina ke kaukau-nangia. Matakulele I te haiwa, ke maua mea e tatau ke ko maua. E mawae. Hakilini paoa, te aivoli taoa, e mawae. Hakilini paoa, te aivoli taoa. Holo holo, te olanga kehe. Holo holo, te olanga kehe. Poto poto, te olanga kehe. Poto poto, te olanga kehe. Te aivoli taoa, te
matalofie o le ainga maua le lotumani. Ia Talofa Lava malor soifua le nei aso o le tautua masani le nei ale si ufonga le laumua i lunga le tasi ono tesimal tasi whamo whaatasi ai malunga i upenga o sota ingo le Facebook o le api ma le YouTube o lau le itio. Po fia lava mwhaiona e maua mai le whaasalaunga ale si ufonga le laumua po le Samoa Capital Radio i lona ofisa whaasalalau i porirua i Wellington e New Zealand nei Talofa Lava. Whaftai mwhaiona maua le awa noa e whaatala noa ai se tasi o alo Samoa. O lo o ngalue nei le company po le au nanga ale Virgin Galactic le sunga ia Feleni se loti. Wa mafuafo nei whaatala noanga. Ia ona o ia fo i au nanga titele le lalulangi ai o lea ai filofilo i fo ina i o tātou tangata. O le whaatala noanga i whaia lunga le Zoom, ia ona o lo whaatasi mai le sunga ia Feleni i New Mexico i le United States o Amerika. Talofa malor soifua lau sunga Feleni. Malor soifua lau sunga Savanina Kasiano. Malor fo ia le onsa i fo i le nei asu. Sa tonua tonga fua o so ia le fua a tama so ia. Ia i lava le anga nei o le tua. Sa so mo fo i le nei so sa inga ma tonga fie. Le ala fo i tenga ai lang. Ya mai se foi lang auto o nang lai lang auto le tio fasan lau o Samoa Capital Radio. Ya fatalo fatu. Malo. Tunga fa te foi pole o le la auto la o le tio fasan lau. Ya mai se foi ya la auto o pengal wenga. Ya fatalo fatu foi pa io Samoa. Ya o le u fayan ma pa lo mai le nei tu la o te ro o tasi po te su tasi na o te lima ile pia pia si macho. Ina ese senga le titu trim ya te tonu lava wa vele ne ya vanua taua te ona e fatala una mai po ya e paswa choi po ya le so fa man malo ya su kediso so pa choi talo fa talo lava malo so fua malo fo ilang e mama ya o te tonu wa le wole e mole wila sa le ta tu sa pa ilang e ma so fua man ya lo sunga ile wa chai po la fa ma ata tu i pa ta no mo ya pa pe foi la o tu pule mara fa ngal wanga ta chon fo so fo man yel pa yo la fa ngal wanga to fe le tu ya ma pa yo sa mo ma wona ne ya so pa long long mai ai pa pe foi ni so alo pa yo na ma wona ne ya pa ta chang wang ya ya le ngal le yo le tu ya o ma fo sino la vai vai ro ni tanga cha ya pa ta chele mo le avano cha wa no tunga sa vedina kasian Malo whaftai mua lawan whaftai ato no le whaava noa lo taimi tala noa i lunga si ufonga lau mua. Ia tartonu fo ina whia ngai oe ma le tele o pisi i le tele o le pisi i ngā luenga. Ia e o leo uma whai lawan whaava noa lo taimi. Ia me se o taimi ne o leo sauni ngā loto ia te utou. Ia tartonu o leo ua mai a mai ato sauni ngau whitau i le matato whaatana noanga. Ia ai tatele i o atu i le isi vaenga o tatana noanga lau sunga Feleni. Ia o vaenga mo mua lava e whaamule se i whaalau i loa lava lo tangata. Ia mai se fo i ona i o tua a. Ia o nio o la whanga. Ia ai mai se o isi vaenga tāua tau lea o onga. Ia se i o atu lava i le tūlanga pe ona i nanga luenga whaamule Feleni. Ia whakaitere lava mo tāstili.
taspia o manino len atu ia la u ya fasa longa tu le nei tu Manino le. Ya o na o sira fia mai ya po falong long mai po pa io Samoa manis po io o la papa au i tono New Zealand mas po ya Samoa lo mawai ni so la fasa longa la o tu o nang ya o lo ngofele ni se lo o ma chua o fai se au metisi ile kale se metisi ya la dan ko penisi Samoa ma kini papo ya o le ngolo o tama se lo ti ala no ese ya o le ngolo tina o tusi ese se lo ti ala no ese o e un fascini ya se ala la panga ya o tsatsone te o yo le fine o soswani katoliko o le fine o le kale se metisi ya e fa ingoi tato ya so ya o tamai tio salamo ya po se ala la panga awai le lo po fe me ka ko kia ngo foi wa asi ya tato macho ye wo si fo ya tato a o le no o se tama te fia e ta wa tuma se tina o se tama sa mai sa tu ya tua ya fa la lo fa lunga pai ai a sau ya pa te fo i si tu ti a vea a o se tina ya o na ala panga e sa mai no fa ali ya o te yo no fa ya tu o ma tua sa ve ma pai fe au me tisi ya Samoa e pa ut ko fini Samoa ma tu pa ole o ma tu fa mo tu nei mo ya o ini so ma tu man ni so o so ma o tuanga ne po ya o i fa fo ya na ya Australia New Zealand ya tutuila ya pa pe fo i o po ya mai se fo ya ni so ma tu i ya wa i mai nei i California ma o New Mexico te na fa sini ya po le ala o ya no amata mai e fai se o ma tu ni tis ai avea fa o i la o ka toliko ya e fia na yo ma tu avea o na e fia fo e pa so e ni si o tanto e kare se so fantasi ya ta o amata mai se Mary i Savalalo o mandele ya la wa o na ya ono fa o fo ile i se Mary si mai moso ya na o mandele ya fo yo to tanga ato i vai mosto ya masalah sama na o ke sama ti avea to sanga se kasi i la o ngan maso e kalesia ya le sa o so e o i lava so paloni pale ula mo wa o ngai le to sanga i tas ina o umana o nga o to tonu fo matani wa si ia na yo ma so i hawa o i tutu ila no uli ya ona o wa i fo ile tutu ila ya o tampai fa ia o senga i le American Samoa Community College ita ya nele uma ona wa na le tasima le afata usanga e pinangara fo le kale se metis ya e si ina yo ma tua i Hawaii ya ole ala ko le ona o mai Hawaii ya mo o manuia i ko i Hawaii po tono le United States ya ma pa mo tua i ko i ma tua o ma wai o ma tua e pano fo mau ma to si senia i fo ile manuia mai o ma tua po le nanu pang o so tamama so tina e ala i manuanga mai e kalesia le ala na la yo no o mai Amerika ya mo o fainga luenga ai tu sa e luas por pa tu sanga tu pa ta si tu sanga i tono le aviation i nga luenga uma sa o sanga ye e luas por pa tu sanga i le aviation industry alone o le aviation lava ai was abani nei male lima i le ono tu sanga i tu tono aerospace e ala i le Britain Galactic ya ole on the spaceship there the first American spaceship i tono America ya ole ala o painga lunga ide ya ma o linga lunga fo ile au moa mai ola unga lunga muri i tono le rosu fale au tele ya ese mai Hawaii ta o painga lunga i lalo o le FAA o le Federal Aviation Administration ya prota wa auto tu la talata nga ya o le CAA o le Civil Aviation Authority ya auto ya le FAA ya te macho ya tu sa ko tia ato ai lo futa stanga ya ai o mana o ya se ito su FAA te si astanga i luma ona lo o langa o te fia te mana o tu engi se me fo
Te le mana o te ngata I se me tasi. O wha ango kia o u le rawa fo I o ngafono fo I le ase e sa whai fo I o ma inspector. Ai ese tu ainga. Yo wha pelo. Te o lava fo I le aviation. Ia se yo walu fo I le aerospace. Te o su po e ten whainga o oilo wal vate. Ia pika ia. Ia leo o iei le nei ngat wenga. Ia o senga wenga ese o kia ma o mutamita I fo ina ese fo ia ona fo I winga mo ona mai tau ia le panga yo ina o ngā ruenga ma metotia tai tasi o ngā ruenga. Malo whaafitai wheleni. Ia le ua e sao noa I vaenga o le tala anga o lo soifuanga. Ia me sa whaitulanga I nei o tua a. Tala tonu foi. Ia molo sila fieto. O tele foi le mamalo le kalisia me tutisi. Samoa lo o alala. Ia ma I tonu I Wellington I nei. Tala tonu lo o whaafongfong mai foi nisi. Ia a tonu la tau sila fia foi ina I o tua a sa ngā lulue le ngā luenga. Ia e whaamaloa I mō nā ngā luenga tele wai o iai. O le vaenga la le fia toi fesilie, o le ua e tonu nei I le Virgin Galactic. E mwhaina whaamatala ia lau ngā luenga ia po o lau matawhai oi fo I le whaatino I tono le company. Pate te le lawa mo whaatile sa velina. O ta o amata mai as a technician. Ele o se inspector. Ai o leo ua sa vali nei I le na aturu tausanga. E wa ina wa uma ona certify ya o tono company wa o I o le tangata mua ina wa pāu le pokala mele ta o le non-destructive testing e whaangai ia ni metotia o le a o ai muri wa o se tangata mua I to tono company na mawhaiona au stia ia le certification mua lea ia tusa o le o te history e kongo company e le o te mea te mitamitai o te mawhaiana o whapea le upon te spa ia. A wai te mitamita I se mea. Ai tau lava o le tātou o Yesu kiri se te mitamita I. Pero o le mitamtanga leo I lo ni tangata. Ona ere ngata ta siaisa certification. A leo mua tūro ai au. O a ufua tangata mua tutono o le department lava leo o te iai. O le non-destructive testing. Ua o tūro ai I certification e rua. Ia o lo tamwhainesi certification. Ia ai o whaatoro solo pēr. Ia o ai me fo wa saule matua. Wa kaule la fo ina ngu ia kau te mi ko tau mo pe lau vai atu lava ia whaafonga anga. Ia me se lava penga o au Samoa. I kele lo pia wha Samoa. Ia ai wale ingi Samoa nga o kangaka ia tunu ese o lo matua ngā lue. O la ngā lue ngā la lewo ia nei. Ia o le specialist inspector. O le ita o ko ia o le stemi o le senior inspector e tono o le non-destructive testing ya e lano fo la pa malunga o la o fo lo ngā lo ia nei o lo tofinga e lano le quality control ya mai o se me fo I wa e si ai po I lunga ia le tūlanga ia mas si ai po I lunga ia le tongi vai ta tolo ta I le manuia e pe ano fa tu te me o fano e le fa pe ki sa lo e mau ia le metas nei ta tu Samoa e manuia e goana lenga e sa fa fo e sia mo se manuia e te tono me fo na o te mana o ia o mau la vale manuia o le mena le o lo tulanga na le lo ia ia o lo vai nei inisio o inspection e ana ini metotia se tuloa o le la va tu fa te inga tavelina ona e tau mawhai e whaamamala mai ono na i o tātou ta maa fo imana I tina e re rawa fo I le mamala anga tele I le tātou I le ngangana whaparang a la tu mawhai e wha Samoa o ta o whaapea I le mea no usau I nei wano usau o te ilea onga ta onga I le aerospace ta o le American Aerospace Technology Academy na le tolu amasinga wa ongai no usau le lua ke sukuru valu I le onga tono le lua ke sukuru valu a makale onga ya yulai ai fa umale onga ya setema e faisinga mafa faisinga fainga ta onga o le ngangana foi ya mapu foi fa onga terminology o le
o ia inspection po ia na to tion a whaonga ia o te I lo usau ia ai o la tu po te whainga wenga o a matano o whaonga ina le masingi e whai ai le meta o le ultrasound ia po le ultrasonic ia mantua la savelino o a whaonga ultrasound ia tātou o le hui whaonga I le tangata I le soifua o lo tātou tangata te tu rau langa tātou whaonga ai ti o usau ia o le hui whai ai I le ultrasound ia le inspection anga I le vaa de lele o le I vaa ai o le o feo I lunga le vate tea e whaonga ai ia ese ia le jau ia po le mele tu I lunga lo manawa ia mana vai leo le su enga please fa at so enga ia vai leo lo ultrasound ia fa pena fo ia le ia fainga fo o inspection ia le whaonga ai le UT po le ultrasonic ia ia fo le mako fo jau le vai ona tu I lunga o le peace bike o le Friday le whapipi I o le vaa ia o le part fo o lawa I lawa umon whapipi le vaa I mea o lo whai mai ai ia engineer po insingia ia o le tūle o le vaa whaamole mole te mawhai ona ia na whai ai ia le suenga te ia se mea o wha le tonu wai ona ai tū o vaa e mamafa ai ia le lele te aru dunga o le machetia ia ona macho bopo ile ona pu tu ile ia o le chao po ile ia ona fai le mako inspection e fa aru le machine e o komeki ale aru machine ia pawa me ana tole fai o le macho va ai le manager e ia se si a signal sau mai luma o le signal anga I tu o le signal o le onga to tonula o inga se concentrate ai te va ai pe ia se si me o so mai o ina tonula ia se detect ia po se le la fa nga le upule o le tai o le vete a pe no tu pe pa se pa ia ke ia o fio ka so se upule ka wele upule o le crack o le defect ia o ingala e ta o fie no le inspection ia ona fai no le ripoti ona avelolia nga engineer ia ola tu po ina ia fai mai pu fuanga po he mea repair le taimilea po le mea le anta au fi atua lo le vaa ai to modify atua ia le vaa atua ia tasina inspection po le name to tia lo paunga le aerospace le mato fo company ia fai fo ia mato suenga mortanga le mo male le o le vaa o le si metodia o le penetrating testing se fa fai mo fie ia tato talo atu mata ia ta fo ia pe fasi o tise tangata te turo la ba ave fai se tu ela and avele is it forensic le tu anga idalo o se UV light te mo wai ke avo se fu mo wai o fingerprint te se mo wai o limo tangata le po o le naifi le mo wai le toto le pa pena ko ila ia le fo me tutia lo matu fa nga inga eta o le penetrating testing ma o lo se le fa ye fo I le fo testing ya tu sala o le ultrasonic ma le penetrating testing ya o le certify ya ma o testing a le te o lo ave ya o te inspectai ya le va pe o le afai maiale insinia ya need ana fa le ultrasonic ya pe need fo ana fa le penetrating ia ona su umailia ia po le ala va pe ese me o le anga o le tule au mai le insingia matu te o su pe ese me o le anga a fai ese me le anga pe ese ko ise te apa pe ko ese me ta le anga ai ma fai a ona le ai ma fai ona toi au mai lalo ona matu te o po ilia toi su po pe ese pe o te le ai le anga a tili ai po le meo la tu maua ia I le mea le sa ia le matu su nga mua ya pe o nga na o lo nga ni pai asina pai ngata I le amtanga o mai foi nei fo wa me uma ya so uma ya fo ia nga duenga ma nisi fo io pai nga ya so uma ya fa mo la vai le nga ngo le tua
ia na te au mai ia le poto ma le ata mai ia e whaatino ia ngā ruenga na mātou te vai foi ia mātou tangata o Kelelei ia mātou astronaut pailate ina ia saunga le mo foi nā tau I le whaamoemoe awa peia o mātou le mātou department o le koro muli lava lea e le mawhai o na lele le waa ai mātou ai le I uma mātou susuenga ia peo se tali po atu le ngā ruenga e peo na o whia ngai ai Malo whaftai maoa e ale whaanongolongo atu lau sunga wheleni le tūlanga wa e o iai lea fo ingan ona o nanga nei mo le mamalo lau whafonga o le tala no ona ele I o le vaenga le a o atu ele whaafsile le sunga ia wheleni ona so inga ia vae whelele le vātea tea ia e se la vaa lele ia whewa I e tātou pe ona malanga masani a fialun malanga ona ti elea e se fo I tua I ngā vaa ia tala noa I le sunga ia wheleni lea e ngā lue ai ia lea la fo I le lewa na ia isi la tau ngā lwenga ia sa wha atino ona e pe longolongo al wha alongo e fo ia tua I ngā au nanga I tua I ngā malanga ta whau o le wha o ngā iei o nanga waa ia ngā lue le sunga ia wheleni. Wheleni ono le uta o tō langa lea ua mana ia lea ili ngā o tō maima lau ngā lue ngai totonu o le company le Virgin Galactic. Ia isa I wha amatala la po le ale Virgin Galactic. Ia ne pela le na watu mo le tala ne I loi le se ngai le au wha fufonga o le wa alele le masani o na tātou malanga I pe afia malanga mai Samoa, pe malanga I Samoa, malanga mai New Zealand. Ia ese I whaisau wha amatalanga I le Virgin Galactic au fia fo I le wha amautu wai? After tele lava mo pa sili o le Virgin Galactic o le o mua le tanga tupunga mai le ia le company nei o company nei sa fatuina lua pe malfa e se ali I mai I lontona po le British o le UK po o lona swafa o Richard Branson ia o le founder o le company nei mai o le va mo fo I le o le Virgin Galactic o le first world spaceship commercial flight o le winga lo famatalanga o le va mo le o le wa ave ia ta tau ia pasese ta tau ia tangata pe ia o le sa eta ua e a fia malanga sa mo ta tu o le va le fa penana le wa fa ia ma tau le va le o pe ia o le va le ya fa pe po e ia ni ya tau ia na o le sa ile te lo le sa le news wa fa ia le va e fa va le a wa le tele o isi station o isi aerospace na le fanga I lunga tu sai launch aku ile na to he po fela vale he kora la ia ona fanga le lunga e sele me pa u ia e pa u anga I se si ko afa ia ngole o ka vale piti mai e kanga ka po ia ngai ia pailate po astronaut pilot ia po university po ia company ia no ai lunga ese mai la mai I company la ma to po le Virgin Galactic wa fai fa vale le e to e pase se e tu sai to afa ia pase se pai on ave ia fa popo ai ma pai la te to lua ole va ala e ia lona carrier e ia lona ia le va ale le tele ia e fa tu sai fa mau de pito I lalo le va o le va tele le ia le spaceship ona fa e lo le ona ave le ia tongo na tanga tai pe le na to si sila ia I malanga o mai lua ia ona lele loa le e olo le attitude for elevation point wa wa mana o ia pai la te wa tau tau wa ma le sai le release ai le va ale o le spaceship ona release lo le ai ta amilo mai lo le va tele alu ese mai ai fanga sa o lo le va ale le wa ave pa se e haru lunga va te e tau no lo lunga va te ona float lo le o nei pa se e to tonu o le va o le e fa malama ia ona ti lo le ese senga o le o nga duenga fo I male a le tatu te mau le lan I lunga le va te so e na to te lo ai le ese senga fo I o lunga le va te ia malalo I le lalo langi nei le meo lo tatu o mawai just la atwe
alu ese atu e tau nuu mai fo i le va le station e le tau nuu lai se simea e to se e mai ai i mātou wa mana va le nele volang le lancha ko le va e to e sau ia to se e mai ai ya pe ia le va le pe ia o le regular aircraft ia ona sau e lole ona to so mai lole ton ia ona mai fo i do na pa se ia no i lunga ia ma mātou pelo i fo ia ma ai fo sina pa si lai ti ia mātou te celebrate ai awa ai ia o mātou whamuenga. E tūrua pe ia o tātou manatu. E tūrua le tue sau i lano. Ma le le makai tue sau i lano. Po le tue, iai fo se whanau lau le tupu e lunga. Pe o maina mātou ba atu release, e vai atu le afi o le rocket, lau wa mumu ese. Lona winga, o mātou no ai, ua saunga le mu, o le wa anu le pa ai lunga. Mātou te loa foi, o le atau nuu manuia ma o pōpea ai nā tau o lo ilunga le ea. O lo ilunga to tono le va ilunga le vātetea. Ia mātou e sawa e foi ma tau nuu mai lalo. Pe o le whiawhianga nama mitanutanga o mātou uma, le au inspector, engineers, mātou uma lava ground crew, le au chief pilots, chief crew, e pe a tau nuu mai manuia. A ua whatau nuu manuia, ia lea uma sa mātou tamawhai ai. O su enga ma inspection uma sa sama pai o le se tenga la na o le company there mai se company ia le SpaceX Northrop Lucky o nisina o aerospace o lo pai ngoina o lo mato o pe nisio mato competitors na ia le vai na ia manasa o le se tenga la na o mato ia e to e fo i mai ia e koe land lava i le runway le ngā ruaku ai, pēna amatatu ai, a oisi, e lele i lunga, ai koe aduwi fua i lalo, e koe pa u, e sene pa u ai, e sene i kua koe pa u ai, ia ono leo ta avane piki mai nei ta ngata o chono poi, o le ngā loke, ia, tau si e yo mamala mai ia le, o nisi ono foanga o le mato, o le company, pe ono fai atu ono o le tangata na, e tupunga mai le company nei, o se li mai don tona po le United Kingdom ia o ia foi o ina foi o ia le mato location o officer i don tona ia o nei o California e ia officer e i California o le mako headquarter foi nga o ia i o le officer tu tonu foi o ia i California i Tustin Riverside ia pa kasi ma le mato o le mato warehouse po le hangar tele ta mato ngā lue po i California, ma sa pai ai po le modification atoa o le va atele po o le carrier, ia, pe matu te whai ngoinga po i o le mothership, o le White Knight, ia, sa atoa ai le tuititia se 5 masina o i ele mai o i California i Moavi, ia, mo lana modification. Ia, le ala o uma mai ai i nei, e ele mako location 4 i Arizona, salo e umai le fai po ele le lua fa ia o ingai Arizona o le avea mamato location e fawai ia o le production and manufacturing e fawai ia va fawai ma parts o le va ia ma fa pipi pe sample ato ai ia va ia la mato manato e fau awale anga i lumo company ia ato ai ba ia New Mexico o New Mexico o le nofonga lea e operate umai ia le launching o le spaceship pa tasi ai ma le whaenga uma o pasese ia o ia le mato fale tele ia o le mato hanga ke le po e include ai uma ia ma le lau pe whae e ai ma iai ma ai ngai e o mai e whakantali ma vai o la tutangata ia le afa le taimo le afa e nunga o le vatetea ia po se tali atu na tarsia o manino le titile fa mo o le company nei malo faftai a fa longo atu matuanga o ngau sa ia matou le tele o nei vai ngai tenga lue ai feleni ia na o matou fa amu ia tu lava ia te oe ia ile tele o nei vai nga o e o ia ilo to mai malo silafia ia me se fo io nei vai nga te tele ile lalang le sa ta wala mtanga tata noanga le mafu anga e walaina e sifi mai ilia company male au onanga ia ona o e te fia nau e faini ini fainga fou ai ole
O le whaafesiri, o le a tonu alal mafo anga nā lai ona e fianga lue i le kampani le tūle o malanga tā whawhao i lunga o le vātia tea. A wā leu whaanongononga tunei, e le whai ngō fie. Ia, whaatai dawa mai whaafesiri sa velina. O le tūlanga mua, e tau rai alo ma whawhao i tuinga ngaduenga whapea. E whaatasiai ma ngaduenga i a whaapailasi. E le to tele I tausanga ua mabai. E le to tele tātou tamaita e matina. E ngāru lue ai. Ia. Sa na ole tasi pasene sa iai. Ona iai le mapua anga. E tali tonu a mato mai e ngāru lue to inga ngāru whapea. E tātou to mai tātou tamaita e matina. E pe e tu lalo ai tātou e ali ma tama. Ona o ni ngā ruenga ia e le tatau mo tātou. E le o tātou e o nganga tue nganga runga whapea. E le nei pai tau. E mai le lua te whaitau po le lua te lua tasi. O lea mai le tasi pasene. O lea ua se furu tasi pasene o tātou tinama te maitai. O lea ua te tonu uma e le aerospace. E tauria uma ia o pailate, o le astronaut pilot, o aviation pailate, po pailate fo'i o lo whainga luena I le commercial I vaai e te o I te aviation tātou. Pātasi ai ma engineer, ia ma mātou I o whainga inspector, o whaisina tō tele o tātou tinama ta maitai. E fōringa mai te ola utani, e whai mai ata ma ari. E le tai capable tātou I ngā ruenga whapea. E le o iai tātou, pētai ani. Oa, na o le vasenga le no sa wai se I toi whaako I aitua. O le vasenga le no sa wai la waunga. O le vasenga I tau, that was the first o le American, that was first ladies, all American ladies aerospace class. Yeah. Ta amata ia mātou e rus putasi. O mai fonga. Ia koe ko avalu a mātou le tutoi ei. Aru lea unga, ua whaki. Ia, aru lea unga, o le mawhai e nisi. Ia, ai o musa I lava nisi o mātou, mai le rus putasi lea. Ia, tātou ta uai, ia tātou ta ma, ia tātou tinama ta maitai. I te tonu Amerika. Ia, e ala I le vasenga mua lea, tā whai mo mātou. E le aise to tomu. Sau whape to tongi lea unga sa sau muna wa whai mai ala upule mai lau ngā runga muli. Le afei ei. Aru e ara. A whape to tongi. O ta lia mātou ma tongi la wa unga. Peta iane, ina o sau. Ia sa au mai fua. Ia mātou umaya. Tinama te mai ta isa iei to tono le vasenga. Ia le tau fua la unga wa la unga. Afrika iei. Ia koi kiki fo ia pa I lima fere tau la unga atua. Anga kuruma singa le kia unga ai. E le isau kupe mawai. Ai ngolo so kia unga mapa iei ia le training atua. E peila I mako anga le tasina mako anga mo I mana oi. Te ta oi ta mama di. E le ai. E capable po I ta tō tinama te mai tai. I le so ste ngā luenga. Awa peo le mea le a la ingu unga o isenga isi ki ngā mai isi kama I ngā luenga whapea. Ona e ki kilo kuloa I te savari mai loi kokongo. E ki kilo kuloa lea te whaputalatu. Ona o mea po isa o iai. Tama ki kilo ngā mai pen whainga o whainga. Ia, kasi arkali e. A ma whaiana o tō whaia. E ma whai fo e ma tō tinama te mai tai. Ia, ta tō whaia. Ia, o lesi, o le lona dua o le ago. O neno o fi mana oi. Ia, o ke fia o ke ali fafo. O ke wawa ai runga I te langi. I se tūma. I le pō, ia, o le seku, o le rā, o se fia lawa iei. Ia, ai, o le mea no mana o tele ai no o whaarongo o su e tele ai I le a unga po I tono aerospace. O le whaonga ina o niso metutia. Ia, e whai e renga duenga. E pe o le singa mea, Roa o se tangata o tele mana o te tūma o se meta se pēr no o whai atu le amatanga. Ia. A ua lako o ke ko ia, o ke lako o wheko ai mai se sinea. Ia o koe kampapaila I e su e mai. O le asesi ala o ke sau. Ia o mawale mele o ke kunga o ke alu e. Ia peo le mea ngā ringo o sau e. Ki ngā o wheko ai ma ki ngā mwhainga ma le
le whekau i nganga ia te au i le koru masinga ngō usawai, ai ngā o kaua, ia umana o lawa, ia whātau nuuna usau, ia whai ia si usu e nisi na ia wale anga i luma, te ano whātu fo te no whanusta vadina, tā tōno mai whafu, o mai su e mangia. Ai anga ko mai, ai riska ko mangia, ia kusti le anga koe fo isa, ia ka fo e koe anisa mo e whai laka mau manga pēr whai, e le o mawhai se le moa au, e haki ngā e ero tangata maro a inga i pongo o le mbeanga o sawai ngai, e mo ina mato mai le e kalesia, ia e whakatai mato e kalesia na tisi, ia e ana koe ni ka maanga na mato mawai lo siksei, ia le wo siksei ni mawai mo unga koe toni nei ameri, a te ole mea tā ua nana o mana oi, ona ia su e sui, tā tōre, ia su e sui, tu e atili, ai awane i mau se metas, ia wa ai ku mau metas, ia ngai whawau, ia kala loko i ngā voile, ia ki whawau ia a minge metasinga, ia malo whawau lo. Ma lo lava whaftai lava wheleni. Ia o lewa tanga i mai i le vaenga lea ona o leo, a tono le tele lava o isi, vaenga i ue whaamatala i le tūlanga le malanga o le taimi e whana i le vaa le vaa i lunga le vaa tea. Ai tā ngai le malanga tā whau ia wa o tolu wa mua nei lalulangi i le whaonganga o ia fo ia o nanga i oitanga tā whau i la o tau tua. E mawhai ona e toi whaamatala vaenga i e to fieni tangata fiel pāsese fiel au vaa whaapewhia fo ina na apalai atu tangata e tongil pāsese wharewa atu. E le tau ngōwhia li il pāsese li e alwei tau vaa i am toa tau ngata. Se ilo ngai mālo le loto so le nfta mwhailo na alwei toi ngā whai ngā malanga whaapea. Ia whakari a muri whakari. Ia o tu sau malanga i wa umantu. Ina ua po i mai tēnā whatu ina ua po i mai le vaa te le vaa le whae e ai le spaceship o tā sifurima mātina tā matu o ngā lua i California i le tue whainga po le tue le ia a tua o le vaa tele. Wai le whainga le runga le vaa lea o le spaceship. E alunga o ngā ia. E tawana whaati e te whae e fo i whapipi ia ngā i nā loipo o apa au o le vaa tele. Ia ona lele loa lea. Tusana o le vaa tele e lua ia pailate iai. Ia o lana commander ia pata se malana soa pailate po le soa astronaut pilot. Ia o le vaa leo le spaceship. E tusa e lua ia ana pailate foi o lana commander patasi ai ma lana soa astronaut pailate ia ma pase se toa fa e toa lua pase se ai a leo atu ta to au sabili ai toa tasi ele matu tangata e iai tu tonu ona e o le taimi le release ai e fai i ai le whaatonunga o tangata lea la le toa whaai na te whai le whaatonunga peo pese flight attendant pātai inga ia e nana release a le waa ia ua anu po i whaatonunga ia po meo lo whaatonu e po i le mato sui lea nana o ai lunga i le elevation na ua whai mai ia le kapiteni ia whaauto pea loa ia nan whaatua o tangata lea po i le mato sui ia te tala loto wispau ona whaau pēru kusalai pele ai ke lele mai ia o le sika i me te kau wheko ai vai o le awali ia i le upo lesi ia ke langa o lai kokongo lawa i lunga le matetea ia e se fo ia le pressure o le ea lawa i tonu ia e whelele a ia yana kou ia makamaka ko saku le si lesi whaamalama matamata tuifa ko le si whaamalama whapena ana kana whai ia le matamatanga lea o le maa lea o le matua waa po moala o le galactic otasi o le Galactic 01. Sa ave lunga ia le au Italian Air Force members o le au research. O le au research. Hakam whai ia le au Italia ia a le Air Force. Pe iai nisi tūlanga e o i tangata. Ia tātou ia pia ave lunga. Pe inskulanga fo ia e a whai ngailo mawhau, e a whai ngailo whatu, o vaengo lo tino ona mantua e se foi le pressure wa mawa lunga tu le pressure le wa hard way le ya no le lunga ma tetea e kusala ola to ya na ave mo mo e to la to o le si tu ia pine longa ma fau ya o se le si sa tu un po i lona tino
ia se ai fai le sila le susu nga se lo ai pe ia ni si o a fo o ni me tu puai ia ta to I ta o ni ngol va se tia ia o ia susu nga ia ele yo o mai o na le fatwa o ma ia ele yo o mai ia o salo a o mai ai release ia nga ile ia ta to le public ia o kan ko le email ya tu ya e wale o ta so tai ia po ala bo ni si ia po ni si ne o mau mai na tu su nga fa sai ni si ia e mo fai po ko mo dia tu e au nga ko mo ta to Ike uka ko malo pe na sa no malo le no to ia o mai ko kongile ele ka un ka pa do wa ele la o la to sa o to e fa se la mo se pu wa ki ko ko ki a família ngar ka o pa se a eu si le no ka le fa ka lo ka fa le ai ku ne la ko fia lu nga wa de ia nga ko so de la ia a se me ela fia ia inisi o tangata e fia o ia e fia na fo i tau sa ua i la to ya tu so le ba po bona o le malanga mo mona o le malanga lona dua le pasa o matuli sa ave ai ya tu sa ko ina tanga to dua pa ila te I le ba tele o le carrier dua fo pa ila te I le unity ya po le spaceship ai to ha fo ila to lula ila nai pase se no i nunga o si tamae balus fulu on tau sanga matua sto ina le na doi e varis fulon tau o ia o se tangata first Olympica mele Olympica o le United Kingdom ya maua ena ia le ticket fua e alu ai tusala o ticket ia sa o ia le company le lai mo wele au pai ngai to e masina masian kama tene mai o le au chipa from Caribbean ya ona to ia no ai le va ale muli ya sa fia sa mato o sa fa se po le nga fo yo mato ma se lava ia mato ia manatu ma fa nei mato skoi inga le nga lu ia wa mo tua ya e va se fulo on tau sanga ke wa lu fa le tong mai mo pita ya e no wa tau no man ia mai la do le va wa toso mai tu tonu le va wa au mai fo I fa sa fa bo mai ia ele ifa ape nga eku sa vale ko I ore nga au mai ai lalo sa vale sa au mai ko inga sion ko dua fe roa ia ya o mako pati uma po ona o mato ilo o mato fia o le foi tau no mania mai o mania umana to o stama o sinama tan kamale o sama lola o I ticket ia do ona sa ia la se charity fund mo I to tono Caribbean ya le la na mo wai fo ina wo ya ticket ia do tsala o le vai ngai na le mo wai ticket fo ya ai se la se io va ya pe ni ticket fo po existing so fa fitai la fa tali atu a feleni ate o tau si unga me uma ya alu le va ya tau no uma man ia lunga va te ya to fo uma mai uma fo I va ai bua ya ma fa tau no uma fo ya nai pa se fo o esa malanga ya ile man ia malisia pe o le mitum changam si changa dia e mo le fo nga fa tai fo ile tua ya wa pro le ale poto o le changa ya o le vale pe o le vale la vai e mo le tua le fo le poto masani e fa wo ye ma konge me ya ai no tua le fa to mina ya e fa ia la va fina ngalo le tua ya e lo tatu loto ya ma fa lo malo sana ole mato mata to lava I talafo e sau mai atunu I fafo ile taimile na fana ile to va ale na le na ole o malanga pol pase se le pena fa amtalaina ya sa mato mana tuna tua po ia se Samoa po se Pasifika fo I tono nei ngaluenga a le ala ole nganga fa aftaina o maua o le te ngalue tonu ai la valvaenga ia le fa pispisa o mai fa nga malanga nei le vatia o le ala le fa fetai lava feleni ona o le o matou mawatu o le te ia tono nei fo I au nanga ia ai e le fa ngofio na sa ili awala tu e nisi o le sila vaenga na o le fifisili ai o le sifisili o le umile fa na le alu le malanga ta fa o le tanga tai e walu lunga le vatia tu sai ese a fa te ese le va ai ile take off le va ale a fol va
po le e was fulu limo wa ole was fulu lima lava ta mai ya macho le ala vidi ya ole singa me e mata ina ya a ki dia ya lunga ile ya e le ai ni ya fo ye punti ai e te lo le ya le vidi singa ole va wa a selva tele ai fanga sa o e te lo macho te lo le ya tuai le ki dia ole o lunga ile lan ia le alo le vaana ia na lola ile pe atoa pe te mea po se fulu minute pa au pe ai ia ona tue a matai go le ona tue o mai ina lo e tu sala ole umi ole take off ile alo anga i lunga ia male vili singa ia ona tau no le ato no lunga pe e tue o mai alo le vaa ile malanga le na ye nei e o mai lalo le paana charge futasi sala e fai singa unio le alu ilunga ma le tele vili sai ya alfa o pe inshallah pe a mawasi almost full minutes ya wa fia ko ngai pa se wa la wa ta uela to ya wa famous ai ko ila to po to ta uai ko ila to o tanga tambo mo ia wa mafai o na o ilunga mai scientist sa mo i lo ke kima me fa pena a pe o le o ina ta tu tanga ta savili e ala ida o nanga ko e le company o le se senga o le wa le fa pea ia mātou nei le tātou ia malanga masani le vaalele a le te lo atu fo ia fa fo pea tama tātou le tama i fa malama fo le vaalele ile vātia tea po le a o le ese senga o va nei fana mamau i lunga o le se senga o le to inga vaai mai e tātou i o vaalele masani ma le vaaiga mai a le tagata lea ua alu le vaale i lunga o le vātia ua po alu e se fafu atu ma le lalolagi po le ala sau faamatalaga feleni o le se senga o altitude e faauga e vaa e tauno fa pe atu saloa tele ko yale alu o le vaale kua ile elevation o le vaale a tātou le faauga po ile tātou te malanga ai ia masalo po le course fulu afe fast fulu afe o le vaa lea e kusala e lalo mai ia elevation lea ile elevation le faauga atu e le aerospace e fanga i lunga la to vaa ia ina ia release ia lata anga i le mele wai e lima suta siloa 52 ile 51.2 lenga release ai ile altitude onga mamau ese lola le wo le loa kwa ai ata to va le e ka ko ke loa kwa le va le po i mo i lava ai lan fa ka ko loa ku ia le va le vanga nai ia le va le dunga le kusala le ese no le altitude o va ai fa nga e ta to le fa nga e ta to ia la pa se ia ma le va ko le wo i le vola pa ngo ino o le va ana pa se a wa fanga le va se so le se stengo la to elevation po altitude ke fa nga ia mana ia malo fa tai lava ia pe an ta o ele fa ngo fia sa ile ngo vano e o fia toi nga ngalwenga ia te ia em fa na fa so e winga ini lu ta ma vano nga luei to tono to nga pisinisi nei o fa nga malanga lungol va te fa mol felen la fa ke na mo le no o te ton o te le lava ia vano mo arun fa na o i tono foi America nei i tono kolisi o lavo a fai courses o aviation pata se foi male aerospace i tono lava nei America o tele i roa pe fa pe i nai New Zealand Australia au tono America o tele lava i tono Mato University o ko university foi po kolisi wa ofa ia le foi ia a o onga en fai ona la toe ave vasenga ia a uma fai fo ona ofa fo e company va lele yo aerospace ia insurance e mai ela to no ile sama pe o pe fa te ingo le sama ni tau sanga uma talo no fenga dwenga ile va ile company ne lo galactic au mai ela to ia nai tamiti mai kolisi i so se kolisi lava e apply mai ai ia mo mai lo le fai ele na to intern ele ne masina ato o le sama
o te roi sau mai ai yunge kau ia iulai. Ia po le whai unga po i o me tau ia iulai. E o mai ai e mawa ai ma o onga ma whainga luengai. Ma baba ai ai po i de se senga o latu kawia ia lewa, po latu major ia lewa e su e ma o onga ma o ai tono o koni status. E whainga o fia la wa whai po e ona ofa po i company po kong kana te ia i tua. E whai ana e ango e apalai e se kong kana te. Ai avatu e kong kana te rea. Ia training ia te oe. E whai ena e whaunganga ia metotia ia pe lena o whana ua atua. E la iti ia metotia ia no whana ua atua. E tele amitia e whaunga ai e whaunga ai tono o le aerospace. Pe whaunga ai po i tono o le oil refinery. Ia pula wang po ia whaunga ai e oe i lunga o le apo. I lunga le highway. A tua lai ka e le si maa e ki ako le whainga runga. O nisi na o pokalame o lo mwhainwhai na tu e whatusia. I me tu tia na vai e tasi mātou te whaonga ina. E whai e mātou su enga pe yeise mea o leanga o lea, o lea aerospace, ya po o lea po i va up, o lea po i oil refinery o lo ngā lue e nisi po i o te taitonu e nisi o nai Samoa o ngā lue. E whainga tā tele o ngā lue i whako. E pe o nero te ia o lo te mai tono i whale. A me se lava taino sama wai e se ne ia le pinta. A wo pe don papstili. Wa tele lava ina ofa e so se a onga po se university nei i tono Amerika. Ia vanoa ia en whai ai ona o wai. Ia whai na to intern. Ia oise umana ko intern. Mahaya ia na to. E te o ona ia whapena fo ilana i kong kanate. E mana whai la tu ia certification ana i tangata ia masu e la tu ngaruenga. E o ai e whainga ruenga i aerospace po le oil refinery po whea lava e whaonga ai ia le metutia lea o le non-destructive testing. Ia e pe o le whaafai ngō whiena o le ngaruenga. Ona o le e involve ai fo ia a onga ia amesa i fo ia company ka o private po ye ia lai ma pa ye no so ani ia ma ye ia tangata whainga runga ia o ye po ia onga le pe le wa ongai ta o le American Aerospace Technology Academy ia e ma pai po ia ona pa wa whainga sa ia ona sauli tangata mai pa po ina ia e whai ale visa ongai sa wai ia ona whai rolanga ongai i ia e fua lava pe fia lava po ia ma sinala tu wai e kong kalaki ia e whai ai. Ia ma umai ama su e ringa runga. Ia ai o te roa ia kong kalake ma nisio company o lo sponsor inga ia lato e alai lato pepa i visa i lato working visa i tono ai visa painga runga i tono nei i Amerika. E pe ole e whainga tā e pe ona e ponga mai ai ai tono ale nga i rea se nothing tied edi tu ia male mapa pau male no to a tu ia i nga ruenga ia male a onga lo mo lo tam pa ia a wa ia de manuia po ia o tita tunua le ia se me fenta o sa i tingo manuia ia por mena le sa nga ia te mapa pau a o tele ia so swani company ese tonu lava ia le SpaceX Northrop o le Lucky o mātou Virgin Galactic ia o mātou soswan ia la ko inai whana o lo fia o mai tono aerospace ma ua tele ko inai tamaita ia o onga ia ia ko i wa a matona fia i foi o mai matata no ia mātou i lea matata ma lea matata o lo mātou ngandu ai ia e tam whai mai e foi o la tu o langa mai se lava tato tupulanga laura bawa o tato tunu ia te ro o whain tā koe ni vai tau tu foi maanga ia ai tu maua ta mai titi ma wha rongo le ta mai titi ma uska e le ka mai titi ta mai tina ia ke lo foi mau foi mau ia mau foi ia o nga ma ko anga su mana ia o le su ia ka ko le mau ia me ko nga le ka te ma o ka ika ia e le ngata i lo su e ko ia si ole mele o ia sa dina ole ko ko nge company wa
Ya, te ano fa tu no tau so ka fa so kikeri. I the American Samoa Community College. Ya abu va vengo ese mai ma me ma kuila. Ya, e paude ole inspector ele se tikwi. No usawa ola uia experience mo sa ma. Ya malo to anga ko e su e ma fai tau. Ya, leo wa le na mo le nga nga mo mama la mai ko i me o nga due. Ya masi si e ko lo tu la pizza yan. Ya wa na tala ngo mai la ku le ya le wa fe no spulu ila ai le yo so ya le pandemic. Pero en la van a fallar fa bachelor of science. Por ejemplo, con el company ya la o nga temi ne fa bachelor of science ile engineer. Ya ma itu tasima le afotau sana ya ona pai ulo dia ya ole la ole wo ile la fa mai la van ola ulas straight dia ama ile ya po ila o degree ya ai o te fie po mo ovi ya po pa saya le tsko ya awai de o mo po ni ya no sa awai ko ko ya company la wa ya le la cha o mai Station University ole online ya o finta po na ola o degree the same ni ona le fai lunga online e tele yam se senga ya o le van pia tongi lo solo awa ma to mana mai o tele o tele school no school fai tu la ma ke tsainga bangai o le se la far va va o ni ya o tito ko i mai tono masalo po le o le afore no pe ka mai ni la ka na chale va do ona i tu la ka le vai la nga bueno ya mo sanga o ai ya o te fa sanga do ya na ya fa tu la puli o le la va ino o sa vo o ma ko ya o de ta o foi a fa no longo ko ya o le la ali masu do ngo ko sa ya le fa ko ya na lai tit ya na la fa mai la puli ya se on sa o de ya se me ke mo ma le file mo on sa na ko di kia ya le la o te ono sa i la Kalau dong sa iyo pulo le ko kampai ya yung chele mo wai na ya alo ki kampai la vai ya umade ya sa o te fa o ya me ile doa fe do lima o la o target fo ile ale pa university o lo mai doa fe do lima ya tu sa ko e ka lo to tanga atua ya male afa to tanga do lima ya me ya ona pai o lo le man ya tam fa nga fo te ano fa tu it's a challenge but i mo ta cho pa nau ma se la va o so mo to ngane lai ha fi mana fa se ne le mo lo ai fa se ne le mo ma tua na su ele me te ro e mo lo ma via ya ko la ta le tu le ke si de ko na ye ta fa sa no ngane ya pia Malo whaftai a wheleni. Ia o matua ma tango fia te lele vaenga wo i lau saunuanga. Ia ono lea lawa tuli atu ta taimi ono isi po kalam whanga solo leiti o. Ai o se fesili e mulmuli le fia tu ina atu. E ei se awa noa mo mātou po nisi fo i tangata e fia o atu e mwhaiona mai mo i tono la o tō company i se taimi e asi mwhaiona asi atu wai. Ioi, whapeo leo wata tala ia le tua. Whapero e mawhai ona whapepo e le ao mai. Ona longo mai lea, ia ona pawale mea ni le mātou o lau passport. Ia na avele i tonu o e pe lua aso a whapepo le aratono mai. Ia ona sent mai leo le kopi o passport e teo. Ia ona whatu muina le sponsor ea o uto. Ia tato wono le tato te matamata le tua antoa. A tonu msaloa o atu le tau sanga, ia po le whaingo po ni tau sanga. Pasang masani on fire tua in fai fu ana ma wai ne vatu mi dia fu ma me fa pena ya me po e fai do tua ya le company nei ai ma fai na fai le tua ya pa pe ya e o mai fo ya on ta to pelo ngwa i fo ile ya to mai fo se to ma mo to ma to no va ai lo ile ese senga o le va no pa se fa ko
Bale vaani la no pasi se vato tia. Ia mro pa no longa fa tai. Whaafitai misiri le o maua tue maua lava noa. Whireni ia ai e yeini to atu lava no mo sau noanga whaiu. A tono e se staimi i le lumana i mau se siava no tato tal noa tili ai. Ia e mol taimi nei o nol taimi. Ia e to atu nei ava noa pe ini olo whaanga e whao inisi o ainga o mwhen whaafonga mai i lunga le tafa atal noanga taimi nei. Ia a o le i whai o le tatal noanga. Ia whaatai tele lawa sa lina. Ia o tu mono mo le atu whaatai tele lawa i lau sunga. Ia pe fo ia la o tō au nanga o la o tō tio pasal lau. Ia o na se avanoa pate ia po ia o e po taimi tau ni e po ima tau te pena i po lo ni tangata. Ia ai pe an whaatai tele lawa mo o le o bonisi po io o le manato mai ina ia pata no po lo ni tangata. Ia wa ko ngaluenga lo fenga ia atu no po ia o ngā mo atato whanau, ia maru whanau o o tampai mai, ia mo le rumana, ia mule atu ia lo whaanga i ainga, mai se fwoi o woma o mea mai, ia mai se fwoi o lau tau sanga o le varu lua vai moso ana i St. Mary's, au te roa nei e nisi o lo whafong mai, ia alo whatele atu mo o tau, manuia ia fwanga fwoi, ia Maruenga poi o neiva ia so yo o pai ba no filima pa pe poi lau sunga sa velina ya ta to fero ai ya e mole pa mo ya o ta tonu se ia o mano o tu sia tu le e sinta ba i na lo pa mo o tu avana o tu tio ya mo lo fa lo lava pa tai oi so le faftai tele lava ia toi moli atu le faftai tele lava lau sunga feleni mo lo taimi ta o mfen fa avano wani fa tanoanga ele oni avano fa ingofie o mfeo na e au sia ia ai o se mitamtanga fo ile o tatou tangata Samoa ia na tama whana we o ini ngā luenga whaapea po fia lava la langi o iai manuia lau iai nā tunu ia mai se fo i o lau tautua i tonu o le Virgin Galactic mātou te alofa tele atu ia e wha soifua ia feleni to fa soifua manuia ia me aso ia to fa ia soifua ia le sunga na ia feleni se loti o se alo Samoa lo ngalue i tonu o le Virgin Galactic i le United States o America Samoa, United States o America, ia whaftai Samoa mo lau whafonga anga, ia ai soifua ia mo le nei taimi. Talofa Lava o Talofa le si ufonga le mua i Wellington. Ua whailo mai le pātia le Labour lana fuafuanga e whaamalo si ai le awa awina lea i le tono a onga New Zealand o le mata upu tau i le pulea ma le whaasoa soa ina le leio tupe e amata atu i le tausanga i lua afe luas furulima. O le taitai o le Labour po o le pālemia ia Chris Hipkins whaapea aima le minsta wa onga ia Chantinetti na o la ua whaailoa ina whaalawa i tele lea polisi le Labour i le ai o Hamilton ana nafi. O le nganga ma le whaamoemoe au tua le nei whainga whaavaya le Labour ina i hawa o ina aito mai maanga waa tau i le pūlenga le lei ma le whaasoa soa ina o mea tau tupe mo ta maiti uma a o le i uma la tau wa o onga. Ta ua i Hipkins e to mai maanga waa e mautinoa o le a maua e ta maiti a onga mai le nei fuafuanga e au fi ai le whaia lea o paketi, o le te traina o se teo ngā tupe i se whale tupe, whapea le pūlea le lei o pili, ma le whaasao ina o lātu se leni, ma inivesi mōni a tina ai i le luma nai. Ta ua whapea o ni suenga ia so o mo vai. Wa iloha ai, e nā o le sefuru ma le 2% o whaia o ngā lātu te awa o ina i ato mai nei te tonu o a onga a New Zealand. Mai o suenga fo oisa whaia le komisi mo te ngata ua malo loli taia mai ngā ruenga po o le Retirement Commission, na manino mai ai, o le 2% o tūpulanga te le vau sa whesiringia e tūsa o le mata aupule nei, na o lātou whaalia sa te tau lava o na lātou wao o ina to mai nei maanga waa i mea tau tūpe a o whea ngai ai lātou maa o onga. O whali mai ele vaenga o whea ngai malati nae o mea tau a onga i te tono New Zealand. O le nei ua a mātau na toi tau fōlinga le lei mai ia le tūlanga pa sa iai le a whai o tamaiti a onga mai e tunu i whāfo e a onga i te tono New Zealand ei talu le wha mai COVID-19 se fulu maleiva.
Sa whairo mai le whalapo tonga le nei ta ua o le Education New Zealand. E whia ngai la tau ia ma le whaato sina ina mai i New Zealand nei o te mai tia anga mai whafo e whapea. O le teimi nei, la whainga o tangata mai whafo o loo a onga ai New Zealand e tusa lea ma le lua mai tolu o la whainga sa iai mua a o le i o mai le whaamai COVID-19. Ta awa ai le pule mo marketi o le nei whaalapo tonga o le li o Jeff Bilbro. E ui ina e le o maua la whainga sa iai a o le i o mai le whaamai ai o lo mai tawina le whaasolo solo pea ilunga o la whainga o te maitia o mai whaafo ia o toi fo mai mo suenga i tonu o New Zealand. Le asa mua o kuso le tausanga taruai, le na toi te tala aitua o New Zealand mo fe malanga inga, mai o le teimi nei o mai tawina le si pea o la whai te maitia o mai whaafo i tonu le tunu. O le teimi nei e tu sa ai o wha maunga e le vāle todus furu afe ma le todus furu lima afe ia le a whainga o tama mateinia onga mai whaafo o loi e nei i New Zealand mo awa onga. Wha atusa lea i le tusa ma le whaasa furu lima afe, anga i atu i le limas furu afe a o le i whaia ia saa matapu o le wha mai. O le totele lavo te maitia onga mai whaafo o loi e nei i tonu o New Zealand e mai le atunu o saina whaapea ai ma le atunu o initia. O le whontanga whaale tusanga moa o onga whaale wāo mā lo i te tonu New Zealand nei, le sa whaia kalai estete le vai aso na tuana e tu nei, sa whaatasi ma ia i le whono le minsta wa onga ale mā lo saina o Ching Pang. I lana tautalanga na ta wai le minsta le nei o saina o New Zealand o se paanga ma se uoma mai a saina, mai o lona whaatasi mai i le whono le nei, e atangi ai le alo i tele lona mā lo, o le vale lei o tunu e lua, ai mai se i le tu tau awa onga. O se pānia, le o si ampini i le ipo le laulangi e le fefa, i ta alonga sauka i le tu pāo ta mai tai, e pei ona whaai ui nai na po i le ai o Sydney, Australia, i le suanga fusi ma le aua Engelani. O le skoa tasi e se pānia na maua el tamai tai o Olga Kamauna i lona luas furuiwa minute talua na amata le tālonga mata ina na po. Mai uma le taimi whaatu langa ina o le tālonga o na pau leo le aipo le skoa na maua e ui ina sa tele taimi na maua i ho iawa noa awe lua e tau mawhaiaia ngā i le pou ai le i manuia. O le manu malole nei o Spain ua ve aise pānia mātunu mua ua siompini i le lalolangi i le vaenga i lalo le sfulfitu tausanga le mātutua, whaapea le under 20, atoa ai ma le vaenga si nia o soka ta mai tai. O se pānia fōi o lona lima le nei o tunu ua manu malo i le ipua le lalolangi i le vaenga si nia o ta mai tai i le soka taluona a mata i na mai. Mai ua vea ai se pānia whaapea ma siamani ma tunu ue lua ua lātou umia le ipua le lalolangi le tu pāo ta mai tai, whapea ma le tu pāo le i le whaanga tama le nei o le soka. E pei ona si le fia e le imanuia le tau mawhai o le Football Ferns a New Zealand i le taimirusanga le nei, ai o Australia na tu langa wha. E whai tau fia awhe tangata i le tu malo manu i le tu langi ma tu i sifo kanata ua polo ina nei ina ia o ese mai mau lātou ainga ona ua lamatia i niafi mani mu e si lia e lua se laula whai ua whai na i lea vaenga o Canada. O le ai o Yellowknife e si lia le luas furu awhe la whai o tangata no nofo ai mai o le totele ua so sola ese i ala tau ta'wale i ni tūlanga whaingata ona o le tele o awhi o loo so solo i le tonga wao. Ai whaita uafe istangata o loo whaatelitari mo ni awa noa ini malanga whaapitoa waalele e ave se ai la tau mai nuu ma ele nei ua tau la lata atu i ai le mu. E lua se lau tolus furuono la whaai o mu o loo tau tonga fitia nei i le tulangi le i matu i sifo kanata. Ai e se ai i se mu tele o loo so solo i le tonga vao mai ua leo toe ma maolava ai o ane i Yellowknife ato ai ma se tasi o awala tele au tu mo fe malanga inga. O afi nei o se vaenga leo le sili atu i le afe le a whainga o mu o le tonga vao ato ma laufanua o lo a afi ai nei le atunu o kanata. I se tausanga o pito i matautia i le whaafi tauli e mafu mai o na o mu maafi i te tonu o le nei atunu.
Whaelo mai se lipoti le CNN, o ane i Amerika le tau wasuasu nei afi mai ka nata, mai o lipoti mai ai le CNN, le a whaina i o le ea a toa Malaysia si o manga i nuu Amerika e tua o i ma Canada. O le teimi nei, wa tele ina whaonga ina le malo ka nata, nisi o ana a seta wha military, e tau fiso soni ai le tongo fitinga o afi nei mamu, o loo haafi ai lo lato o tu nuu. O le tu malo British Columbia, leisi vaenga o Canada o wha pefoi o na wha tonu i naita ngata, ina ia tu ua o lato a inga manu, ai anga ia tu isi vaenga a wale pui puinga o le saonga le mu. Whaari ai e le palimia wha ai tu malo British Columbia o David Eby, e tu sa male tolus furulima afe la wha i o tangata o lona i tu malo, o le ua polo ina te tau, o nau ese mai maula tu nuu mainga, ona o le tūlanga lamatia o iai. O lipatia mai e ta maiti o nofo a onga I fale o le nofo tu maua le University of Itolia I Wellington ia le whaale tonu o mea tāu mawha o lo o lātou maua e tele ina mata ia nisi o ano manufasi. O nisi o ta maiti a onga sa afsidingia le wales whaasa Lower New Zealand I whafuane le whale ngo o le te Pune Village na o lātou whaali ai o le tele au ta maiti ua whaatau o lātou takeaways ona ua le fia I mea ai o le nofuanga o loo whaamautu wai. Whaali e nisi ta maiti o le e le lei ia le tulanga o le taste po le tofo me tā mawha o lo lātou maua e tele lo fo I mea ai tu apa e tau le aise au ngā I le tino ia mai mata fo inisi o ano manufasi. Whaamaunia mai lai le University of Itolia e se furutasi la fo inga o whaasea ua lātou maua I le tausanga le nei e tusa o le tulanga o mea tā mawha mo o mea ai mo teine matama o loo nofo tu mauma nofo a onga ai fale nei o le University I le Lomua. Ta ua whapea o ano manufasi mata sa o fia inisi o tau mawhitanga le vai asa no tenei e au fia ai moa e le I vela le lei a toa maso sisi. Ma e le o fia ta maiti a onga I le whaale tonu o le tūlanga o mea ai pe afua I le taunga tau le tongi o fale nei o loo no nofo ai o le University. Se whaari ngalo ia mai le University of Itolia na wha ta uai e whapea. O le aia te tau o ta maiti a onga I na nofo I whale o le University o na lātou maua ia ni tau mawha mani mea ai e tāla whea ngai le lei. E lata I le lua awhe la wha ai o tāma mo teine a onga o lo nofo tu maua I whale ia o le University of Itolia I Wellington. Lipatia mai le matuato o telepea o I lātou o lo suru wha I atu mo se lawe ai mai le whalapo tonga fisosani mo ti nāmata mai tai le Women's Refuge. O le tausanga na tenei e limas furunua afe la whai o ti nāmata maiti sa fisosani I ai le nei whalapo tonga a to ai ma le tusa o le fitus fultasi le aso le a whai o ni wala aupo ni telefoni atu mo le fia maua e ti nāmata mai tai o se fisosani. Whailo mai e le whaaurulunga o le Women's Refuge o Ang Huri, o le tausanga le nei, e matua maua e lava le tō tele o I lātou o sulu whai atu I le whaalapo tonga mo te veso soani. Ta awhil te mai taipule a tonu, pe o tāla whea ngai le nei taimi, o na tau mawhai ni poro kalame whaale awa onga, ina ia tau tu I titi ai le mau lunga pēlo whainu melo ti nāmata mai tai, e anga I atu mo te veso soani, I taimi e whea ngai ai ma whaafita auli le lumanai. Na ia ta ua si tia foi I le umi e no nofo aini ti nāma I tamaiti I whale o le whaalapo tonga le nei, sa masani o na se furuiwa nga I le lua se furu aso le umi I aso ua mawai ai o le teimi nei, o le ua evalesi I le tusa o le lua se furu ma le fitu aso e whao ngai nai e ni tina mani whanau I e whale saunga le muia po safe houses o le whaalapo tonga o le Women's Refuge. O le lisi alo I o sui tau wā le pātia Maori, le sa whai lo mai, mo le pālota I le sa nafi, o lo awhi ai se teine talavau I luas furu tau sanga le matua, o le nei talavau I ngoa I a Hana, Rafiti, Maybe Clark, e mawhai, o na avea mawhai pule pe a whai e manuia le tau mawhai o le te pāti Maori I le pālota tele ia o ke topa, o le tamai tai le nei o lo nu mela fa I le lisi o sui tau wā o le pāti o Maori.
O le atau wā o ia i le tu malo po le nafo le tu malo le Hauraki Waikato le o lo umia nei el tamai ta i minister le mai fafo o na naia mahuta o le patia le Labour. A fua le tūlanga lo iai ia le patia Maori su engai manatu malangona le au pālota te le lama lama noe mawhai ai o na avele nei talavau mawhai pule o le pāle mene. O wha maunga lo ia le malo lo tūlai mai ai o le whaipule au pito talavau o le pāle mene o New Zealand na filifilia i le pālota o le tausanga e afe valu se lau 5 tolu. O ia lea o le li ngoa ia James Frederick Stewart Wardley e lua se furu tausanga fitu maasina le matua i le taimi na ave ai o ia mawhai pule. O le mamafa o timunga ma le whaale tono le tau na mafu ai se solo ele na ta punia ai ia le au le tele numela tolu 5 i le valea o Portki ma mara nui i mātu i se sae o le motu i mātu. Whaelo mai e le pūlenga o awala di tele le waka kotahi sa tāpunia le awala le nei mai le teimi na tupu ai le whaala lawe nafi ma le pō a toa ana pō ma o le so e a matai ngā ruenga i le whaamamai na o le nei awala mai o ngā la au ma palapala ua ufi tia ai. O lo valo ia mai e lo visa le tau le malo losi e savili ma whaatimu timu le amatanga o le nei vai a sa fau peita ai na ta o mai e le umi ia tu langa wha le tonu. O le solo wa ia e ai se au o savili malo lu mai sau di sifo o le a ufi tia ai se vai na tele o New Zealand. O lo ia ila puta ingo matangi malo losi le so mo le tu malo Northland wha pe ai au kilani o le peninsula le Coromandel a mata mai lawa le tae au e o atu i le ono i le fiafia na nei. Ta ua fo i le med service o sa vili nei e malo losi a moisia i lava i vaenga ta alae lae. E ono timu fo i ma malo losi matangi i tu malo e tu matawhanga e au fiai whanga nui o Taranaki wai tomo ma wai kato i sifo ai whapea fo i au kilani ma Northland i le tae au. Ai o le wauli, o le ao o tua ia tu langa whaale tono le tau, i le tu malo Hawke's Bay, whapea tai Rafiti, ma Gisborne, o isi vaenga o le motu i mātu, e ono a fia i le Hale, i le awauli, wha solo tuai i le afiafi ana nei. E limas furu afe tā lale se leni ua fua ina mai le Pelestene o le whaalapo tonga sauka le laulangi po le FIFA, le li e swafa i a Gianni Infantino, mo le whaalapo tonga o le Butterbean Motivation po le BBM, le whaururu i lalo Samoa ia Dave Letele i Aukilani. Sa wala uina mai ia le lil nei o Dave Letele, ina ia malangatu i Sydney le astonai, e tau awa na ia ile siaki tupele nei e 5 afe tā la, e le li Pelestene ia Infantino, ma le tamai ta ia ulu i eimata auputa wa ia da tau o tangata o le whaalapo tonga le FIFA i tonu Australia ma New Zealand o Jane Leibowitz. O le neifua ai a tangi ai, le tā ua o le au nanga o whea ngai ma Dave Letele ma le BBM, mo so se tangata i mo o BSF so swani. E le ngata i lea e alo i ai foi, ia le talinga malo a New Zealand whape ai ma Australia, i le taunsanga o ta alonga soka ta mai tai mo le ipu a le lalolangi, e pei ona tau lunga ai ma whaai uina i Sydney ana pō. O le whaalapo tonga Australia ingo o le NASCAR, le efeso swani lati na e tūpulanga Talovau Aborigines, whapea ma Talovau o le moto le Torres Strait, sao lato mo fo i lesi sia ki tupe, e 5 afe tala mai le FIFA, mo a lato fo i au nanga. O le whaaiunga le nā o Talafou. O le nganga whiawhia o te tui whātalo whātua il pa i o le tātou o tunu nei fwoi āmtanga o le vaiaso, e se whaopoponga o tātou telefoni melo o te tupu isi o tātou o tunu i Samoa. O se tau noanga whaalawi loa le whionga le minista o mtanga luengo tinama te mai tai a tina o nuk maanga fiso tai. O lana whionga lea malam mtanga luengo o lo whiangai ma tai mua le porkalame o le tasil miliona tā la. Le whionga leota laki la mo stelesio,
Ua tolu se fumale lua tu malo palota wa amata wha o ngalwa ngā tupe muli muli mo lato bloketi mo le ulua miliona ta la ai tu malo. O isi tu malo o lo wha ngā solo pele wha o ngā ino le wha se lau luas fumale 5 awheta la mua o lea miliona ta la. Mai ili o tonga la o se tala la te mai le wha ngā solo le bloketi o le tasi miliona ta la mua le malo. Na wha ilo le fionga le minister o le tele i tu malo o lo avele lato wha mua ele unua i miliona mua ele ati na eina leo i tu tau wha atu anga. O lo lau alunga i tau mawhainga le wha alele i ati leo le seifua manuwi o tātu tangata e pe o nei eila na watau le malo. Whai loe le fionga al minister o lo ua tauli maina fo i le mtanga luenga fuafuanga ma maota i 5 tausanga i tu malo te itasi e i loton wai le wha ngaso longa o lato wati na e te tau o na ave i eile wha mafa ma le wha mua. E 5 i tu malo palota lo wha ngā solo pel wha ati nonga o lato ngā ruenga. E pena o iai o lato suia fi o ngai tutono fon wha avai te itasi. Lato te mata i tuina vaenga mo o mia wal wha alelei ai meiso ati na e mo mia. Se i vanga na aile tu malo le pa e na o le lua se la wafe ta lale na tuina iai mangata ai. O na wha alie le fionga le minister. E iei vaenga e leo wha amalia ina ai inga pe o na tui natu. E le wha o ngaina o lea lua se lau wafeta la mua. Wha i loe le sui o le fio anga o le pā. O le komiti o le lato fono wha avai to se funmale 5. Wa le to mawhai o na whai ngā ruenga i lea ofisa. O na wale o iei se leni e te tongi e i lato pe o na fuafuina i lalo le poloketi. E le pepo wha amtalanga o lo wha i loai e ta i 5 tausanga o fuafuanga mamawa i tu malo te itasi. Ia manino mauti no o lo se solo lava i whaati nongo ati na e manui aitanga tole tu malo. A iei tu malo o lo lato whia ati na o pisinisi la aiti o se tu le leilea i le vaai le malo e le ngato ati na e mō tangata ai whapea fwoi ati na e toe mawai se le ni mole i tu malo lava ia. Sau na fwoi le fionga le minister le tūlanga le leo le whaati nongo ati na e te tono a fio anga e meiso i tu malo te itase ina ia mawhai fo i ona wha o ngā ina lea se leni, mōru tutongi no pili a o ngā whanau ai meise, whanau lo o ina tutono li investe. Wa whata o to mai, o le masino te se mōru tau sanga le nei, wa whailo le fionga le minister e te tau ono o atu iei ua mai au na wha o ngā le tasi le miliona tā la mua i tu malo. O le temi nei, e le o iei se tu malo ua tala i tua le tasi miliona tā la lo na lua, o lo whanga solo lava le whaonga i no la tō lua i tasil miliona tā la pe o nei iai. Ua mahe o uman fausia ofisa tū te tono whona whaavai ai tū malo umai 5 fumaltasi. Ai ua a mata la tō poloketi sa fuafuaina se i vanga nai le tū malo le pā. O le ua whaatata mai le porkalame le pūlengo tangata tā whao mai mua mai whafo. E se whaangaso longa le porkalame le te wila o le nitau sanga lua whelua sa fulmal tolu. Whai lol te mai tai ofisa sili i apa te whaine pe tai a te vita. O le te wila o le nitau sanga ufofoina a mata atu le aso sa tolu se tema. Lua whelua sa fulmal tolu e pe o na iei pe spesenga wha le lotu le hola le kale si e whakasa i songi. Ai tau walunga le aso to na i le aso iwo se tema. Lua whelua se fulmal tolu. Wa whaalau leo mai foi e le pūlenga ua le ai se tu ngā fautasi o le nei tau sanga. Ona e le lava le foi numero o fautasi wa whao watu. O le aso ngā fua ma le aso lua le te wila, e mafuli lava le telo pōkala me whaafia fianga wha Samoa i pespesenga masiva. O tā alonga, whale ainga ma le telo whaalau i loa pisnisi, a wale atunu lau tele matu risi asiasi mai. O le neifu i tausanga ua lua i aso mo le tau vanga o le tausala o Samoa. O le a mata i le a fiafio le aso lulu, a o le aso to na i aso iwo se tema lua whelua sa fulmal tolu. O le ata walunga i le a wha moe le falta alo numero tasi tuana i mato, ma whidiwhidi ai loa le o le a pale il to finga mo le se fulma le lua masina, ma sauni atuai mo le tau vanga o le tausala le Pasifika. Whai loe pa te vaine, o lo wha au popo i fo i lea wha moe, le aso le a wha tā waringa ngana Samoa, fantasia i ma le tau vanga o le CrossFit. O le nganga maua lunga o le māloi pe o na wha ta oto il te wilo le tau sanga te itasi, ina i aveho se awa noe tapu vai tasi uma i eita alonga mwha fia fianga,
Ai o se vai te mi fo e tuli mata e ina ia matua whaato sina mai a tātou tangata tā whao mai whafo e a siasi mai Samoa masa sa a mailo lātu te mao ainga i o tātou lau whanua. O se tasi loa avanoe whaalawi loa ili telo pisinisi ana i o tātou tangata anu ma maua isa lātou fo i se leni wha au popo a wale tau singa o ainga maati na e fuafuanga ma mao. E ono to iei se fesuia ingo le porkalame fuafua mo vaenga te itasi pe ono whae loe lo fisasili ma e whae lo mai pele atunu a o lumanai le wha moe moe. O le amtango le maasina le nei au kuso na talia lo ia le kovana o le malo New Zealand. Le aveo le fionga ia afamasanga wha amtana to le foa ma komisina mawalunga o Samoa i Aotearoa. O tau au ina le fionga afamasanga o na tusitanga waloa o lona tofinga fau le sunga i a Dame Cindy Giro o se tasi leo whae longa le tumau peo le mawaa ma le mauseli o le whingapa anga Samoa ma le malo New Zealand. O se tai au fau le fionga afamasanga ina ua filifili o ia le tamaitai pāle mia ma le kāpeneta ina ua tofia o ia le aso se fulu Februari lua fe lua se fulmal tolu e a vea ma ave fua a o se ampasa o fo i mo Samoa e whai maso o tango mata opo i vao malo e lua. O le avea ai o lea tamali o lea tunu e avea o se so opo e wha awala mai fo i leanga le leo le malo New Zealand mo i tātou ai wha pēr fo i o na tuwatu le tātou tau au e lango ai i ngā luenga o lo o mo mia ai so tātou sao mo lea fo i malo mo na tangata no. Pe o na silafia o New Zealand o se tasi leo malo o lo o matua va alua ma Samoa a walef so soani tau soifua malo loina tu langa tau taalonga o ngā ruenga whaawai teimi e whaatau wa inga o awa onga tu langa tau pisinisi a meise le tu tau saonga le mu. O le whionga i awhamasanga wa loa fo ilana tau tua le malo i le telo tau sanga umawai e ala i to whinga sa tau tuai. Wa whaatau nuina se tasio moe mitinga le tātou whainga malo. Wa whaatuai se pampensini o se tasi lo na fōwhanga tā wai pei o na tai moen tanga luenga tupe e whaanganga lea mo le tari ngā māloa Samoa i whono tai tai o māloa le tau pulenga le whaia mailu tātua tunu o le tau senga fau. E tasi le eka le te leo le whanua o lo i tuana i mato whaafsa ngai ma le no whanga o lo i ai le isi la lao le ofisa o le tinei mu ma whaalawilawi tupu whaafua se i le whesa. Wa whaia i le ati nae e le 12 miliona tāla le tau sa whaatawina ai ele mtanga ruengo tupe. O le ati nae mo mua wa fausia e au fia ili pampensini fau. O le ofisa, ma le nofang au tue pakatasi eita avale le malo po le base transport sector mo le fontang tele o le au suia mailo tatu o tunu. O lo yei foi ma le fale o lo a fua le mtanga ruengo tupe e la ua tu yei faila ma vaenga o masa teu le nofanga i vai mea. E le saunua ngā lo ia a le sui o mtanga luengo tupe, le sunga heremonis wa paia a hoi, na ia forsi e le sini au tu o le fausia ai o le apam fau mo le malo, ina ia faa wawai pe o na faa o ngā e utuaita a vale al malo lava lato, e pe o na sa iai mo mua. Fai loe heremoni o le tāu o le nei pamu, e mo teimi o faa lavi faa natura, ina ia vave on tātou tali atu i faa lavi faa fosei. O ia tamu whainga le malo ina ia tasi le no whanga i utu ma iei ana ta avale am tanga luenga. O lau fuafua iei se aso le a te tala aloa i ailea pam fau, ma wa iei fua le fuafuanga am tanga luenga tupe le lumanai, o le a whao popo atu lo iei ma le utu ino ta avale wha la puputonga tu ma otia le malo. E tau nu watu lea se singa le komite le kāpena tai lea ati nae, o lo wha ngā solo lava ngā luenga tu e wha le leia mo lea pam pensini, e au fie le toi vali ina atoa ma le fausia o le pā, ia malu pui pui ai le a seta tā ua le malo. Whai loa le pepo whaamtalanga, o le aiai se teimi mulmuli mai, o na whai loa aloa ia mai lea, o le ingoa o le anoa whanga fau. O tala ia mo le amtango neiva yaso mo siu tātou tunu, manuia tele a o onga mga luenga o walo atu iai, whasoi foia.
mai le suain fulu pua wa le vesi ai o le lalo langi pa apea fo ina o tangata e mawa i le mai o le fulu ai masela mala to o lo o au mau i atunu o malulu o le a fo i wa fulu a pua a wata fefe ai o se mala e o ina sau se fulu ma mo se i fulu ai male au baka a fai wa enga se ngase na faloa i le fale inu se fala au i te i ua se la lau ma e fo Samoa fo ina lo moa e nui le kofe o le kano o le mami si ato atoa move that swat move that swat move that swat flu move that swat move that swat move that swat flu sole o le pulu pua o a u solo pepe oi mai pepe ai mai le pale mia e tike o pe ai le fa ai tete le fa keke o le tele fa la ve pa tele ya no mai o ai venga me ma o le suain o pa pena e o ile langi ya e ai be ya ka i kau mawa ku e swat flu hey move that swat move that swat move that swat flu move that swat move that swat move that swat flu Samoa e alo u tu no ia pa aunga o pa tu wanga ma se i kau so ku o pe a u mawa o ile fulu pua o se Talofa inisi o ni so i fua u ma i mau pui nei lo ainga o e pa pe a malau fa nau tu mai lo i lunga e pa ala lo lalo o le toto mawa lia lunga ro apura la a i luma toi la a i tua ma o so mai lo i lunga vai le o so vele sa pali au ta pau u pui mana ba e manga e fo inga kanga e mo wala ko lo malo sti ke le ko mo se ko le wa a fai wa enga se ngase no ko lo a le fale inu se fala alu i te i ua se la lau ma e fo Samoa fo ina lo moa e nui le kofe o le kano o le mami si ato atoa move that swat move that swat move that swat flu move that swat move that swat move that swat flu move that swat move that swat move that swat flu move that swat move that swat a fai wa enga se ngase no faloa i le fale inu se fala alu i te i ua se la lau ma e fo Samoa fo ina lo moa e nui le kofe o le kano o le mami si ato atoa See
la 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 la. Ta la la la, ta la 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 la, ta la 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 la. Le masina waba ai lunga o maunga, mafau ngai le uma. Le masina waba ai lunga o maunga, mafau ngai le uma. Ta la la la, ta la 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 la, ta la 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 la. We te oli oli, se uo ai fa amaoni, ne ave tau I le oti. Ata te musu, se uo ai fa apu upu, ne ave ane fa asele mutu. Ta la la la, ta la 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 la, ta la 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 la, ta la la la, ta la 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 la, ta la 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 la. Tango I lonu boa ea o na me oia a o si fe ua tilo mai ua le mali no na loto I le mea ua Lomba la panetua
le whawhonga tau tua si whonga lau mua nei tū la leo uli le ua to e sfurtasi minute o le tā leo le tū la tasi. Tā le tasi e mai ar tau tua i lunga o le tātou ala leo e whaawau pe le tātou api. E o le Facebook, mo le YouTube, le tātou tau tua se pa ia le tonu le au le so. Ia e mamori atu le whawhtai me le whamalo. La tō lo ngā lue ki mai le teo whalongongo le tau tua le nei mo o le si whonga le mua.
Tofi alea faina te wane lo manatu e o isaisi aso e tasi ai ue mau Tofi alea faina te wane lo manatu e o isaisi aso e tasi ai ue mau e o isaisi aso e tasi ai ue mau e o isaisi aso e tasi ai ue mau o te ae I mau matitele o te au I le sami moana o apau o te lelea e pei o lea e to ta fia fata si vaoe Yesu Keriso susuru mai o lou mamalo nanu e mai I le lalo lagi susuru mai I le ua se vai vai Yesu e susuru mai ta fia vai atu yo fonga Yesu langona lo alofa langona lo filebu Yesu ana oe ole ala moni ilunga ta fia fata si mao ia soba Talofa Lava o telefo le si fongo le mua I Wellington. Ua whailo mai le pātia le Labour lana fuafuanga e whaamalo si ai le awa awina le I le tono a onga New Zealand o le mata upu tau I le pulea ma le whaasoa soa ina le leio tupe e amata atu I le tausanga lua afe lua sfurulima. O le taitai o le Labour po o le pālemia ia Chris Hipkins whapea ima le minstawa onga ia Chantinetti na o la ua whaailoa ina whaalawa I tele lea polisi le Labour I le ai o Hamilton ana nafi. O le nganga ma le whaamoemoe au tu o le nei whainga whaavaya le Labour
ina ia hawa o ina aito mai manga waa tau i le pūlenga le lei ma le wha soa soa ina o mea tau tupe mo ta maiti uma a o le i uma la tau wa o onga. Ta ua i Hipkins e to mai manga waa e mauti noa o le a maua e ta maiti a onga mai le nei fuafuanga e au fi ai le whaia lea o Paketi o le te taraina o te teu ngā tupe i se whale tupe wa pēr le pūle le lei o pili ma le wha sao ina o la tu se leni ma inivesi mo ni a tina ai i le luma na ai. Ta ua wa pēr o ni suenga ia so o mo vai. Wa iloha ai e na o le sefuru ma le 20% o whaia onga la tau te awa o ina i to mai nei te tonu o a onga a New Zealand. Mai o suenga fo o isa whaia le komisi mo te ngata ua malo loli taia mai ngā luenga po o le Retirement Commission na manino mai ai o le 20% o tūpulanga te le vau sa whesiringia e tūsa o le mata aupule nei na o lātou whaalia sa te tau lava o na lātou wao o ina to mai nei maanga waa i mea tau tūpe a o whea ngai ai lātou maa o onga. O whaalia mai ele vaenga o whea ngai malati na e o mea tau a onga i te tono New Zealand. O le nei ua a mātau na toi tau fōlinga le lei mai ia le tūlanga pa sa iai le a whae o tamaiti a onga mai e tunu i whāfo e a onga i te tono New Zealand ei talu le wha mai COVID se fulu maleiva. Sa whae ro mai le whalapo tonga le nei e ta ua o le Education New Zealand e whia ngai la tau ia ma le wha ato sina ina mai i New Zealand nei o tamaiti a onga mai whāfo e whapea. O le teimi nei, la wha inga o tangata mai whāfo o lo a onga ai New Zealand e tusa lea ma le lua mai tolu o la wha inga sa iai mua a o le i o mai le wha mai COVID se fulu iwa. Ta awa ai le pule mo marketi o le nei wha alapo tonga o le i o Jeff Bilbro e ui ina e le o maua la wha inga sa iai a o le i o mai le wha mai ai o lo mai tawina le wha asolo solo pe ilunga o la wha inga o te maiti a onga mai whafo ia o toi fo mai mo suenga i tonu o New Zealand. Le asa mua o kuso le tausanga taruai, le na toi te tala aitua o i New Zealand mo fe malanga inga, mai o le teimi nei o mai tawina le si a pea o la whai ta maitia onga mai whafo i le tono le tino. O le teimi nei e tu sai o wha maunga e le maa le todus furu afe ma le todus furu lima afe ia le a whainga o tama mateini a onga mai whafo o lo i nei i New Zealand mo a onga. Wha tusa lea i le tusa ma le whasa furu lima afe anga i atu i le lima furu afe a o le i whaia i a sā matapu o le wha mai. O le totele lava o tamaitia anga mai whafo o lo i nei i tonu o New Zealand e mai lea tunu o saina whaapea ai ma lea tunu o initia. O le whontanga wha le tusanga moa o onga wha le wao maa lo i te tonu o New Zealand nei le sa whaia i kalai estete le vai aso na tuana e tu nei sa whaatasi ma ia i le whono le min star wa onga ale malo saina o Ching Pang. I lana tautalanga na taua i le min star nei o saina o New Zealand o se paanga ma se uoma mai a saina mai o lona whaatasi mai i le whono le nei e atangi ai le alo i e tele lona malo o le male lei o tunu e lua ai mo i se i le tu tau wa onga. O se pānia, lea o siampini i le ipo le laulangi e le whewha i ta alonga sauka i le itu pāo ta mai tai e pei ona whaai ui nai na po i le ai o Sydney, Australia i le sua ngafusi ma le aua Engelani. O le skoa tasi e se pānia na maua le ta mai tai o Olga Kamauna i lona luas furuiwa minute talua na amata le ta alonga mata ina na po. Mai uma le taimi whaatu langa ina o le tālonga o na pau leo le aipo le skoa na maua e ui ina sa te le taimi na maua i fo iawa noa aue lua e tau mawhaiaia nga i le pou ai le i manuia. O le manu malole nei o Spain ua ve aise pānia mātunu mua ua siompini i le lalolangi le vaenga i lalo le sfulfitu tausanga le mātutua whaapea le under 20 a toa ai ma le vaenga si nia o soka ta mai tai. O se pānia fo i olona lima le nei o tunu ua manu malo i le ipua le lalolangi i le vaenga si nia o ta mai tai i le soka taluona a mata ina mai. Mai ua vea ai se pānia whapea masia mani ma tunu ue lua ua lato u mia le ipua le lalolangi i le tu pāo ta mai tai whapea ma le tu pāo li i le whaanga tamale nei o le soka. E pei ona sila fia e le i manuia le tau mawhai o le football ferns a New Zealand i le tamirusanga le nei
ai o Australia na tu langa wha. E whai tau fia awhe tangata i leitu malo manu i leitu langi mātu i sifo kanata ua polo ina nei ina ia o ese mai mao lātou ainga ona ua lamatia i niafi mani mū e si lia i lua se laula whai ua whaina ai lea vaenga o Canada. O le ai o Yellowknife e si lia le luas furu awhe la whai o tangata no nofo ai mai o le totele ua so sola ese i ala tau ta'wale i ni tūlanga whaingata ona o le tele o awhi o loo so solo i le tonga wao. Ai whaita uawhe istangata o loo whaatelitali mo ni awanoa i ni malanga whaapitoa walele e ave se ai i lātou mai nuu ma ele nei ua tau la lata atu i ai le mū. E lua se lau tolus furu ono la whai o mū o loo tau tonga fitia nei i le tūlangi le i mātu i sifo kanata. Ai ese ai ia se mū tele o loo so solo i le tonga wao mai ua leo toe ma maolava ai o ane i Yellowknife ato ai ma se tasi o awala tele au tū mō fe malanga inga. O awhi nei o se vaenga leo le siri atu i le awhe le a whainga o mū o le tonga wao ato ma laufanua o loo a awhi ai nei le atunu o kanata. I se tausanga o pito i matautia i le whaafi tauli e mafu mai o na o mū maafi i le tonu o le nei atunu. Whailo mai se lipoti e le CNN o ane i Amerika le tau wasuasu o nei awhi mai kanata mai o lipoti mai ai le CNN le a whaina i o le ea a toa Malaysia si o manga i nuu o Amerika e tua o i ma Canada. O le teimi nei, wa tele ina whaonga ina le malo kanata nisi o ana a seta wha military e tau fiso soni ai le tongo fitinga o awhi nei mamu o loo haafi ai lo lātou o tu nuu. O le tu malo British Columbia, leisi vaenga o Canada o whapewhoi o na whaatonu i nai tangata ina ia tu ua o lātou a inga manu, ai anga ia tu i isi vaenga a wale pui puinga o le saonga le mū. Whaari ai e le pālimia whaai tu malo British Columbia o David Eby, e tu sa male torus furulima awhe la whai o tangata o lona i tu malo o le ua polo ina i te tau o no ese mai mau lātou nuu ma ainga ona o le tūlanga lamatia ua iai. O lipatia mai e te maiti o nofo a onga i whale o le nofo tū maua le University of Vitoria i Wellington ia le whaale tonu o mea tāu mawha o loo lātou maua e tele ina mata ia nisi o ano manufasi. O nisi o te maiti a onga sa afisiringia le wales whaasa Lower New Zealand i whawhaane o le whale ingo o le Te Puni Village. Na o lātou whaari ai o le tele au te maiti ua whaatau o lātou takeaways ona ua le fia i mea ai o le nofanga o loo whaamautu wai. Whaalia nisi te maiti o le e le lei ia le tulanga o le taste po le tofo me tā mawha o lo lātou maua e tele lo fo i mea ai tu apa e tau le aise au ngā i le tino ia mai mata fo inisi o ano manufasi. Whaamaunia mai lai le University of Vitoria e se furutasi la fo inga o whaasea ua lātou maua i le tausanga le nei e tusa o le tulanga o mea tā mawha mo o mea ai mo teine matama o loo nofo tu mauma nofo a onga ai fale nei o le universite i le Lomua. Ta ua whapea o ano manufasi mata sa au fia inisi o tau mawhitanga le vai asa no tenei e au fia ai moa e le i vela le lei a toa maso sisi. Ma e le o fia ta maiti a onga i le whaale tonu o le tūlanga o mea ai pe afua i le taunga tau le tongi o fale nei o loo no nofo ai o le universite. Se whaari ngalo ia mai le University of Vitoria na wha ta uai whapea. O le aia te tau ata mai tia onga e nofo i whale o le University o na lātou maua ia ni tau mawha mani mea ai e tāla whea ngai le lei. E lata i le lua awhe la wha ai o tāma mo teine a onga o lo nofo tu maua i whale ia o le University of Vitoria i Wellington. Lipatia mai le matuato o telepea o i lātou o lo suru fa iatu mo se lawe ai mai le whalapo tonga fisosani mo ti nāmata mai tai le Women's Refuge. O le tausanga na tenei e limas furunua awhe la whai o ti nāmata maiti sa fisosani i ai le nei whalapo tonga a to ai ma le tusa o le fitus fultasi le aso le whai o ni wala aupo ni telefoni atu mo le fia maua e ti nāmata mai tai o se fisosani. Whaelo mai el whaurulunga o le Women's Refuge o Ang Huri
O le tausanga le nei, e matua maua ai lava le to te leo I lātou o sulu fo I atu I le whalapo tonga mos te veso soani. Ta awhili te mai ta ipule a tonu, pe o tāla whea ngai le nei taimi, o na tau mawhai ni polo kalame whaale awa onga, ina ia tau tu I titi ai le mau lunga pēlo fo inu melo ti nāma ta mai tai, e anga I atu mos te veso soani, I taimi e whea ngai ai ma whaafi ta auli le luma nai. Na ia ta aua, ua si tia foi I le umi ena nofo aini ti nāma in tamaiti I whale le whalapo tonga le nei, sa masani o na se furuiwa nga I le lua se furu aso le umi I aso ua mawai ai o le teimi nei, o le ua evalesi I le tusa o le lua se furu ma le fitu aso e whaau ngai nai ni tina mani whanau I a whale saunga le muia po safe houses o le whalapo tonga o le Women's Refuge. O le lisi alo I o sui tau wā le pātia Maori le sa whai lo mai mo le pālota I le sa na nafi o lo awhi ai se teine talavau I luas furu tau sanga le matua o le nei talavau I ngoa I a hana Rafiti Maybe Clark e mawhai o na avea mawhai pule pe a whai e manuia le tau mawhai o le te pāti Maori I le pālota tele ia o ke topa o le tamaitai le nei o lo nu mela wha I le lisi o sui tau wā o le pāti a Maori. O le atau wā o ia I le tu malo po le nafo le tu malo le Hauraki Waikato le o lo umia nei le tamaitai minister le vai whafo o na naia mahuta o le pāti a le Labour. A fua le tu langa lo iai ia le pāti a Maori su e ngai manatu malangona le au pālota te le lama lava noe mawhaiai o na avele nei talavau mo whaipule o le pāle mene. O wha maunga ngalo ia le malo lo o tūlai mai ai o le whaipule o pito talavau o le pāle mene o New Zealand na filifilia I le pālota o le tausanga e awhe valu se lau 5 tolu. O ia lea o le li e ngoa ia James Frederick Stewart Wardley e lua se furu tausanga fitu maasina le matua I le taimi na ave ai o ia ma whaipule. O le mamafa o timunga ma le whaale tono le tau na mafu ai se solo ele na ta punia ai ia le o le tele numela tolu 5 I le valea o Portki ma mara nui I mātu I se sae o le motu I mātu. Whaelo mai le pulenga o wala di tele le waka kotahi sa tāpunia le wala le nei mai le teimi na tupu ai le whaale lawe nafi ma le po a toa na po ma o le so e a matai ngā ruenga I le whaamamai na o le nei awala mai o ngā la au ma palapala ua ufi tia ai. O lo valo ia mai lo visa le tau le malo losi sa vili ma whaatimu timu le amatanga o le nei vai sa fau peita ai na ta o mai e le umi ia tu langa whaale tonu. O le sola wa ia ai se au o sa vili malo lu mai sau di sifo o le a ufi tia ai se vai na tele o New Zealand. O lo iei la puta ingo matangi malo losi le so mo le tu malo Northland wha pe ai au kilani o le peninsula le Coromandel a mata mai lawa le tae au e o atu I le ono I le fiafia na nei. Ta ua fo I le med service o sa vili nei e malo losi a moise I lava I vaenga ta alae lae. E ono timu fo I ma malo losi matangi I tu malo e tu matawhanga e au fiai whanga nui o Taranaki wai tomo ma wai kato I sifo ai whapea fo I au kilani ma Northland I le tae au. Ai o le wauli o le ao o tua ia tu langa whaale tono le tau I le tu malo Hawke's Bay whapea tai Rafiti ma Gisborne o isi vaenga o le motu I mātu e ono a fia I le hail I le awauli wha solo tuai I le a fiafi ana nei. E limas furu afe tā lale se leni ua fua ina mai le pele stene o le whalapo tonga sauka le laulangi po le FIFA le li iswafa I a Gianni Infantino mo le whalapo tonga o le Butterbean Motivation po le BBM le whaururu I le alo Samoa ia Dave Letele I Aukilani. Sa wala uina mai ia le lil nei o Dave Letele ina ia malangatu I Sydney le stonai e tau awa na ia ile siaki tupele nei e lima sa furu afe tā la e le li pele stene ia Infantino ma le tama ita ia ulu ia mata aupu tau wa ia da tau o tangata o le whalapo tuanga le FIFA I tonu Australia ma New Zealand o Jane Leibowitz. O le neifo ai a tangi ai le tā ua o le au nanga o whengai ma Dave Letele ma le BBM mo so se tangata I mo o BSF so soani. E le ngata I lea e alo I ai foi
ia le tali ngā mālo a New Zealand whapeai ma Australia i le taʻamusaga o taʻalonga soka ta maʻitai mo le ipu a le lalolagi e pei ona taualunga ai ma whaaiuina i Sydney ana pō. O le whaalapotonga Australia e o le NASCAR, le e fesoasoani la tina e o tūpulanga Talavou Aborigines, whapea ma Talavou o le moto o le Torres Strait, sa o lātou mo fo i leisi sia ki tūpe, e lima se fulua whetala mai le FIFA, mo a lātou fo i au nanga. O le whaaiunga le nā o Talavou. O le nganga whiawhia o te tue whātalo whātua pa i o le tātou tunu nei fo i amtanga o le vaiaso e se whaopoponga o tātou telefoi mea lo te tupu isi o tātou tunu i Samoa. O se stau noanga whaalau i loa le whionga le minista o mtanga luengo tinam te mai tai a tina o nuk maanga fiso tai. O lana whionga lea malam tanga luengo o lo whea ngai ma tai mua le porkala mea le tasil miliona tā la. Le whionga leota laki la mo stelesio. Wa tolu se fumale luai tu malo palota wa amata wha o ngalwai ngā tupe muli muli mo alato bloketi mo le luai miliona tā la ai tu malo. O isi tu malo o lo wha ngā solo pele wha o ngā ina o le wha se lau luas fumale lima afe tā la mua o lea miliona tā la. Mai ili o tonga lao se tala la te mai le wha ngā solo le bloketi o le tasi miliona tā la mua le malo. Na wha i loe le whionga le minista o le tele i tu malo o lo avela lato wha mua ele unua i miliona mua i le atina ina leo i tu tau wha atuanga. O lo lau alunga i tau mawhainga le wha alele i atili o le seifua manui o tātou tangata e pe o ne iaila na watau o le malo. Whai loe le whionga al minista o lo ua tauli maina fo i le mtanga luenga fuafuanga ma mauta i lima tau sanga i tu malo te itasi e i loton wai le wha angaso longa o lato wati na e te tau o na ave i eile wha mafa ma le wha mua. E lima sifuru i tu malo palota lo wha ngā solo bel wha ati nonga o lātou ngā ruenga. E pena o iai o lātou suia fi o ngai tutono whonu wha awai te itasi. Lātou te mata i tuina vaenga mo o mia wal wha alelea e meiso ati na e mo o mia. Se i vanga na aile tu malo le pa e na o le lua se la wafe tā lale na tu ina iai mangata ai. O na wha alia le fionga le minista, e iei vaenga e leo wha amalia ina ai inga pe o na tu inatu, e le wha o ngaina o lea lua se lau wa whetala mua. Wha i loe le sui o le fio anga o le pā, o le komiti o le lato whonu wha avai toa se funmale lima, wa le tui mawhai o na whai ngā ruenga i lea ofisa, o na wale o iei se le ni te tongi e i lato pe o na fuafuina i lalo le poloketi. E le pepo wha amtalanga o lo wha i loai e ta i lima tausanga o fuafuanga mamao i tu malo te itasi, ia manino mauti no o lo se solo la vai fa ati nongo ati na e manui ai tanga tole tu malo. A iei tu malo o lo lato fia ati na o pisinisi la aiti, o se tu le leilea ile va ai le malo e le ngato ati na e mo tangata, ai fa pia foi ati na e toe mawai se le ni mole tu malo la vaia. Sau no foi le fionga le minista il tu langa le leo le fa ati nongo ati na e te tono a fio anga, ai maiso i tu malo te itase, ina ia mawhai fo i ona whaonga ina lea se leni, mōr te tongi no pilia o ngā whanau ai meise, whanau lo awa o ina te tono li investe. Wa whata o to mai, o le masino te se mōr tau sangale nei, wa whailo le fionga le minista e te tau ono o atu iei ua mai au na whaonga le tasi le miliona tā la mua i tu malo. O le temi nei, e leo iei se tu malo wa tala i tua le tasi miliona tā la lo na lua, o lo whanga solo lava le whaonga i no la tau lua i tasil miliona tā la pe o na iai. Wa mahe o uman fausia ofisa tu te tono fon whaavai ai tu malo uma e limas fumaltasi, ai wa a mata la tau poloketi sa fuafoina, se i vanga nai le tu malo le pā. O le ua whaata te mai le porkalame le pūlengo tangata tā whao mai mo mai fafo, e se whaangaso longa le porkalame le te wila o le nitau sanga lua whelua se fulmal tolu. Whai lol te mai tai ofisa sili i apa te waine pe tai te vita. O le te wilo le nitau sanga ufofoina a mata tu le aso sa tolu se tema,
lua felus fumaltolo e pe o na iei pes pesenga faa le lotu i le hola le kale si e faa kasai songi. Ai tau walunga le aso to na i le aso iwo se tema, lua fe lua se fulu maltolo. Wa faa lau leo mai foi e le pulenga ua le ai se tu ngā fautasi o le neitau sanga, ona e le lava le foi numero fautasi wa faa watu. O le aso ngafua ma le aso lua le te wila, e mafuli lava le telo pōkala me whaafia fianga wha Samoa i pespesenga masiva, o ta alonga, fale ainga ma le telo wha lau i loa pisnisi, a wale atunu lau tele matu risi asias mai. O le neifu i tausanga ua lua i aso mo le tau vanga le tau sala o Samoa, o le a mata i le afiafio le aso lulu, a o le aso to na i aso ivo se te malua felus fumaltolu, o le atau walunga i lea wha moe le falta alo numero tasi tuana i mato, ma whidiwhidi ai loa le o le a pale il to finga mo se furma le lua masina, ma saunia tuai mo le tau vanga le tau sala le Pasifika. Whai loe pati vaine, o lo wha au popo i fo i lea wha moe, le aso le a wha ta waringa ngana Samoa, fantasiai ma le tau vanga le CrossFit. O le nganga ma walunga o le ma loe pe o na wha ta oto il te wilo le tau sanga te itasi, ina i aveho se awa noe tapu vai tasi uma iaita alonga mwha fia fianga. Ai o se vai teimi fo e tuli mata e ina ia matua wha ato sina mai atatu tangata ta whao mai fafo, e a siasi mai i Samoa masa saa mailo latu ta mao ainga i o tātou lau whanua. O se tasi lo awa noe wha alawi lo ele telo pisinisi ana i o tātou tangata anu, ma maua isa lātou fo i se leni wha au popo, a wale tau singa o ainga ma ati na e fuafuanga ma mao. E ono toi iei se fesuia ingo le porkala me fuafua mo vaenga te itasi pe o le whae loe lo fisasili, ma e whae lo mai pele atunu a o lumanai le wha moe. O le amtanga le masina le nei o kuso, na talia lo ia e le kovana o le malo New Zealand. Le aveo le fionga ia afamasanga wha amtanga to le foa, ma komisina mawalunga o Samoa i Aotearoa. O atau au ina e le fionga afamasanga o na tusitanga waloa, o lona tofinga fau le sunga i a Dame Cindy Giro, o se tasi leo whaelonga le tumau peo le mawaa ma le mausalio le whaingapa anga Samoa, ma le malo New Zealand. O se tai au fau le fionga masanga ina ua filifili o ia le tamaita i pāre mia ma le kāpeneta, ina ua tōwhia o ia le aso se furu Februari lua felua se furu malitolo, e a vea ma ave fua a o se ampasa o fo i mo Samoa, e whai maso o tanga o mata opo i vāo malo e lua. O le avea ai o lea tamali o le antunu e avea o se so opo, e wha awala mai fo i le anga le leo le malo New Zealand mo i tātou, ai wha pēr fo i o na tuwatu le tātou tau au e lango ai i ngā luenga, o lo o mo mia ai so tātou sao mo lea fo i malo, mo na tangata no. Pe o na silafia o New Zealand o se tasi leo malo o lo o matua va alua ma Samoa, a wale fso soani tau soi fua malo loina, tu langa tau ta alonga, o ngā ruenga whaawai teimi, e whaatau wa inga, o awa onga, tu langa tau pi sinesi, a meise le tu tau saonga le mō. O le whionga awha masanga, wa loa fo ilana tau tua le malo i le telo tau sanga umawai, e ala i tō whinga sā tau tua ai. O whātau nuina se tasio moe me tinga le tātou whainga malo. Wa whātu wai se pampensini, o se tasi lo na fōwhanga tā wai pei o na tai moain mtanga luenga o tupe, e whaanganga lea mo le tari ngā malo sa moa i whono tai tai o malo le tau pulenga, le whaia mailu tātou tunu o le tau sanga fau. E tasi le eka le te leo le whanua o lo i tuana i mato, whaafsa ngai ma le no whanga o lo i ai, le isi la lao le official tinei mu, ma whaalawilawi tupu whaafua se i le whesa. Wa whaia i le ati nae e le tolu miliona tāla le tau sa whaatawina i, ele mtanga ruenga o tupe, o le ati nae mua wa fausia e au fia le pampensini fau, o le ofisa ma le nofanga au tue pakatasi eita avale le malo po le base transport sector mo le fontang tele o le au suia mai lo tātou atunu. O lo iei foi ma le fale o lo a fuafua le mtanga ruenga o tupe, e lau atu iei whaila ma vaenga o masa teu le nofanga i vai mea. E le saunoa ngā lo ia a le sui o mtanga luenga o tupe, le sunga heremonis wa paia a hoi, na ia forsi e le sini au tu o le fausia ai o le pamfau mo le malo, ina ia wha awawa i peo na wha au ngā e utuaita a vale al malo lava lato,
e pei ona sa iai mo mua. Whai loe heremoni o le tāu o le nei pamu, e mō teimi o whaalavilavi whaanatura, ina ia vave on tātou tali atu i whaalavilavi whaafosei. O ia tamu whainga le mālo, ina ia tasi le no whangai utu ma iei ana taavale am tanga luenga. O lau fuafua iei se aso le ata tala alo i ailea pam fau, ma wa iei fo il fuafuanga am tanga luenga tupele lumanai, o le a whao popo atu lo iei ma le utu ino taavale whaalapupitonga tu ma oti ale mālo. E taunu watu lea se singa le komite le kāpena tai lea ati nae, o lo whaanga solo lava ngā luenga toe whaale leia mo lea pampensini, e au fie le toe vali ina atoa ma le fausia o le pā, ia malu pui pui ai lea a seta tā ua le mālo. Whai loa le pepo whaamtalanga, o le aiai se teimi mulmuli mai, o na whai loa aloa ia mai lea, o le ingoa o lea no whanga fau. O tala ia mo le amtango neiva yaso mo si o tātou tunuu, manuia tele a o onga mga luenga walo atu iai, whasoi fwaya. Sekia, Samoa, Keputsa, Radio! Hello? Mom? Masinga o ka alo i lo mga ba Maki o le barukasi ai whangau mai o le kama Olai oi whakau fo ai whaai mai i apia Mam o ke leo fo se ua o palo fia fia e mai mali fai oi avele Wai ai suinga ke kele O makua alau kama oh my gosh e ur fele fele I kele a ufisi lo ufia makua ngai ai Ai au uro lau salu kongi solo wha vai vai Le mawhaia onga o kua oi lau pele se kau su e aku se kupe mamakakalo mai i a kele E loka reta i e he lava yo Mama yo, lava yo, lava yo, no está vuelta tu mama yo, mama yo, tu mama yo, alote tu que, bota tu mama yo, bata veta. Away.
siano le ato ilalo Ea o ai ea o le tangata wa e manatu mai ai Ai o le asa o malu e ngā wale le o na whai Se ambi lea Ua sa o mo Lo fina ngalo Mo lo fina ngalo Ai ua tonu e sa valinga mani o uinga Ai o se la tonga mai a tu sai malau sila sila Ai o na oe O le alofa O le tu o le ola O le tu o le ola Ilo tu ma pele musua Le lo to malo si ma mau mata E te apa mai Ilo vai vai E te tu e se yo ule anga e pa aola Ilo utangata mai anga sala le anga Na ofa anga lo le sala mo Me yo se alo fa te tuto Mo se to ilalo Ma fa mangalo Ai fa fitai lo pa ima Molo uola na wasui ai E tu tau ma fai Mo e lo matai Ea o ai ea o le tangata wa e manatu mai ai Ai o le asa o malu e ngā wale le o na whai Se ambi lea Ua sa o mo Lo fina ngalo Mo lo fina ngalo Ai ua tonu e sa valinga mali o uinga Ai o se la tonga mai a tu sai malau sila sila Ai o na oe O le alofa O le tu o le ola O le tu o le ola Ea o ai ea o le tangata wa e manatu mai ai Ai o le asa o malu e ngā wale le o na whai Se ambi lea Ua sa o mo Lo fina ngalo Mo lo fina ngalo Ai ua tonu e sa valinga mali o uinga Ai o se lo tonga mai a tu sai malau sila sila Ai o na oe O le alofa O le tu o le ola O le tu o le ola
so o sili sili le manongi ta utino mai lo ta ofi mau salino fa amaoni tu ma pe se io o ile oti ta la la afio oe ai aluita tu ye oba inota ma tofa ina soifua Nanga alif sili le sasala I tu e fa o Samoana E fa atosina yo anganga Ya te o e sunga le te ine tau sala La ula fala wa avea Talua yo e sunga le mana mea Pe a fai ua elekea Tu ai pe a sia mea e ta fea La upua tau no fone nei tau ai so se e sili ne la lelei Ma le fuaro sa mumu e te whaata pati ma e tuli usisu Ta la la a fio oe ai aluita Tu ye ova ilota va tofa ina soifua Ta la la a fio oe ai aluita Tu ye ova ilota va tofa ina soifua Ia e whaatalo whaatul nei tae au fōu i le au whainga luenga pa ia lea tua I whaatawhaitau langa e fia. Tupu mai o lea tunu o mai maunga tutele sa ia pa ia se au pito I titi. Ia mei se laval tapua inga whaiwhai pēa tinama ta mā tutua a o al whaivar si ufonga lau moa ina whaasalaunga yasu te itasi. Mātou te whaatalo whaatu mālo laval soifua. Po kalamil nei o tala lau alunga al vai yaso. Peo na masani ai tae o sfaraili te itasi. Ta tanoa toi ma le fionga le li pule af masanga te alu moresi e le ngata moni mata upui winga ngā luenga wha awawan si ufonga lau mua ia ai sanga wha lau te le fo ini mata upuna lau alunga I tala fo I tono o le atunu o le neiva yaso malo so I fo lau fionga af masanga Talofa savanina fa talofa fo ile pa ia maulungo tato fa fonga ile dita au malo lava le suifu maua ma le langi mama E malo tato o mai fo ile fai ungole neiva yaso ia ao lo fa wa pel tau tua masan mana ia me siri le tau fo lolo fo wali timu le yaso ia ia sulu la sa olele ia tele fo vai nga sa fa tau no neiva yaso pe ona ia fo ile fa felo inga ale maftanga fai fe Wellington po di rua ma valley mole kom sinsilo Samoa New Zealand le fo isa fa tau no ile so lo va so ne o le sa fa sa lo fo tato litio live stream live tato ya to nana mo le ba no mo to telefone malu le tunu sa mai mo mai ile fo fa singa matango fiena fe ngai ma maftanga fai fe au Samoa Wellington ato mo silo fio le malu le fa fonga Fafoto Wellington. Ia le mafutanga le ye umai denominations po fatfaitau langa ese tono o le Hutt Valley Wellington Maporua. Ia mai ngā lue fatasi mal tato le tio la tole fo roster pe o wai mai tai au e kalesia e fai atu tato sauni ngā lotu tai au tai tasi e amatai fasalalunga si ufongo lo mua. O le la tola fa afele na fai fa fero I le fionga le komsina fo hai komsina Silia Samoa tono o New Zealand ia afamasanga fa matala tole afo ia manel fa singa ia na malulu le fiafile ia asa mafana la fo ina mane o le fa moi sa yaile sauninga lotu au fanga faafia ni to ina ole e whakasa I Canis Squid, I Castor Crescent.
Ia mania le sauninga maftanga fai fi au o le lato fai lau tusi ante le asau o iana sa fai mafonga le sauninga ia ma e fo yo na tulanga o le ava pe o na iai ia o tia ile ofisa level komisina ma tau lia fo komisina al malo Samoa ia na ngafa lava male au fai ngā luenga ale a fo le komisina le a fo le fa mo la toitu ia le aingo af masanga to le fo ia sa fa ia le fa lo longa ia wa fo le fenga ia men maftanga fa fi au ia asa awai fo ila ma le aingo le au le sa pe ta ia to le si ainga na o se lau tau sanga o fa ia la to lo tu Samoa ia na fo sa i fa ali la to fo i fa la to fa lo longa ia wale le a fo le komisina ia o stasio lo ta ia le maftanga le a pe ta ia Samoa ia atonu vaenga na tupul pole ia na lo le i tamo tanga mania la sa mato yai ia mania le fa singa ia mal fa fi fianga ile o fai pese na pe o na yalu fa na i la vol e kalesia a fanga ia na sa ia fo fa lunga na la to mo nga ia o tato o fainga luenga ia mari tu fuema ana i o la to na sa ngafa mo tato musini fa sala la wai fo le fa mo eu mane ia va ia tu mo la la to o le to so wa ia vo ia le to so e ma to e fa ia me ia mena le lu tam fa so tu pe fa ia o transmission na e wifi ia fa pi e lu le camera me pu atan fio ia le mala to o le to so tu wa e se tanga te to so le wa e se tanga te e pe o isi au mena mane la wa ai le polia ai mane mo le tulanga na ia le fa moi o fo yo o lio fana yo yana sa tuli tu le afmasanga ya sta sina o faila o nga afmasanga I fasto ya pe na na so so ni fo ile tu langa le ya o lua yo yana sa fonga ina le vaenga ale aingo le pe taia ya na tal fai taule fo le komisina stay muli ani ya fai fo le ne la ngona I ai manele lu taula ni tu ina mai e au fanga faafia ile songa faafia nga ile komisina lua me mana oia e ese malanga tuta elva tu sa olva le watu Wellington I Samoa pe le memo moa ya la e si mena lo no lua al container ya ese container talo vo ile mo sa o ine fa so atu ine ese tau fa I ti ele tau o lo ine tanta ele tau talo I fa lo in ti e tatu ni polua ya to no va nga na fa ngufia na fa tino o la ele Pacific Airways e le na ele fata nonga lunga tato li tu talo ene ya to le fo John Nico ye se vidi fo ya John Nico a tono mfaini fa o ya tu se malanga lato company va le Fiji Airways nei na lo le Samoa wai fa longo lo e New Zealand no fa se me fa pena ya langa mai lo malato fa vo se la to malanga a tono va nga na mfaini va ai ya container talo te lo man hese fainga fo ile ina I fa sa vali ele o ngo o fa le anga I Samoa ia e mai fa tau tato ni ina ia tof si ai ta ia fa to anga Samoa ma to pe mo atu I tanga tato I wa to te le o tato le ni e mai e fio anga se Samoa ia mai la container fa sa vali so na mo Samoa le pite lo va ya so ma sina ma mai ia e o ma su tau sanga o so o mai ai ngam fa lela to mo manga mai fa tau I tato nei I New Zealand ni ia ai se palasi mai la ele aso o le lima masina talo no u ia tole I falo intiele I fa tau le talo se over su tastala le kilo o ngo volole pu la tole o le talo na so le intiele mai pola lo mela fa yo fe tole pu la to o tole tinga I nei mato Pacific to so on fa tau tau ni mi ai longa e mo tanga te fa tau mo talo to inga tau le ia ai le so na fa lo vanga le tato ni se longa fa stato strike tato te ta si elva ya so to ai talo tato a tono o le si va so pa u la lo tau tato yo ai lo la ia o so ton fa va pe tato ia fa la vitinga tau ta ala fa tau ha ia a tono vanga na le tu langa na Sevelina
wa to walo atu ai fo ile nei vai aso ma lo lava ia ai si vai nga ia sa pe o fa tata no fo ilunga i fa so ia sa ta pa no nei vai aso i fo tai nei ia manisia ma sa rio tato app le no fa ile ngana Samoa a yo le o tele ata to fa ngale fa no lo ngoi ma ho i fo fa Samoa ili si ma fine na te lo to sa fo mai ma nei o to app to i fa nga mo o nga fo mo ma to ai ia la ono fo ia pasi solo istangata mo tato o fa fonga isi vai ngale mfa tato nga lu fa tasi a mo so ava noa ia a ele lo fo i download pe tu lungo lo telefoni fa si fa sino ma pe fa fe no fa download pe tu lungo lo telefoni le ia na si la fo le ia a ele fa tuanga ia mai le ia se ma to va ia ole termine ia la ia fa tuanga la wo mai e mana o mia se vai se video o pese la ia ai uso atu le pese tai pe o talo le li o la ele talo le li tonu ele falio ia ma ni pe po le atu tangata ma vai pela la ia ni sunga to ina malolo ia research on ethic ia o pese la ia pese lotu ia le la fa idi fa pese ia no uso lo ia pese na ai to fo le video tonu tonu mo tanga tele i fa longo mo le fati le lo e sa amoni e tau ona fai fa pena ina i fa ngofie la tonu pese ya le mo fa tasi mo se fa pese la tu so ia pese ia ai ele fa longo mai la poka la me vai so nei i tano anga ia na va to ia mena tupu tau sanga te o fa longo ata o fa longo mo tala no pusa fa yo so o la te pia e te vai tafta fe so lo i fa i si tai me e siringa tu lunga le uta pusa fa ia to u ese male ia wai o sola e el fa ile fa marketing la sa ia fa balalo o le marketing na o nana na fa no mai o uta lo li mo pusa fa o no uta le ilunga siaki ale le ia na tu lo ilunga la nisi ai to so la nisi e tai tu lunga ai siringa ilunga o uta va avo ia la u mai fa lo ia asidinga tu ala to ulu la lo pusa fa ia pusa fa ina ale malepe ia no pe so le to fa o tu lo le tu pula tele vola i termina ia tu lo tai fa ia ave ia o ila papa ia pusa ia na fa ia fa fi al fa ngolongo mai le tau na ia ile tamana ni vidi mai elima se le ni le tau le pusa fa o fa pe tu so le dimas full sen le equivalent data to le way ne le dimas le ni ia ova pe tu ile titi tele to pus fa ide pa va ide to le fa to ne ia o le to so fu nga ya no nga ilu mo le ia ai fa nga ile ma upu o si speni o ano fa na we fa na ne ai le isu ia mo le to pe ile decimal currency to nga tu pe le way ne ia ta la ma sin ma e matua ile mam la mo po ai to nga ngane tala no ya me na mo fo tato ngane Samoa pe ia le ve ia upu ia tono tato app ai tau na va ia amo tu pe in fa nga i so fu nga ma ne fo pa e ni tato fa pe na tono le e ta wele si spini o fa pe lo ingol fa Samoa nga sa wale na mai na tanga te asola o le 6 pence ale ono folo wole tau e ono peni a wale ele upo ono peni a uta wala to sispeni sispeni ia o pe o lo ngala o le sa o ia o le peni ia o le pence ia o le shilling ia ai se lendi o le pe sa pe la mena le alwa shilling ia e wala sispeni shilling ia isso fa esse mai male upo le shilling fa lo fesas ia a ele afatala ia o tu nga tala na o falo pe o mani fo se vai po fese me tato tapena ye nei ai tu o ele le ma fa mam la mai no si fo ye na ia mam la mai wa o me yo so fo nga sa mo sa ye yasola ia mani yo tan no mai na tinam tama ma tu me sa ola mai la to ele ngalo ya la to le to polonga le ia o si ai nga mo to ele ya se yo tanga te pie le ni me tu o ye fu le foi mo mo yo tu pe fa lang lang o ye mo na i fi ngota le fa tu ngane ave fa tau ya po ana i me fa tau mo wo tu ye fa lang lang o mai ai ngai na mo mo yo la tu tanga te ni New Zealand yo na le pe sa tau si tu la tu i sa mo ya sola ya oni
e na le vili le mobile pe tix mai na mi stupe le fa ta wol pensino ta vale sa olele e sa mana ia le whanonga longa mai le tele na nei tangata mātu tu e pe o toi tō mana tu ai pe se stasi o tina na e pe na tau na tutulu ai le taimina whaiela na sau noanga i le taimina whaasoa mai e ona toi mana tua ia so ia le whaingata sa i soi fuang ia le wo maneva i tau pe ua whaingofia le o langa mō le to tele e le taimi sa tala noa toi e le manatu tātou toi whaawau le tātou sa ili malo pol kalamena e iwa a tātou pol kalame whapena na whai le lua fesfulu iwa o le konkalate na whai ma le wā o tātou Radio New Zealand ia ma le New Zealand on air la lai na po e ila e whao ngai la tau e fo i episode lai lungo la tau podcast i tua inga whainga whaatikunus i lungo le penga so ta inga te whailangi a le Radio New Zealand e whaina whanong longoi a lo ia tātou ia kopi fo i vaenga ia e si taimina tu le lungo le tātou fo i penga so ta inga lai tau whaale le taimine ia ai me se fo i la mata video wa le taimina pu e vaenga ia na pu e tātou ma video ia o le vaenga fo ina lai ai isi taimina i mamtina ma tole na waina ni se taimina na fa o tole le kopi mo o tomo to ainga ai o fa mo na ina ia to le stala mai tla to fi tala no to inga fa so fa pe i mena tupu o le mai ni New Zealand wa elistina na sa uni to mana to lo fa lo na ainga ina tausia to le ni mani to inga tala na to pu fa le ia ona pa vai le ia mena e fa imata to va vai le si se lauta usanga a to yo i tanga te mata na yo le ile mena ile so fuanga sa mo i na nga tu pulanga ia o le fofanga na ye ai ala ni so to fa no longo mai fi a wai le stala mai to ngo le lopo la matango le sama po november ia na matalole na po e tato ia a mo wa se no la tamai o tu langa le in fa ilo atu lo le la to le stala mai ia on sa uni mai lola ia e a fesili e vatu e fatala no mo mai ma fo fo ia ia ona so mai lola ia po fa le tele ile vale a foi tu la le tu la le umi ia ona tu fata sele ia most copy ste mo ia e fa solo tu por kala mena i lungo le tio mana ia tele ia ole o fa la lo va ya so ne tu langa o tu unga fo ia sa fa malo sia mo le covid ia le fa lo malo swinga le va so ne sa o te fo il fa linga le malo amata mai le te o le valua po le so ma fu ma le so lua o le la buta fia ia tapu umalena ia dena fa sa ita to mali lua amata mali lua filus fulu ya mati ena amata ina fonga ina chisinda fa so solo mai ya fa ima lokata to la lo te puni le ai se ta vale nem fa una fel wai panga nai la to e le ta all essential services mo o nanga i fa mai ma tu langa fa pena asa ta to lo le ya le taimina mo le mawina le ai ma se nga ya awala te tele linta vale fi wa yo tato le via tato le essential service nam fanta to e fainga le fa sala mai tal access radio taimina ai sa fa mi te puni si va ngo New Zealand me se na ya tangata ya kilani tele na via ila to pesio fa mai ya to ta punia sa tele anta to va ya to sanga mo mua ta lie le tunu saul fa le amtanga to sanga lo na lua fa pena na malo fo ile fainga malo ile palo total wai o le fia o tanga te le ainga le malo ile taimi o le covid ai uma wale taimina a matalona o ese la ngona tanga te o male taimini te ia ua fuli tu o le malo pe o fa pe o tele le ia le malo te punia le tele wainga ia ai ana fa pe le fa il tu langa le te tonu o ye ni usile te pe o no i fa ful to tele o tanga te mali diu ia ma so soni le malo le na fa ile na mai le wage subsidy fiso soni company na utapunia ai mai to pe le malo e fa ye te minela le o fa te ina le malo le te le to pe le aita la fua au tu pe na le na fa ye mai to se ta to mo fiso soni ta to ia le wa o le ve nei la fa nga malo le ye le la wala tala tani ta to le palot sa lo mal fa dinga malo to lo le va nga le
o te tonu o le si strategy po se vo ingale le malo a ese mali mbe wa fa ni vo ta e o ta to fa le campaign e fa mai o to wale na fa ya o te mila ne o le se me mo ya na to fa a o le se me te mila le o mo to tala o mo ya tonu mo ya ai misila to episa mo fa na wa be se o le to se me wa pe o tu unga ya sa fa mafa ile le net story mai ai o le fa no fo ese a pe o tanga ta fa ma ni al covid mo so fitu ia ma fa ma si el fa yo tali poni o fonga pe a e alui el falma e no fonga ia o fa le tala vai ma a o langa so fo malo noin ia le o talai o mana vai le o sa li ma so a mo a fa pe te mo le fa mai o ia lai tau ne pui pui o e a mo no ai nga a wa fo ia alu ai le pui pui o e pesi atu i si tanga to ai e va pena tanga te fa ngal penga ia a e ma fo le mai o te alu le lotu o mo te lotu mo pesi atu ma o ina pesi atu ma na istanga to e kalesia ia fo le fa ngal penga po ama tanga fa e o fo le hausi o te alu le hausi te o pesi o mo na tanga tana o le hausi e pe mo le covid ai no fo le fa le se on sai se malo si ia na to alu fo la ia e la mai ma fa manatu ia mo tato e mo io le o tau fia le malo o to e se o mo tala ia o mo ia tapu ia e mantua le tau o le faingolo tui pui pui o le ai fa manatu mai o le au matutua o la to ia a fo ia masinga situ mau o to na tau o te le fa yo le ngatala le tui pui pui o le covid a le tui pui pui o le fulu ia fa manatu to le tato po kala me terminei o lo i foi o nanga le mo to no pharmacies po chemist e le tala mai tato vai o na im fai foi no fai tu ia o le tu il covid ma le tu pui pui fulu ia o e tato va ia na ia va ele men's health tato o le vai aso nei foi le salta no to savelina ma ele women's health ele foi breast cancer ma le cervical cancer ia o siaki fuana la to me fai ona fai le se tongi ia tau sanga na o mana batule le tulanga ia a mo le tupa oli ia wa le fai mtal no pe o tatu fa le kia e vai ngale e va pe le ilo se ia a fa to lia lo tanga ia o te lia la fianga le ainga ia mi se fa pe o ena le fa mo le ainga mo le tu pe nga ruenga e tau se le ainga ia me le fa ta o tatu le tupa oli fai siaki wa o ye tau sanga o mau te alu fai la o medical check ia la tua pa wan me fai o le tui o fakula ia il fo mai vase o tik uma pe fa sa uma pusang na le utafa na o ma le siaki uma me na o siten e te la tu fa e siaki pe na le tolu me la uno fo ia ma fai a o le te fai tik uma pusana ia na mai le ia o ia la ta mai pe ia fo ia fai tau lunga wa em fai na elu online fai tau lau ia tasi a me wa ta tele mam lamba tele i e tau le facilities tanga te fa mam lamba mai ia e la kila wa e le si fo mai il mato a inga dal te mo mo no si se tanga fa mam lamba e sal tala fo mai le fa mai a si lo facilities si to a inga ina ia mam lamba a ina fa ina le wa le me tau no fa e man to e te mi tan no so to e tato po kala me se fo malolo a fa mai ale le fa le company o what time is fa le siaki lo ta vale the warrant of fitness na alu lola ia fa le warrant of fitness lo ta vale po la le tau tong ele fa le warrant of fitness o la va ia e vai ale ma lo si la ta vale ia le sia nga fa le ta vale ai si le fa le warrant of fitness ta vale fai mala warrant of fitness ia na le ia la ia tato pe e popole ile le warrant of fitness mo tanga le popole mo ile le tula le mo lo mo la warrant of fitness le tanga so fu to a popole ta vale ia sa olele ai man to fo i e toi poi mo fana witi fo ia sa tele na bewa fa so wai ona ole bo pisi le taimel covid ia tasina vaenga le fa manatu to na vaenga ta wona to matua mi se lava ia tina i fa na witi ia so sani fo ia na grandparents wai si te mi pe fa to na ia le au laitia
ai wha manatu i whai sia vai o le olo tamai titi le molo mana i nai te le o wha tau waina le teimi nei wa a le lei ali tong fitinga mai o tamai te au laiti. E mātutua ea, pe au tātou na whai tātou tui o laiti Samoa ia le pe o le mena e anga ngata isi wala na whai whai le tui. Sa o le. E le fo i ei ia au nanga i e au no mastutongi i whale talavai. Ia mō tangata Pasifika Māori. Ia i whanau lalo le siful whātau sanga le mātua i le o malosi. Pe i fo i se card fo i le community service card. Ia le i alfesili i le whale talavai pe anga i e po a vaenga i le maua fua i le i se tutongi vaenga i e. Whainu so soni ni e mō tātou. Na atono vaenga umoi e le tele al wha manatu tātou po kalama sui fō maloloina. Ia, o le mena le tam whai mātou long pui li le malu le atunu ina ia wha manatu iei au nanga ia. O isi vaenga ia o fuafuanga le malo mo tātou. O la o free, ele se tungi. Ia o tātou, ele o wha nganga ia. I vaenga ia. Ia alai, amu ia tātou ina i New Zealand le mo wha munianga ia. O isi no, ia, ai ma ia na i talola ia al. Ai malo sia wa laki ale ia pa wa le ia mas to fitinga mo so so ni na tangata ia. O le foi famana to mai le so fo malolo ino le tu pa oli ia ia vaenga taua ia nga ia tu fo i a olo mai a mai lo to ma fo la sa ta mai fa mana to ia ia vaenga taua ia olo le Father's Day pe ia pa wal meta no le ainga mal tama o la me alo fa ai tau no fai o yo me alo fa mo o le ave fai lo siaki. Sa o le le. O le na tau le fai le o isi mea. Ia wai fai fo isi, e se tau e se mai le fai ngone siaki le pefa pe fai le siaki ato le tangata. Le ai. Pe tutusa. Pe tutusa. Ia. Tau wa, no tai mele tau wa ilfo ma consultation ai tutongi. Pe di mas fulvon sultala. Ina fai le o isi me vanga nala e o isi me tau na e alu fai isi futon fitinga. Yo nafta ye lole se tau e. Ia. Ya mai life mai everything is kapai. Yeah, all right. Ia valel mana ia falu limas fulpolonos futalana e fai le siakia tama wale. Ola ya lu molo so fu malo lo. Ele sa nga tele tu pe ala ma. Ia wa pe ole fai lo siakina ole. Ma for siakia tavale ia le foi la siakia. Ia oi mor so fu malo loin. Mania. Ia msanga se fai sina malo no popo ia ntse fa pa wile tano fa tai. Lo uatunu Samoa wa la lele o inu o le masa o te mita inu e se poso se mea o na ingoa o le Samoa ua avea ta ua e ona le whanua po o tau sitia le ingota ua po o tau sonoia oi tupu langai o te ole fa Europa e naunaria e mawale poto sili awane ia oa ona olu a ia sili no loto tupulanga Samoa o te tu pe te alu inu mama o poso se mea mana tua e ta ua o ta matua o lawa mi o lelei ia faile ma o sei maula wanganu
tupulangai o te ole inane I e fiafa. Ia toi whaatala whātu o le vaenga luon le o le pokalame o tala la walunga o le vai aso mo le nei tai au. O le pokalame lea po le mataapule le fo isafa ia toi le whaaso atu fuema lau whaafonga le nei tai au I company nei, company no no tupe, company whaatau ta vale. Ia le wailua nei foresanga nei tangata le tele o mawhatianga o lo tau ave o tātou tangata I aita lafu e le tatau ona o lato tongina ona o se tūlanga te tele le te tele o nei aita lafu ona o le sosani o company nei tūlanga nei. Yo whaatai o le tūlanga le utula I mai. O le mo umana I tūla fono whaata tia le malo New Zealand le Contract mo le Finance Act. E tai li mai nai e fuanga a company le mawhai o na whai me o no ngā tupe pe ave wha a ta la foi se ta vale ai tongi po o nisi o loa. O le whaale velai o le mele na mau le pepa le na wa ia tua li poti lea. O le wainga le suru whai e tangata o mawhatia te le I whainga o le tele o ta lafu o le mawhain tongi o isi o toi wha fo ile o loa e a mawhatia I ainga. O le mela o la to mawaina. O le tele o fo o aita lafu nei. O lai whai ma la tō tantununga. E le o whai le ngā ruenga company o le wa aipe ngā whatia tangata e na toi tutongi la aita lafu. E tasi e whoringa mai la tō li poti. E whoringa mai o isi o company e wha mumua la tō le tupe. Ai le o popole le ainga le po la le tūlanga ma whatia o no o iei. A tonu o le vaenga tonua lea na leina whai le tātou fōwhanga Samoa Capital Radio e le whaasirisi la e le whiwhia tātou e whaasirisi la mo company whaatau tāwati. Sa tātou whai a le staimi a pēna o tāna noe staimi o mawai atu. E whai atu whaasirisi la o company a ne Wellington. Ai le umia a e vidi atu le si a ingana e le tio o toe ave la tō tāwati. O le vengi le ute mantua. No mawa whau le whapea. La le meo le o tātou whaasala lau company I tā wale, toi ole I toi ave ia tere me wa ngau tupe a inga tau. Nā whai lol tonu, e re whirsi whonga lau mo whaasala lau company I tā wale. Ai me moni lau, o le siri ia whaasala lau ngai te le tupe le tio e mou. E o atua le 5 wafe le tupe me whai ona mau le tau sanga, e le company e tasi whaasala lau lungo le tio. Alfa lau lavi. I la wai, e de tā wole tupe a tā ue tia ulo wai o ni ma whatia tangata ia le e a fwoi pe a tato whaasala ui wa te le stemba ia o hangi tato whalta avale i e ta ulu tato whalta avale a a ma whatia la tangata la tato me whai pe a ma whatia tangata le tūlanga lea me tonu ana e whaingatai o le tūlanga lea wana I ainga e fia maua le ta avale fia wa iei ai te tau ana whai fuafua. A whaape e wawailau pākiti ana tala no sia pia. Tupe le maua le matoa inga a whai nei o le ale tupe a vitutongi ele ta avale lea. Ina ia awene I o le tūlanga lea. Tanu mea lea sona na vidi mai le ainga lea o tau reposi a pe lea. E le toi whai el si ufonga lau mo se whaasala lau mo ta avale. Wa le mele tupu. O tusa le whai. O ke whalka avale ia, whalta avale ia. Ia, a roto ai, no whaongale, o kule petani e rip off ai, o e rip off ai au e. Ai lo tūlanga nei tauni ei. Ana whai whale le fo inga rwea ngā company whalta vale la tau. So le le tūlanga tupela inga le finance a. A pia ia mai lau tusi tutongi. A mai lau pili tapia a mele no whai e bankster wai nei. Tolu masina tau vole fia vai po au mena whaatau a. E nei wane le toi whaatau o le kofi a le stanga te o fefe wai vai ato lai mana o whaatau se whale ma se. Ia ai lai vai ato ese mele whaanui tupu. A tonu a vai ele o tātou se whainga whaapena whaapere. E la mea ia fuola tu sa ili mai. A le me tonu ana fo I tau mwhai fsoswani mo oe. Le tangata whaatau ina ia ngā whatia o e tutongi le tupe pāsau nei ai tālafu. Ia, atonu o whainga wai a whaatonu whaapera company tā wale. O mātou le tau a vea le risk po le tūlanga o le whale tonu le ngā whatia o toi tutongi mai. O le mea fo ina whaatele ai mātou pidi a.
Ia ai tau na fai fuafua foi lau ia le tulafono. Ia foi mulmutai e tangata ina ia whaafaigofi le faigono tau. O le mele o te leo utalia ia uia. Lau umana whaataatia le malo tulafono. A le ame o le whaatino luenga luenga i le le pui e mwha mamalu tulafono. Ai le pi o ina i budget service advisors na tangata ia tau whautua ina ia le malo le tino i whainga lato paketi. Ai te taua lauta manatu. O le MSD. Wa te leo istanga tene lau wawai atu. E o le mo malitupo le MSD. Ale fo i whaile tala. E te tauna wawai le MSD le ngata le watu le tupe. Ai wa aipo amana ongo ai. Ngai ma so swane awa pe mana o mi tele sta awari. O la tau no e whaise whautunga inga mai. E ma whai pe whawhiana whai a. Ai le anga tu atua i na lulole o lesi wai atua le lava le tupe alu whai ia. Le lana al tinga ina. Lesi e na tala pe sufa e afe pe fast food wa fel tau tavale. Fast food. Fa lima. Ai umba ofits fulu mo tu. E wa ele te leo le tau no fata wa tavale lua. Yeah. So tau tau le ole fo yo pasene tu lui o insurance o isi mo mena tu o ilunga. Ya mena tau tano tanga to ai ngala wana fo tuanga wa tato pi matamuli ma volele tano atu. Alo langa ni hita to fa so tala no tu pisi di tau fa tau sta vale ia aso o po ato inga tu pena ia o ye tadia wa ide mfaina fa se so so ni pa le man blamelo tu langa ye oi me na e watu anga fo le tanonga ni ia wa pe ole vai nga tonu ale anga alta to li tu tato fa so ai va ai po awala so so ni tato tanga fa no longo ia tato ni New Zealand ina ia tia e le tato ai nga ni ia mai tato fo isao i tu tonu le whainga malo ni u tato iai. O le lei fo i a whapea o le lei fo o tangata ne ua a vela tau whaasea ma whai tionga. Ina ua a whi tau li ne ua le tele lava. I o le a tele fo iso iso e ngai whai e whaasanga i kampani ne ma tau fie fo i e to inga whainga i le o tala whea ngai mo le soifua o tato tangata ne. Ia masu iso e mara kampani le tu o le wa e kampani ta vale i e kampani le financing ia a le whatupea. O kampani fo ina su iso e po le wa tau nei se la topi tanga malawi va pe o to se fia to nga luenga siaki tangata nei pe le. Ia ala kampani ana i tasi le finance company o la fo te tono la so fo i Australia. E lona winga. E o le wana whai ala to o la o la tupe nei tangata nei tinga ina le mwhaina. Tu so mai fo i tupe lau mativa ia. Ma o loa fo i la tau ia nei na mas. Tili tele e la tau tupe. Tata i e pe lai vaenga yang sanga o lea la vautu e whaatou maui. Lele, a tata no pe tupe. Wale tau whalisu isu ina tau whai. Wa whasi tau pāketi le tau whai lolo. Wa leo te whaalongo so aiwa pe a lu whaatau mai e whalsfuru e tala le whai le ofu. O tō nofo la fika pe fia i ei tū lai su e le ofu e tasi e pāle ni le wanu se furu nā pe o vatu le tupe aloi ai le pāle. Pia le sa o le pāle. Ai fuan taimi le tawa i esu i man taimi. Ia o le paua ia tūlanga mo whapena ia. E le i whaatūlanga ina e mo ia waienga luenga ua mai a mātou whaatino. Taimi ne e mai nei tālusanga i ua mai le mātou mawhtanga. Ia. Ai o lo fai leang ba le le fu il taimi nei o na o le le tele. Ai le i o lai mātou matua i la la fika le umi i tu la fie i tu la su i le ofu fateta ingo le pea. Ia mo ta Italia fto a o le su i le fto a ia afa pea a vai atu le e tasi ele umale pe tasi la se ele ofu e tasi fo ile valu tu la fitu tu la le valu se tu langa fa pena ia vai la le valu sulta la le fitu e fio ele inga de ato sulta la ma to inga wo tanga tu inga ruinga mo ele ato no ala no ofsiri ato mutato vai e mo tanga te le fa tau fa pia tanta tele ai malama no itu la ya lu fa yelenga luenga ma le taula le tula ma taulio le tongi maula lo le one o lusu lo tala fisu sene ia a se fulu la fa i tula fa de fa pe fitu tula ai lus fulu eu se lo faz fulu montu ia lo la e vals io fa tai of so son mai no fa tula i poi man fa tula nga le tau to lo tau to nga to le pe te o nga o to
Le au ngā leo tata no I tupe ma mea ia whai. Ina ia tato malama, a tato malama I tupe me. Na whaingo fia fo le tato talia, pele talia, ia tau ta pele ai malama le whaingo tau ta wale tata no. E mal tau suinga. Tato le mui whapea. Tong tate le tau le intia le suinga. E pawala le olfo, ia lo talo e au. Ina ia mawhai na su ia ta ita. A waila ni to mumul tau le intia. Vai aso ato ai whai ele se mo iai. Ia ole o tupe, a fo ilea le official cash rate, ia pole pasene tulu i o tupe. 5 o pasene le o fatu mau e pia taimine. 5 tu se la lo la ti ma le ono pasene le avo ele tato pasene tulu ile le e ngafa ma le tato Reserve Bank pole fa tupe fa le lo le New Zealand o nga tonu le New Zealand. O le ala wa tu maui a lo mau lunga pe alta o pasene tulu i tato talwe nei ele si no nga tupena le o te lo fa ta live full pasene le mena ia le tulu ina nei ai a umalo le term mo le termine o le na valo ia to te le ai na faita i lua tolu tau sanga pe tasi tau sanga pe 5 foi tau sanga na foi mo meo fianga nga mo no nga tupe ia na fai a mo lalo le pasene tulu o si tai tolu pasene fa pasene ai a umalo le termine ia no o tulu le valu tesima le 5 le variable rate na ia o le floating e lona winga o le matua i tanga tu te ava lo ina le pasene tulu ile le la anu ye ala fo ye ava nona fo le tupe mo na to ye la to no nga tupe e mfaina alu fai a to e tamau pe fix ia e mafai na mai vai nga na ye lo te vai tu la le va o le ono le fitu i la lo me le valu te si le 5 le na fai ngo fiena ia mo la to e la to no nga tupe o vai nga na te no ye malo ia fa solo mai mta pule ak masanga le fo iwa o so ina nei ele mai nga fo ilea ai mai solo mta ngalwenga le office of malanga inga New Zealand nei tangata ia mai fa fo ila lo pokala me yo visa o tangata fa ngalwenga ia le ma waile o le leina wa ai nei tangata pe ona ye nei tangata na ia initia ma Bangladesh ia na mawai fe o mai tonu fale ai pena le tolu e poto moi yo ole sailinga le for the Radio New Zealand mai se for company lungai news hub ale po mawa e foi na tamo faile malo ina ia fa faingo fie le maingo tangata fainga renga New Zealand ono le lai titi o tangata fainga renga le lava failo le lava no na to ava no initial company employees e fai yo la to lai sene mai tangata ni o le mele wa ya mai ni o to te le nei tangata te pelo tangata mai Pakistan mai si no uia le Bangladesh e mai nei ale tau no mai fa pena ma saina ale tau no mai nei o isi mai le sanga wen a isi mai umal va so mo au le sanga wen le la o te boy lo ne le te le fa le to no o le to wa no company nei ia wai mo o le o isi tai lo se fu wa fe panga ia tu lunga tu penalo tu tongi vaenga I tangata nei le na mo mai ava no mai nei New Zealand mal polo misi e te lo tu o le te leo tongi e maua e ne umia umia tongi lo ai tala fule ia mai nei tangata e o isi le fa mai tau no mai nei o tu le sanga luenga o mele na ina fa le alu so sanga luenga ia ai o mele na mai tangata nei le lo fa nei su su e nga ia ato no mo mawina fo lunga TV ni silva ia so nei pol va so fa ali mai le vai ngana moi ia fa ta tia fa malu fo le tonu e mo moi fa ta si o mai na to te lo ni tangata le ia fo ia le si o manga tu langa so fo malo lo ina te fia ai ia o vai o me umana ia le fo I wo ti le malo o fa pe o le malo e ona fu fuanga ia mai a wo le vana langa tangata le au employers le to ngai tuaina te tala le malo ia vano mai tangata mal fa fainga ta no mai le lo fa fainga ofi a le o te le mal fa le tonu le o tu lai mai le la wa fa ye nei male o le fo le minister o le immigration mala inga o fo yo Andrew Little le o fa nei la na fa tu nunga o ilan tal sanga le State Services Commission ina ia wa SSA o le Public Service Commission le o suile ngo o le to State Service Commission Public Service Commission ta pe Samoa me wo ye ne
ina ia faisi su e ngol tūlanga lea lia e mai nei e lea o le lei e whaatinonga o le fofuanga lea le malo e whaafaingo fiena mai tangata whainga albenga e lea o le lei le whaingo pe whainga albenga e lea o ieininga albenga anisi ma o le polo fiti eita uri ia le whai a ia ma lia lo whanongo kule interview Andrew Little ai o fasiri whaafia Andrew Little o la ele mele o te whaalongo e lea sausu e so e ngai le o le lei le mele a la e watu mai o nai le lei e one off e le o se me voni e no fo lol tangata o tono al immigration avele tusia minister ma vai e le ai te le yo fa le tono le tato vainga le el mela tu o tangata ye le na fai le minister e le se me o tu o tangata na o te fai ne le minister o ye le mele la tu ya o lo fa ma vai mai le fa ma vai mai le fa ma te le ofisilia tu e fa mai o nai le a le o sa lungo le tv le o le mele tu fa tai fo le tangata i tono le ofisialia o me e tauna fai tangata le tono ofisia ai ba ai tu ai le se me fai o lo tutena o le ta o le tu la fono e a fo i fai ngofia i tangata i tau wha Peritani o whistle blow na tau i me fai o ne alu ta watu o le mele le tupu e le o le el tato ngā luenga e wa ai le mele tupu ni o lai tau leanga i ne malmalo o le lo malpalo ta ia sau mele fo i wha le tomu i nā tiri tele ia le wha fita au le ia me se le tinga ina toi ma le minister aina le valu le ulo le minister wha bea la ele mele tupu ofisi le tu lau whai ngā luenga wha mbao na le tato ale se ata yo te vai to lungo TV ya atono e ni so tato a fa fonga e ma sani vo ina ni so tangata nei pe lo me tu ya o e fo so so ni whistle blow vo o alo blow vo ya vo ta o mele le te vai e wa ele o fa ilo la va tangata le na ia fa ilo ina ia va ia minister e tauna mo se po ni sil tangata na e fa la vela mo lo a mo lo o ina whistle blow Saturday. Ia o ripoti fo ia po tala fo i newspaper nei vai aso. E se te le vai ngā tupe ia i Samoa e whamasino pe a male sful miliona tā lai tau sanga ia peoni pensiona vai ngā ia msanga. Io e le lato pensione le mo tangata o le o tonu parlemene o a fo o whamasino sili ia wa e se ai whamasino mo lato tūranga fo ia o chief justice o le. O tangata ia whamasino ma district court, high court, ia ma supreme court, whamasino sili. Ia o totongi o tangata ne o le maululunga lato, o isi ovo le 5 se la wafe, afa miliona tala, biliona tala le. Miliona, afa miliona le tausanga. E tupe maul tangata, a fufola nei tangata e maula lalo atu tongu. E ma le tupe, a e la malato pensione nai maua, o le matua te lea. O le la sau le li potilia, i te tono le 5 tausanga, o lo te tonga e ta i se fulfa, o i tono 5 tausanga, sa te tonga e se fulfa, tesi ma le 7 miliona tangata e tōtasi. Tu se toi titia o le tolu miliona a le tangata i le tausanga. Pa eva il toi ngā tupena. A mola sa tongi va pena, am toi mana ia a. O se sila li whenga wanga nusenga luenga, mo se pensione va pea. E wa al tūlanga nei ei, ani taia mai tangata mai i tono le malo, a misia ia tangata po o minsta, po nge o whamsino. Ia, na whaawawale se lo nai te maliu, ia to ali toi mo ole tu, ai whaawawa lo tō lua. O le lai laki e ma spouses ia, e tai tō lua ia, o le ai se le ala tō ngā luenga na ele. Ia ai tōnu sa whaati ngā uru, te maapo le ili sola ia le os ava pela o maliu ia la wa salia ia fa mani anga yo o le tau sanga iwa lua sa tau fia i ele fainga malo te mi John Kia e o ne to mo ko nga pensione ia tangata nei la vela mo tangata i tono palmini e almena ia a di taia a anga va alo wa tolu e tau sanga tauna ia i tono palmini na mo lo le io la manole ia na alwa le fero wa ia la mo e se furu pasene le tongi lo pase si alwa i vale le pe ul mena na ia ia na lau ta hafi le vaenga na ia le la o se fe mai e tupe tele e tupe alo nei tangata mana ia e mana i fo i mana mla ma tsoi wai mo ina vai tele tau tele o ilo le tele ma le se senga o le ia vaenga fo ia le
le whaapele e se senga mamao o totongi o tangata a. Ia e pe ole average le pensione le mo ni tangata le whainga le a. Ia pe ia o lalo mai o le vale future lau valse lau ela ia i terminei. Ia e saulan tangata le a vai le tosia 3 milion tau sa. Ia le tai panga le. Tua wa mamao. Ia. Ele ai o le wa atu si vaanga le New Zealand Symphony Orchestra. Before linga mai o le e fo ina lato tupe a tala noa ye tupe ni tai au. Solvent na be insolvent sa inisi o le New Zealand Symphony Orchestra avai I whainga malo talwai o fo Helen Clark a palemia e lango ai ele vaenga le wai pe tu sa o le culture le parangi o whai o mene o orchestra Ia wai leni tato tu manga nu pe tato e pe o ile mo wai o nga musika ye fa I di filan wai mo itai la u fa nga Ia le sa o pe pe ia le fa le tonu la tu langa tau tupi Ia ale ai na adu mo tau sanga fa tupi le malo le amata mai le sumo mo yu lai o le stores fulo yu Ia sau fa le tonu atu pe ia te ale wa tau tonga fiti le mai no folo le suile la to tau sanga fa le tupe amata mai le sumo mo apelila e o le stores utasi o mati fa la vela a fa pe o la to le fa tupe le malo pe o tato e fa ingo fiana va ai po fe tu la le tupe wa le o fa tasi ma fa tupe ngal malo ai a ese lo tau sanga fa tupe e na va ile po fe le mela wo ia ile la tau fa ngai na va ai po fe le tu la le tupe o le paketi le na ave le la o le termine ma le la te va tu o fainga tai na mo se o kika so se so tu si o tu la le mai sa e le o sel tala le le termine talo mele ko vite lua felos fudu ma te o ta to le sa o kika ta to le tilut ai te o mo le fai o le lua tasi a mate le lu o la tala mai le o nga tonu lua ai mo mo le tu si fa ma die mai la le mfai la tonto e fai o kiko tato sa fai ngo fia na fio wa solo tanga ko kika le taimi a o solo ngali dei fio ingo wa lele ma ai talu mal taimi ta punia ia o le to ye tanga tana sa fio e mo mo so ni compania o le lava lani o kika ia o le suenga la o kika le ni tato o kendens e la kia una masani le tanga tana na matala no fa mai le na tana no ye e na fai tal sanga le na mo al termine e le sa o le tala le Symphony Orchestra o le whainga tai na mo ngi o kika malesi mea o te lo tu la fono le va ingo me ne o tupe wa au ngata tai o kika mtanga te whainga luenga o le te le ngasu le tau whatu langa ina ia whamali ina le tu la fono le malo le lau te va i to titi nei to me le se tosi le la si fo lunga le tau le tato o kika ya to nga mena le mo musu isi o ave so o kika o no le tau muta ai o me tau na fai wai so se tai pela o to nga fa tonga ni a ave star sanga i tupe e mana o me se audit report e tau na la tu talo tupe pipi o to mo le tusi o kika to am vai le ona na titilo il total sanga ali ai ia le via va Jesus o le la wa fa mtala vanga wal vanga sa fi sile fa pe fela vanga ile la wa yo ya la le fa ngaina ni o kika po ni lo inga la yo fa fintano tal sanga tupe ia ai tawa mo fa tonga la to tawa na yesi si kia ai le ostanga te tongi mai fa fu a tonga to wa fa lo tonga e meta o internal auditors yesi si kia te tupe wa ele anga le tau te tupe mai lana di poti tatu tano uma a yelo se si almo siaki ia va pe yo le mere pe lo fa le ai tono le fainga malo le terminate no malo e mo grants e tupe e ma fai ona tu atu ai di fia so o kika se tu se foi le tani mafe o lo hela fa lo tonga ma tupe na lo mo mai ni se va ngol malo e ma fai na tal sanga e fai no o tu le di mafe ai di fia vai se wala la te lo e te le tau fai lo kika ne ata mai di mafe ne ata na la nga va ina isi fa la tonga i tupe la fa pena ai tala nolo i tupe lunga tu ma na te telefoi
Ia. E tauna e lua ave o ia tātou a le ave le o kika i o le whai ungo le tausanga i New Zealand e mai le tātou tupu. Ia e le mai se tupu. O le nevo la na e tauna wha ma popo le ia pepa mo i la tofo e tano e awa ia tupe. Tā ole o invoices, tā ole o receipt o ame umai whai. I o bank statement, a me se hana mi nute e wha a pasi e mo me o tupe wha atu. Pe o le mele na ria le mta upulen tata no le Ministry of Pacific People pe fo linga mai e le ese pakete o mele na fa alu lata ia le ni fa mo nga lo ia e lo ai ia tu langa le tata o le o kika o le si me e mata i tu te le o kika fa mai te a mai minuti o le fono na pasi e fa lungo tu pe le mo le tu pe mela na o le li puti vo la tu si ave le fono e tu si me tau tu pe o mele alu le me me ina pasi alo ia lola ina sa o kika foi i o minute i o ina vai lo leva pe o ia na tau ia ina sa o le tu singa ba li poti ale ai lo ia sa o le o qualify va pe ene tau il mele pe ia le ni malo nei fa mani no ngo vai ngai ya masanga ia le amata mata no symphony orchestra ia wa nga fo e va to ile si va nga le e mamla mai nei fa la tonga pe le nga fo na tato le tio na mai le amtanga e so ni fa so ni simta o pu fa mam blam tu lang me fa pe ni e so ni tato fa la tonga a me se fo o to le la fo tu pe ina ia tato lo tu lang tau lang i tato ma lo la ia msanga ono le taimi e tele ana imta pu sa ta pe na mo tata no ia ono le va va tol taimi ia e fo po kala me fa nga solo pe ma sani ai ia ai misala fa wa leva ia so sim ta pu ele mai ia ai fa tai tele lava ia o fa fonga tato po kalame na tala la walunga ma ia so mon nei fo ia spraile te ma fo fa po ponga ma sani leva ia so